so se tele wofia baai le sili sili ese Yesue wofia baai yo fofonga Ete olai, ona fofonga ete sa olotoai, lea ise polonga, wana olo oli oli ia so uma. O fofonga yana o egale varia, le faola tanga lea saia saunia, Yesue, wo ofia vai, io fofonga. So se tele, wofia baai le sili sili ese Yesue, wofia baai yo fofonga o la upele wofia baai o la humana mea wofia baai vabe maia mia so se tele wofia baai le sili sili ese Yesue wofia baai yo fofonga Yesue wofia baai yo fofonga O te ofolofa ma whatalo whātu tātou tunu o le nei tai a whau. Tai le tua lo nā lofa mno nā ngale lei, o tai mailo uso i fua mno ola, o tātou tue whelo e le nei aso. O tātou iei le aso lua, o le aso sifuru mo le valu o novema, lua awhi lua sifuru ma le lima, o le waunanga ma le tautua le nei si fonga le lau mua. A mai alvi ingo le tua le a whafonga iai, e o nā tātou nei na le talo, ia wā tātou. O ka lape amata o le nei aso. O le tautua nei mo o e si fonga le mo Wellington.
Tātou te talo. Mātou te vivi ia e ia te oe ma le loto a toi le leitai au fau. Mātou te whaipesenga ia te oe luma o tua. Mātou te ifo i do maru maru pa ia. Mātou te vivi ia te fo i lo swafa ono o loa lofa ma lo wha maoni. A wā ua wha sili laua fionga i lo swafa uma. O aso uma mātou te wala awa tua ia te oe. E tali mai ai ia te mātou. Ma e whaateleina mai le mālosi ia te mātou. Io vai. E vivi i atu ia te oe o tupu uma la vole larolangi. Pea la tu whaalongo i le tu lei mei o lo fofonga. E pepese fo i mātou i ala o Yehova. A wā e tele le mamalua o Yehova. A wā e maua lunga lava fo i o Yehova. Ona e se sila mai o fofonga i e loto wha maua lalo. O lea i a pipi i a nea i pēr i o mātou lauro whaiva le upo le vi inga. Ma i fo atu i o luma le neitai au fau. I o vai, e pa ia, ma tu mau pēr le pa ia ma le mamalu. Le sisiri ese, le wha manu, ma le wha ne tanga ia te oe. A wā o oe lava o le pu lea mea umalava, o le na whaia le langi, le whanua ma le sami, a toa ma puna vai. Whaaftai de malo longa o le pō na pō. Le utoe ala whai ma wa ai atu lo mata ngo fie ala le mala malama. E wha manatu mai ai i o mātou loto. O loo e ola, o loo ola, o loo e ola lava. Whaaftai e o auna i ala i angelu, sa tola wapi e si o mia o mātou moenga. Moto e au mai fo i le mālosi whaafo wina i le tino. Ai mai se, o le loto nuti mo moia ma le whaano no mātou o ifo i moenga i le pōn pō. Lea ua e toi au mai se whaamalo longa. Ina ua e wha ma whana ma toi wha loto tele mai i upo leola ma upo e iai le wha moe moe. Ai mātou tere i ulu whafo mo mātou whale ngā ruenga mā sani te tofi mātou ngā rue ai. Mātou te awhea ne lava i a te oile li o leola. Le e malua i o mātou wola. Ma wāla au lia lau wha maanga longa i lunga i a te mātou. A wā mātou te tau tino atu lava, o i mātou o tangata to i lalo ma le anga māse sei o luma. Mātou te nganganai upo le te talo le te lona. Le atu wae, ia e alofa mai i le tangata anga sala, ma e wha maa ngalo mai a te i mātou. Pui o mātou wala i le ne ia sole ali ie. Wha tonu fo lau le mana o lua nganga pa ia, i la asanga ma ngā yo inga uma mātou te whātino. O la mātou ngangana, o le vaai o mātou mata, o le savali o mātou vai, o mea uma la atango fie o mātou lima ma ngā lurue ai, o mātou whiriwhilinga i o mātou mafofau. E o le atu ma le whaamau wa lalo le tua, ma le whaanau nau i o mātou loto, i e fesua swani, i o mātou fili whaatasi malau fio, a wai tau watu i le manuia. Te talo whaapito fo i le mālosi le mano le nganga pa ia i o mātou loto le tua, e nei mawhai o no mātou punitia a wala e ala i lo mālosi, ma le mana ma ia te oe, e whaato i lalo i ngā ruenga le fili le ne yaso. I e whaamanuia nei o mātou mātua, e la tau o lo whia le whiwa o le pōl whala maula le mulila. Tap wai. O se whesoa swane, mātou te i loa le tua o la tau fwoi te talo. O lo puia ma malutia ma mauai se malosi yaso umalava. Ia e whao popo le soifua tolui ia i la tau. O le malosi le tino ona o le soifanga wa matua. Ma ia wha malo lo atu o lato tino aunga vale. Ona o le soifanga lea ua o mātou wolai.
Te talo le tua ia o auna e so se fata fai tau langa. Ia e wha manuia ia e la tau le tau wasu ina peo le vai o lipu le ola. E wha feinu i nai ie ua ngā lala ia te oe. Ena ia wha tu ma wina i pele ola wha tu atua i lau whanau. E wha tali atua i pele wha moe moe ngasili o le langi ma le ola e wha avavau o le mea fua i fua ina mai ala ia Yesu Kiriso. Le tua o le ne yaso wha manuia i si o manga i ngā ruenga mātou te ngalu rue ai. Wha manuia i te tai o malo te tasi. O foisi o mātou te nui sa moa. A mata mai tumutumu maunga se ia o atu i se pepe fau atu e sea ma le tinai le nei tae au. I au wha manui yanga i le nei aso le tua. Wha manuia i mea alofa ma tā leni wa e fua ina mai. I au mātou whaonga aina e vi ia i pēr lava o e lo mātou atua. O la mātou te talo le nei aso. Alofangia se tasi wala whai i whaanoa noanga o na waufitia lona whale i le au pongi sā i le maliu maleoti. Le atua o lo i a te oe lava le tali o le whaanoa noa. Na e wheta laifo e ala i la wafiong pa ia. Le o tie o whea o i ailo tui. Ma le tunga mawe o whea o i ailo manu malo. Ona o le wha moe moenga na e whaia ma tai muai ina ua e to e tū mai le tunga mau. Ma au mai ai le wha moe moenga siri mo le tangata i tala atu o le oti le soi whanga ma le o langa le nei. E iai le manuia e whavavau i tala atu o le nei o langa le tunga mau. Pe au mātou whiri Filipea e usitai ma wha longo ia te oi mea uma ma muli muli e ala o lautu la fono. Le mātou te talo lea i le nei tae au. Alofangia i mātou uma lava tama o se vaenga foi ua lea whea le mātou te talo ma le upo le nei aso o e si le fia le tua e awala i se manuia i lungo o tangata. Mātou te o le atu ma le loto maua lalo le atu wae ia e foa ina mai i lau whanau. Whaaftai lo whaafafonga mai. Mātou te alo lofa pe i ate oe, lo mātou tua. Se i o lava i le whaavavau lava. Amene. Say
Alo e whawhonga mai te tautua le siu whonga le lau mua nei tū lau tai au, o le teimi le ua se fitu minute ua te ele fitu, vi inga le nao le tua, mai le kāle sia me tutisa mo 11, ua whina ngalo e Yesu le ngō le pese. Ya, le tai au e o wholo whātu le porokalame mwha tālo whātu le tātu tunu, ma lulu wholo manuia, tai au le nei o le asorua, le aso sifuru walu o le masina o Novemba, tausanga rua whilu sifuru ma le 5, ya o hamai oe nei tai au ya sungai fa finga ngam falitua nei tamam tina matua o le malosi le tunu mana i whanau ta lofa lava e leu am talia le tatu programa nei minuto en fa fonga lea e le tatu programa le atalu tai au mfanga solo tua i tatu valu tatu telefon tala mai sa mo nei tai au tatu pa anga uma lava i tono Wellington e New Zealand atoa isi atunu lalangi Australia, Amerika, Hawaii, Samoa, Amerika Samoa ia o Alaska, Kanata, o isi nei tātou a inga fo i mauso ma tua whawhine i tutonu Afrika i sauti olo o whalongongo mwhawhonga mai ia o wholo whātut porokalame mwhaminui atu. Le nei aso o leu a mata le aso New Zealand, leu toi mau ia ngā solo tomaiti ia onga mana i mātua ma inga i whai ngā ruenga. Ia ai mō tātou lewa ia i isi atu nuola langi i ese tātou teimi. La tatu watu il whawhiwhianga mali tū mālo whaasale le angal sisi ngā fu o tasiva o nolua foi mai e ana tatu watu lo le talo le tau mwhamdi anga stoi fua talo whalawa le si whonga neo la mui Wellington. Pai ai Samoa, mala walau lia. O ki tau sa ngāti nei, yali whai lotu, tu ai ngā ese umai Samoa. La tatu si whaftai, ila tua, no maua tā mālo. Lea, la sumai au tau sunga li whai lotu, kai ta iel nei sa minga. Ala mo mua, o tu atu o tau finangalo, i le o le amumoli iel nei whaftai, le tua le alo, le tua le ngansa. Sumai au tau sunga li whai lotu. Ala mata tatu sa minga.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Tato porkalame le ata o le tae ao, ma lo whaftai le tunu ia, mesi foi la tonu whenga luenga le pōna pō, whawhilo i atu, tato wompa anga le ua ki maili tio whalongolongo le Facebook o le YouTube o le tato website ina nao le Samoa Capital Radio po le www.samoacapitalradio.co.nz le ua tato mafuta ile nei tae fau, suma Cornelio, Eblin Masua le fitele atu, sa ifolau aliva, whamalo, whingawiai, sunga Saulo, ya sunga Fafowina, Mafo Eric, Malele ma whengaluenga Utara, o fitele atu to o whengaluenga te si Augustino, sunga Tangwai, ya o Palii, si ona tua ya Rosalia, ya mahalo whaftai ro whatele atu por kalame whamnui atu ya la matali o nei aso le tatou maftanga, ya e la tatou atu lo le tano le tau, si tatou vavaai tulango le tau le nei aso mareanga i atu le whai ungo le vai aso. E usu meil whafonga le tatou talo le tau. O le talo le tau mo le soe langi le lei le tau e peo na whai lo mai o le aso atai au e fisu ia i winga le tau. Nisi taimi e nei timu e vai ele mato le lai le tele o taimi le aso atai au. E langi le lei le tau le stofias whaile ma le sto nai. Ka piti manu tu whanganui, ma maunpo e langi le lei le tau wa penau wai rapa. E to ulu timu ngai taupo, Taranaki ma Hawke's Bay, e nei timu nisi o taimi, ia e amata le aso le nei ia o lo langi le lei. Au kilani le so, ia e to ulu e timu ngam wha malu manu le nei aso, o le malu lua le eolo o whamawina i tū malo na uta, ua mua sifuru whaanga i atu lunga sifuru malewalu. E o mawhanwhana lua sifuru anga i lunga lua sifuru male fitu le maurunga whamawina i Wairarapa, lua furu ono lo i Hawke's Bay, lua sifuru male lima lo i ei whanganui. O le motu i saute le so, e langi le lei le tau kalai estete, a iere mato le lai nisi o teimi Dunedin, o le pito i lunga le motu i saute, na e matele le wha malu malu ma aua oa, e ei nei timunga e whapena ia Dunedin ma Invercargill. O le malu rua e olo whamawina mata me le iwanga i tulunga sifuru maleono, e mawhanwhana lua sifuru tasi anga i lunga lua sifuru maleono lo whamawina. O le telenga o le tunu ne yaso le tu i sasa e o le motu i matu nei, e au fia mai eila ma le pito i lalo le amata mai e whanganui, Kolosia ne le tu i sae le ei Waipukurau, Palmerston North, Saua i le Ven, Mastone, Wellington e atoa ma Mountainborough, ea elangi le lei le tau i le asolo nei. So solo atua i le tu i sae nei pia ma Hastings, Gisborne atoa, e nai matele le vai ele matele la, le tele o vaenga le motu i matu nei e timunga. O pia i le soe fai te tilia luas furu valu fu le vela lu fu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e luas fu lima minute te ele valu na ne le fiafi, e o soa ele la tai au, le toi sifuru tolu minute le ono le tai au a tai au. Fu le maruru whamawina i Wellington e mona lutoa oi, a mata mai la vale valu, fa solo atu i lunga se furu ma le tolu, e mawhanwhana, ia olo ia i le se furu valu wanga i atu i lunga luas furu tasi. Tala le tai mola toi whangota ni aso Wellington e pe le tai, i le lata i le afo sifuru le tai o nei sua le tai le afo le whae le fiafi, toi pe le tai toi lua sifuru minute sifuru tasi na nei, i le po. Boli lua, sua le tai le te o le iwa i le tai o nei, pe le tai le kuata te ai le tolu i le fiafi, toi sua le tai poli lua, lua sifuru fitu minute te ai le iwa, na nei le fiafi. Ia, manuia whiau mga luenga le tai au, al vavai dal tulang le tau fua iau fua fuanga ia tatou se atu le swing o le tupele le aso
O ia la fona tupel na yaso. Alo, lo la valenga lei na ia inga lo. Whamuni mai Samoa. Tasi tala New Zealand mo lo tupe Australia e valus furu 5 sene. O le tupe Amerika e 5 sene. Tala fiti le o tala luas furu 5 sene le so. Tasi tala New Zealand mo lo tupe Samoa e tala 5 sene. Tala 5 sene. E male pa anga tonga le o tastesi male lua tolu le pa anga tonga i le asona le. Tasi tala New Zealand maua lau tupe Samoa e tala 5 sene. Alo lava le alofa, e maluia lau a soifua le tai ao. Tato i meli lava na pe afia maisi aso whanau at samocapitalradio.co.nz whapionelo a soifua whamenuia le tua ia te oe maua penistau sanga stele. O le tusi faitau le son leo lo mau le tusi salamo iwa sfurono fai upe valu. Iau tau avatua ia iova le vi inga ono na suafa. Iau tau avatua taulanga ma au tau atu iona loto a. Whatawa ina o le whaafitai ma le vi inga i le tua. Ia tusai ma le nei aso whaapopo i lau soifua. Salamo iwa valu fai upe valu. Ia manuia tele iau tau a soifua. E o pese nei whamanui e uto was whanau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa soifua. Ia manu ia loa sofanau. Famanu ia lea tua. Ia vi ia lea tua. Waulia loa soifua. Ia manu ia loa sofanau. Famanu ia lea tua. Ia avea ne Yesu. Matau tai o la umalanga. Ao fesoa ina loolanga. O Yesu le tai ala. Ia avea ne Yesu. Matau tai o la umalanga. Ao fesoa ina loolanga. O Yesu le tai ala. Ao fesoa ina loolanga. O Yesu le tai ala. Ia tala falava o smel whaafonga o tala mena tupu la langi nei ase o tātua ulia le aso sifuru ma le valu o Novemba. O le sol tausanga e tasi valu o na pale mai ili tangata leo Philip le lua e whai matupu o le malo falani. O le sol tausanga e tasi whai vatolu o le tangata sua whai a Christopher Columbus. Tangata fo i esu e nuu i lava i tau o ia na mua va ia le nuu lea ua ingoa nei o Puerto Rico. O le sol tausanga tasi valu na whalau loa i le nuu lea o Latvia. Ia po Latvia o lātou tuto tasi mai a Lucia. Ia o meno tausanga e tasi iwa tasi tuto tasi loa i le asolufu tasi o kuso. O le sol tausanga e tasi iwa o no tolu. Ia o le toenga telefoni le ia whaamau omi voi o le so. Ia matu fatoa whaonga e lalolangi. Masani ia le lalolangi telefoni tuai fo i e vili. Ina e sawa le upu leo le vili atu lau telefoni. Ia o telefoni faula ia ni whaonga le omi. Ia le o mai le so.
omi ona foi numera whangaina lai le aso nei tausanga e tasi iwa ono tolu. O le aso nei tausanga e tasi iwa tolu e to tonu Afrika i saute luas fultasi vaenga wha upu whai na lato pasia le wha vai fau o le malo ua wha te le ai le awa noa po le a ia tangata palota ia ua umai foi ia malepule ina tangata papae o le malo wha sa fua le awa noa mo isi tangata. O le so, o le vaa Cospatrick, na mui ngā tai whale o Afrika i saute, i le tausanga tasi valu fitu whaa. Le vaa leana fuafua e sau iau gilani. O le toa tele na alpasese whaa se lau fitu sifuru na fia o lato soifua. E wha pea na whatia le vaa, o na ngoto lea, ai lua vaa whaola, na iei nisi tangata i runga, na leiloa leisi vaa whaola, na leilo loa toi maisi tangata. Ai na maua le si vaa whaola le vaa o loa Peritania, Betaiane, na le tolu tangata na maua tolu soifua pea. O le so le tupu ai le wha la matautia, tausanga tasi valu fitu wha. O le vaa e ta uolo na ngoa o Cospatrick na tu ua e anga ima iau kilani, ai wale e ona malanga, o na ua whatia mamari li uman pasese. O le so i Samoa tausanga e tasi iwa whaono, o le fono na whai e pia, ta o le fono of all Samoans. Na tu ina tu ise tusi al fono lea. I le sui whailau tusi al vai whafo a New Zealand, Foss Shanahan. E whailoa i le tusi lea le te tele o Samoa i fuafuanga. E pu lea e pe tu Samoa i lalo le whianginga le tau United Nations Trusteeship Agreement. Mai le manato le fono lea Samoa e mana ia. Ai avea New Zealand o se leo o se protector mo Samoa. Ai ia pulea lava Samoa na upu whai i pei foi o Engilani o loo whai a ia tonga. Ia whaftai le tua lea ua tātou se i maa o mali e lea ua tūtō tasi ala tātou tunu ono le whinau o nei tua ai tausanga o mawai. O le so tausanga te siiva fitu wha, o le te tele o te imunga i upolu, na motu si ai ala tele mai a pia i wha le wha, o se a inga i le nuu leo solo, na tanu mia umano la tau whale ni solonga o palapala to fitu na mali ni wai le so, tausanga te siiva fitu wha. Ia o tātou tala nao mena tupu la langi ne yaso, ia whamalo whaftai na tunut ki mena witio. Samoa, te awhai e te loa. E whai ngofi e fo'i ana tāna, mea e malama i le ngangana. Si wawha ata tau i winga o upu, whaali fo'i o lauanga nuku. E mata ngofi e ile mai moa, tanga o le siwa wha Samoa, le tau sala Samoa, ua sau noa, ai ua sila loa, le au mai moa, ma atau pati le au ai uli, tata puti le songa i miti, tiu susu fau si vai lo pato le tau sala ko te ungai ese lava si apoku le tasi le tau wala awane ki ngalo o lau tuinga ma le ui lo tino ya ila tosi uli o ala whau, le tau waino no le lei ia mau. E ni po o ti maleki ki furu moa, sauni e mo e loa. Le tau sala Samoa, ua sau noa, ai ua sila loa, le au mai
si vai lo patua le tau sala. Hop, 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 mani! Si va mai! Hello! Isa! Hop, hop! O te ungai ese lava, si a pupule ta si pe tau bala. Aua de ingalo lau tuinga, ale ui lo tino ya ila. Tosi ulio ala fau, le tau vai no le ia mau. E di fo o ti male ki furu moa, sau ni e mo e loa. Le tau sala Samoa, sau noa, ai ua silo loa, le au mai moa. Pa a tau pati le au ai uni, tata piti le songa i miti. Tiu susu fao i lo manapa, a si vai lo patua le tau sala Samoa. Sau noa, ai ua silo loa, le au mai moa. Paka tau pati le au ai uni, tata piti le songa i miti. Tiu susu fao i lo manapa, a si vai lo patua le tau sala. Whawhiwhianga me le sunga ia Willi Tavita, ia ma le pese na le whawhiwhianga o le siva Samoa. Ia peye te le ani manuia o le aso, ia e fia fo i siva. Ia te le lui tau le aso, ia pe uwha le leifo le siva. Ma lo al fora manuia i le turu. Me te wina fo i wawai atu whawhoro fisa, ia ua mata na pisi mai le awala. La tau ngā solo i whia ngā luenga nei aso. Ia ringa te leo nei whanau o loo. Tā pena foi moa onga, e ia tamaiti, ia o loo. Nei ala tau suenga, ia unisi, ia le tunu, ia le fatoa uspo i ngā luenga po, le fatoa ngā ia tu ngā luenga matiute, ma nei e level moe mai an po, to hala nei al tai au, ila awhare ono, ia alu loi lea onga, pe alu loi mori tamaiti a onga, ia ma alu loi ngā luenga. Ia mo la toira usul vaveao, le lima, o i pole tolu, o le wha, o le lima, ia manei leono le tau, ia, mahano wha mahanosi. Me te watu tau sanga te siiva, o no tolu pe o tātou talena watu nei. Telefoni lea e omi, o masani alfa longo i le vili. E o te lola unga tupulanga le iei nei, ai longa na vaila tau, le unga tupulanga la haiti. E longa na vaila tau telefoni e vili. Ia lea sa ule upul, se vili atu ala o telefoni, ia leu tatu i whaonga ina. Ia o tau tatu se atu. Omi atu lau telefoni. Ole. O lau tau le telefoni vili te mine ina o telefoni omi le o tatu iai. O me tau ina fole nei vai tau le suinga. O al telefoni o computer le na. O au ngā luenga uma, le tele o tangata o lato mea uma e wheo ngā luenga whai uma le telefoni. Tongi ai pili, lafo ai tupe, siaki ai e-maili, la foi fe autostusia o video mata ai ia pelal tato Facebook mo YouTube fa nga uma telefoni ia ua mafai au na e fe lua i maoe ia o eso voila e pe ia ye email vo e alu le fale pe alu office sia ki o temne pe te lungo le train lungo le pasi o le fale o le malai ta alo o le malai valele e te no forma sia ki o email le telefoni ia manafo le tali o le email e mo tau tia suinga so i fuanga o tatu e ne. Ia ua leo toi vilia la, ia leo omi. Leo fatu tina ia nupe, ia ma leo fata si mai sunga toi lolo eskia, ia ai mise ia sunga Sila, e kam oe ma leo lava, ia i don sa i leita iao, sunga Cornelio, a tai ia le mafuta mai, ia fa so atu tatu Facebook, fa mole nei minute, pe leo toi se fulu ma leono minute na ta lea, o le valu, tal valu on fa fole tatu telefone nei tai au, tala mai Samoa.
Whangasolo nei tātou whawhiwhianga ma le sunga ma nei ma le ota au moe ngalongo. Ia ma le tā ua o le o tamaiti le aonga. Ia usmaia le whawhiwhanga. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington.
Vianga se vifiloi le tae au mana kolisia manu fou ia mana pesene na whamanatu i fou i mana tua tama mateine na onga kolisia manu fou ia malo lava le whamalo si ne aso ia oe e le fionga ia futialo ia whawhitai le mafuta mai te le lawana i tatu a inga na i tamama na i tina ia sa tatou mafuta mai a le tele o tausanga o mawai ia sa e whafonga le tatu tautua le temine ia le ue mai moa mai ia matonofo atu nei ofisa ma talatala no atu ia mawatu nei whamanatu o staitasi. O te manatua ia se wainga na o vai i le e tele por se funu mon tuptau sanga taruai. Alau te nofo le matou whale i nei rai polua. O vai mela i le awala. O le tua tu le sta vale tu so le ainga le mo te tua le pakala ta vale lua mo la awala. La le pakai mo la ta vale tolu la ta vale pakai le awala. Awa me o tūle sta vale tua wa whai ta vale. Ala lau te nofo ama ulo le lei mea anga yo inga la wa anga ye tonu ta vale. Ala tu ala tu ta vale, tu I love. Ala e ola i le ta pe ta vale. Ea, e whitau ala lau tu ilunga voile lau titilo mai. O le ae pe ise me mana o i tangata nei le ainga tua o i wele inis o lau te ilo ala ayomo mo i le ainga le tayo. Mala vai melo ae lolo ta vale matali e. O le mea watupu. O lai wha pēl vai ngana o lai tū la tū ta vale se kiu. Kiu o ta vale. E li lo le o ta vale lai tōlu la i lai lumai o lai paka umar tōlu. Uwa besa. Ya, ono wata le wa besa. Nia ole o vai ngam titi lo mitali e malu mawalu wa pele ulo lafta malu ulo pase se. A pea ile 5 minute ile ono. O lai tu atu ala tū walta vale lea. Ya, awa besa. E mita utia voi. Ya, msalo ya la mana ya foi lai. Falo alo la tu ki o tava le pangale. Ya la tu tava le tu o tava le pa kai le o fiu. Ya le ole tai o le so lua le nei. Tatu vai tu la vale alu o aso le masina. Ya, pe amale toi sfulmon tu puaso i toi na mai le masina le november. Tatu se tu lo le masina o te sema. Ya, mana tua lava o lo whaamwha manatu o tulu tātou tautua ia la toi malanga i Samoa. O lo tui pui o le misela. Ya, meise o lo tus folau. Ya, malisi vaianga le tele ya monisi a yele whanongolongo le tātou tautua. E tele na tutongi le one way, ya aluai. Ya, ngalo ai. Ya, te le whale tonu pia e watu iau kilani ne mwhaita ea. E te tauana tongi le alu mal te sau pe fa pe tu folau ni usila le tfangai na fa pe votatu Australia ma America ai afa pe te manatu ya te alu le na le alu sa mo te tongi
e taula na ile stamp le utus for la uta o le exemption stamp ale malo Samoa a fa pele te alu utus for la Samoa ye le fa ina pe te alu one way me se tato ie o malo lo inga luenga ale o fa masi no nga me fa ai ma ne ye le alu one way te le lo pula le umil fa mo le te malanga alo fa tu ya mau ya fa mlu ya tu ile sunga pida ya sunga fa fenga le uto e fa minute on tatu se tu lo le e tatu telefo le la tal valu ya usmel fa fonga ile fa fianga me sunga mareko eteru ya marwatu lo tatu telefo le ta le uto e fa minute on tal le tu la valu tu tu fonga le mo E le nganga whaaloalo e te whaatalo whaatua le whaafonga anga lo tātou tunu. E leisi fo le nei whaopopongo tala i mea lo tutupu i sa mōsiu tātou tunu le nei aso o se mai e lau whaafonga. O lo luai whilo inga ale autu stala ma le whionga le te tae o le atunu. Le la audu le ma le topola te wau fosi Schmidt e le amatango le nei vai aso. Talu o na toi te liu mai le na si inga ngase New Zealand. Na to mua ila na saunuanga i le whata o tonga o se fōwhanga wa manatu o ia. O le a mata whata o toa i se so tanga ma le nusi pepa le atinu o le Samoa Observer. O no nisi o wha le tonu wa fia i le whainga malo malana te inga
e le nisi o lātou tustusinga lea na ia whaamanino I lea whelo inga. O manatu ai a matatu I le so, o te le toe talia, le observer, tonu o whataltanonga umalava. Ma o ta pena fo le pepa e aver ka peneta, o le amatanga lea, o le ave seino so tanga nei sa tato masani mai e langa e tau te le o I loa le va. O le tau mwhai atu o ngā luenga le malo, o mga luenga uma lea ngā I mai ai upu whai mo upu whalenga. Wa le ngata I le whai ngā malo, a le uso solo I whaurulungo o mta ngā luenga le malo. Ma wo manatuai e whai lau whai unga e amata atu I le so, o te le to e talia, le newspaper o le observer, I sau whaataltanonga tasi, a ngā I atu nei mo le lumanai. Sa ia fua se tapu. E le ia se nuu e popea, a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei, a whai e le whaalolo mai. Ua ou le whaalolo tu foi, o nei lena o au e awhia, o au leo utau o beina le tunu. Mai o manatu e whaali whaasisila lo I ai, a le amataina le tātou porkala me lansol nei whaamalulu atu. Ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le observer le so. Ia ua leto e talia le tonu spepa I tonu le tātou sau whainga le nei. Whapena fo I tāpenango lau pepa la vatu le kāpena, te whapena fo I ona tapu lo toto e fsiringi o se minsta e tasi. Wa wale tasi wale lua upu matala whapenei, e tele aile le malama le mau tonu o le tunu. Talu toto stu singa. E o mai le so, tau tele I whaalalo lalo e malo, e ala le se tele le ana whai I le aio se fono. Fono e anga fili ma pesta ma sui pandemia le ai se mea o ia tau matuai e maua lunga tele lo to manatu ia te auto lava a tau tele sila le tau singa le vana nofo ma le vata puia e tau si el file mu o le va felo loi a watu langa le va moe ma o manatuai to family el sui observer e siri lo tu la ia le fa o winna le tulanga le tātou fontanga le nia so mau o tā pena le whamatalanga lo ia tu watu I le tunu. Ina I whamana malama tili ei tulanga umo le wai ui e lau whai unga I le so. Ea o le whamatalanga le malangang whalalo. Natalia le sui le observer san fantasi le whilo inga le whai unga le teitai o le tunu. Tai au fionga whamaru rufo, ea whai o whai unga le ia e reto I eise. Taftai le mana tulanga le ai tatu whapena ona whai. O nisi atu ngalungo le fionga le pandemia na ia fola siam whaamanino e whaasanga ili nusi pepa le observer. Ele te whaato a se 40 minute talu ona to aitau nu I lona ainga ele fo I mai aile na si inga ngasa se New Zealand. Ai tau mawhai atu sui o le nusi pepa I te tono lona whanua. E whaia se whaatatanuanga sa whiutanga I malu le malo matua te ena and o I no lato pue ni ata sa o ni ni whaanoanoanga I ate ia e se pepo whamtalanga mai le official pāle mea wa wha I loa manino I ele na whiunga ni waenga se wha o lape o lea nusi pepa I lana wa ai lea ua wha I ai lana wha ai inga mai autu stala le tulanga o le whaasilisilanga o whaasilisilanga wei tele nei elemtanga luenga o ainga anga nuu maanga whasotai awa noa e tusitano sanga I lantou mo whaurulunga o fisa whonu whaavaya I tumalo e wisa iai I ana watau sa whola sia le whaenga whaupufai I ana whaalau I loa le teimi o lumana I le whainga whanota pe a whai e manuia mai e taita ia lawa e sui o le whaenga whaupufai ia whaona whaavae ona o le talitunga e malu pui ai ma tonu I le whaatulanga ina o vaenga I whina ngalo I e whainga malo ona wasina sile ni so whaale tonu ma whaafita auli sa whea ngai ma bloketi le silia ma le whaatau sangataru wai pe tai o sa nole whionga le pāremia mai le ia alofia la utautala sa whai atula I mai vanga vau whai o sui la o le whaaste tau o bel bloketi aisa mato te talito na o le lava na whawhaua ma sau whai e whawhai lele le pepele e alofa mori bloketi e lava lana fola lava I le tūlanga fo o whainga
roadshow me campaign lava e tau a bea bloketi ono le tulanga o atu marunga la ia sa po e ai o le si tu le tau mwhai me le laitu na whape mai a mailo e le tu e whai se miliona e la tau te le whau o se miliona e le ita ua se miliona e tasi a la tau folanga ne whai le tu e se whai a la tau whai nga whawai na fola au mai whai e a lewa mai tau atu ua nga i mailo la tau fina ngalo e anga i mai e vefo i la tau mtei te fono o sui le pese elena pe pese el te mili o le whai nga campaign ma roadshow wawa ese le mele ua nga i mai o le whai unga lewa whai e le tatou whainga maloa o uto esea. O le ave pea le avanoa e tarsanga o mai tangata pifea. Tarsanga sui o le fats, tarsanga foi e sui le chapipi. O na ave lo le komiti whapito e ilo. Po le a le menta ati ai lea i tu malo, malei tu malo, o e whai ati ai i le performance. A sui le chapipi sai ai, ma sui fo le fats sai ai. A fai lava la sa whamaoni ma le fai. Sau no le fionga le pāle mea o lo tātia le fontanga le komiti e ilo ai whaatale nonga o i lantou o le atusi tāsanga mai o tino ai i lantou o le awhilifilia e a vea ma whaururunga o ofisa o whona whaavae. O tau tini manino le fionga le teitai o le atuno o le fionga le lauri o le mani e tukola te vau Fosse Schmidt. O te lele whaale tonu o lo ua iai nei le whale ngosi ai o kisene i le mota ngase ulu mtotua. Ai o se ati nai pos polo ke te whanto a whausia i le tausanga lua whedua se furma le lua. I le whasoswani le malo ni usida au le ua whaale tonu. Ai o se ati nai na whaate ina le tau e tasi te si ma le lua miliona tala. E se mai ei maleisi fo i whale ngosi o kisene na whaame alofa mai e le whaalapo pitonga soi fōmalo loina langi le WHO. Le na whatoa whausia pe na whaapipi e le telefon tangata i tai o malo le taupulenga sa tadi malo e Samoa. O ni polo keti sa whaia ma whaamoe moe. E le toe whaatau ina mai ai ia o kisene mai Amerika Samoa. Le fo iwa toe whaawau le teimile ne ina wa whaale tonu ia masini e le tau sidia ma le miliona tā la e whanu o kisene e lua se lau whaase fulu. Mai o ia whaale tonu ta tino e te tai o le atunu. O te ripo te atu, wa tau ma plan se lua. No o mai e te au tala le sta soi fu maru nuna na whenga luenga umzai. Te leir ngā luenga, manu sisiri whawhen whapi, oin whapi, e na whaini trainees, o wasta monitoring, o e kaka supervision. Ai sau tala i la tau lena mai. Ile iai ni to leni le leita fati no a lua wa so te malo whapi msini fer. O se whaale tonu e pito i sili o na tāua le whionga i le pānemia. Le o le asile sila iai malana kāmpeneta e whia se fufou. O tala fōwil ne yaso whamnia le tua i fōwhanga le awhianga iei si o tātua tinu. Whasoi whia. Whatala whatu le nei vaenga o le whau, ale siu whonga o le lau mua. Ua whadia le uni le vesenga o whō mai si nia e whapea. O le polkalame mo fisota inga te le wawave e IT system whau le ana amata whao ngai le mai tele Wellingtone i le tusanga le nei e whaale tonu mai e lamatia ai le saunga le mua ngase. Sa whalia le whaatonu le Society of Mai Whaapitoa ia Sarah Dalton. O le tele lawo taimi e tu mai wai ina pē le polkalame nei o lo whaonga ina e whaongai masini computers mo whaamau maunga ma whistota inga ai masalamba mo ngase a whiai o le mau o le mtanga luenga le soifo malaloina po le Health New Zealand e iai whae tonu matulanga le ato toa o le IT system le nei. Ai o le ua iei fuafuanga u whaia, ina ia mauti noa,
e le loa ai wha amatalanga ma wha maunga o ngase. O lo o tau mawhai pēa ina ia mawhai o na wha ale leia ma tūlai mai se tūlanga wha moe ina i le nei Paul Kalame mō ngā ruenga whai i le tonu o le whale mai. O le te leo le nei wha le tonu o ina whai nai ma whai titia i a taimi e wheilo i aifo mai wha apitoa ma nisi o ngase i le taimi o ala tau clinics wha tūlanga ina. Wha lia mai hoi e Sarah Dalton ua tele masina o tau mawhai ina maua se la tau wheilo inga ma le Health New Zealand e talanoa ina le nei mata upu. Mai o le teimi nei, ua iai le manatu o le wasenga o fō mai wha apitoa, o wha le tonu nei o le IT system ale wha le mai tele i Wellington e, ua awha ina ai le tūlanga le lei o le au nanga, ai sili o na wha apopole nai, ona o le awha ina ai o le saunga le mu o ngase. O le ua maua e leo le tino maliu lona tolu o tau maiti ia na mali liu i le mua o la tau whale i le nuu le titi o Sanson i le manawatu i le asoto na aina te anei. Ta ua i le tātou tala i le songa fua e toa whātangata na whanoro la tau soi fua i le nei mu. Whaaria mai nei o la tau nei o se tamā malana whanau e toa tolu. Mai o se lipoti ia le wane sfasa lawa New Zealand na whaaria i whapea o le nei whalawe lawe, o lo sua ina leo i se tūlanga e whape o se mata aupoe a awhia i le pule i le ola, ma le whasi o ti tangata. Whaalia fo i e whapea o le tōru o la tau nei na awhia i le mu o le whale, ai o le isi tōtasi e le e maliu ona o le mu. O le tamā ua maliu i le whalawe lawe e swafa i a Dean Field, ma lana whanau e tō lua tama ai tasi le teine o le lii o Ogos e fitu tau sanga le matua o Hugo e 5 tau sanga ma le teine titi o Coldy e tasi le tau sanga le matua. Whaalia mai e le teita ilo leo le tu malo le manawatu ia Ross Grantham o lo o whanga solo pēa ngā ruenga a leo i le tau wha mautu ina o e ua whano le soi fua i le nei whaalawe lave. Na ia ta ua fhoi e mana o mia lava le langorango ina o le ainga o te maiti ua maari liu i nei whaalawe lave mātu ia. O le itu lau wha apitoa le na wha vai ina e wō mai e aro lo whātu mō le tina o te maiti ua maari liu e o mai i le awhiawhi o le asonga fua nawhi wasili atu i le lua se lau wafe tā la ia le tupe ua whai o na wha mao pōpō inai. Ai na wha alia leo o loo wha waupea la tu ngā ruenga i le umi e mo mia mo te tawai. Ua whanga solo nei le whaamisnanga maulunga i Wellington le mata upu o lo lui ai le asosi o te ngata na nofo i pita nui mātū o le lau mua. Ia le suinga ua whaia i le ala waa o waalele mai le malai waalele o Wellington. E ta awhi le whaalapo tonga le nei e te ngata na nofo i pita nuu i mātū o le lau mua e whaingoa ina o le Plain Sands, o le nei suinga o le ala waa o waalele e tu ua Wellington e le tusa mo le tula fono mai sa le te tau o no whaia. O te sema o le tausanga i luafe luas furulua le ana amata whaatino ai le nei suinga. Ua tu i titi ai le a whainga o malanga waalele e uia i lunga o le pitanu o Newlands pe a tu ua le malai waalele i Wellington ai o tele ina whelelei i lunga ai o Kandala whapea ma Broad Meadows. O le nei suinga o se vaenga o le whainga o le puipuinga o ni whaalawelawe te tupu, whainga ina o le T-Maps po o le Diversion Missed Approach Protection System. O le maua le whaalapotonga o le Plain Sands, e sori tu la fono le whainga no wia i le whaatino ina o le nei suinga, ma e le i whaailoi nā te fōi i tangata e no nofo ai i nu ia o loa a fia ai. O le mataupula ma le tangi ua whaaudu e le whaalapotonga, o lo whasanga le whaalapotonga le malo mo matauputau waalele e whaingoina o le Airways, ai whapea i le whaatonu o le pulenga o waalele Savili, ma le pulenga o le malai waalele o Wellington. O le aunga o le tālusanga ina i e whaia se poro inga le whaamsinonga maurunga, e whaalea o ngai nai le ala wa fau
e pei ona wha o ngā ina i le teimi nei e walele e malanga SAI mai le malai walele Wellington ai i e toi foi i le ala waa e pei ona sa iai mua. E wano ni malanga whaatulanga ina mai le malai walele o Tauranga na tau fia e le ima whai una whaia ona o a whaina mai le fulefu o le maunga mu i le motu o le whakari po le White Island i ngā tei whaleo le tūmalo le Bay of Plenty. Whaelo mai le pule o le malai walele i Tauranga o Ray Tumble o malanga whaatulanga ina muli e wha i le po le songa fua ana po ma malanga mua i le tae awana le la na tā fia e le ima whai o na whaataun uina mai i Tauranga. O le mafuanga, ona o le maunga mu i le motu le nei o loo iai nei i le tūlanga tolu o la wata inga o le saunga le mu. Ia mai na alu le whai unga le vai asa o mawai o masua ma iai le usa whapea ma le fuefu e lamatia hai i le saunga le mu o valele. O le maunga mu le nei e pe o na silfia na pā masa sao mai i le awhi ia te sema o le tausanga i lua awhis furuiva mai o lea whalawe lawe pe una silafia na marili waitanga te to luas fulua ai manu nua leisi to luas fuluma le lima e o la tausa malanga sia tu iai i le taimi na pā ai le maunga mu. E silia i le tolu tausanga ua whale pui ai se tamaitai au ki lani i lona whaia o ni claims pepelo i lalo visosani whaapitoa i le taimi o le wha mai COVID-19 furuiva. Se awha inga e sili atu i le se lau lua se fulu awhe tā la. Tolu se fulu toru la wha i o morianga na whaia i ni winga le tonu na whaia e le neita maitai ia ma mori ai o ia le leo whailo mai e le leo e whapea o le swafo le nei mawhine o Kaurere Moa Fleur Mantel ma en whamania le whamsinonga whaitu maloi manukau i le asonga fuana na whi i ona morianga. O le kai o inga sa whaia le nei te maitai, o le whaaforinga le o ia e whaisa na pisi nisi, mai sa ia whao ngai nai le poloka lame whaapitoa sa iaia le malo na langolongo ai pisi nisi la Haiti, mo la tau cash flows i le teimi na vevelai ia le wha mai COVID-19. O talo sanga sa ia whaia na whao ngai nai ia lona ingoa, a e whapea mai ingoa o nisi tangata se to ono. I se mata upu tau fe malanga inga e tolu fo i tausanga o whale pui ai se li. Wha mao nia lona wha ngā ina o ni wha mau maunga le sao a toa mani ngoa se e talo sanga inai ia ni visa no wha mau i tonu o New Zealand. O le nei le e limas furu tausanga le matua malona te olua e fast furu wha tausanga sao la o wha ngā ina ia i ngoa o ni tangata mai le tunu o Hungary i le taimi na whaato a uru whale mai ai i New Zealand. Whaelo mai e lo visa whe maranga inga le Immigration New Zealand e whapea mo leisi 5 tausanga mulimuri ane na whai ai e le neurunga le ini talo sanga le sao mo ni visa asiasi whapea ni visa whai ngā luenga a toa fo ima se visa no fo mau e olo fo i ala talo sanga o le Citizen New Zealand na whaao ngā inai ni wha mau maunga ma ni wha amtalanga pepelo ma le tau wha se sa yo ina le nei unga ri morianga uma is furono sa wha sanga ia i la ua e wha ngā inai ni ngoa le sao ma pepelo i le taimi o la talo sanga sa tu ina atu i le ofisa o le Immigration New Zealand. Tolu tau sanga o whale pui ai le tamanoa a o lona tolua e se fulma le tasi masina e tuli ai lona whaasalanga i le whale po le home detention. Ua whailo mai se fuafuanga le malo Vanuatu e tau fia ai ma whaasa mai whale o lea malo i e tangata whautua whapea ma leo mai whafo ia o lo ngā lulue mō ma ta aupu taulisaunga le mui tonu o lea tunu. O le mafuanga o na whapea o se la sanga le ua whaia mō le pui malu o le tūlanga tūto tasi o lea malo o le Pasifika. O le nei fuafuanga e pei e au tū tonu lawa i tangata mai Australia ma New Zealand ia o lo ngā lue ai tūlanga whaafau tua whaapitoa i le malo Vanuatu i le taimi nei e au fia ai ia ni leo.
Vai asa taru ai lea na pasi ai le palemene o Vanuatu ni teu teu ngora la tau tu la fono le pui puinga. Ua au fi ai ma le wha upunga e wha pēa. O tangata fōfou tua mai whafo o lo o ngāru lua i mata aupu tau le pui puinga. E le tau ona wha mautu. Ise no whanga e tu maoti. Ia po ofisa o la tau o mpasa i te tonu o Vanuatu. Ai le o te tonu o whale o le malo o Vanuatu. Mai whaato a mawhai na o atu i te tono ni whale, mani ofisa le malo pe a whai e whaatanga i nei le minsta o le pui puinga. E ui ina e le o whaabitoa le swinga i se atunu o tasi, ai mauti noa la whai ina te le ai o Australia, whapea mani sila nei pe a whai o le a whaatino ina. O le taimi nei e to tele leo, whapea sui o mata aupu tau le pui puinga, mai Australia ai whapea ai mani sila. Olo o ngā lulue ai te tonu le nei fo i atunu o le Pasifika o Vanuatu. Ua whailoa e tai tai o le malo New Zealand, i le malo o niwe, e leo a whaina le vāwhea loroa i o malo e lua, e hui ina iaise fe ese inga o tūra i mai i le teimi nei, i le vā leo le malo New Zealand, ma le malo le atu kukipo o le Cook Islands. O le moto ni we malana whai ngā malo stasi nei o tunu o le Pasifika e lalo le wha marumarunga le malo o New Zealand. Vai asa o mawai se whilo inga tai o malo e lua i au kilani na wha mautui na ai masai nia se tauti nonga wha apitoa e sanga wha le ai le ngā lulu e wha tasi o New Zealand ma niwe i Polokalame mo tangata o niwe. O le li i palemia o niwe ia Dalton Takilangi sa feilo iai ma le palemia o New Zealand ia Christopher Larkson ai wha pēr le minsta le vai whafo a wawasa marai o Winston Peters ai wha pēr fo i male tamai ta i kovo na sili ia Dame Cindy Kiro. Ua mari di ai tai o malo e lua ina feilo ai ma fono i tau sanga ditasi mo le sanga wha mautu ina pēo mata upu e a fia ai le sone sa loto tau le tamau a ingo niwe. Ai mai se o le aia te tau o tangata nuu o lea motu o le Pasifika. Whaali e mai e li palemia ia Christopher Larkson o niwe o se tasi lea o woma mai ma paanga a le malo o New Zealand i le tonu o le Pasifika. O se tawilinga o le ea mawhanawhana o le haafiai nisi vaenga o New Zealand le nei vai aso i ti munga mamafa a toa mawinga vevela o le ea ai maise ai le po. O tu ina mai e le ofisa o le tau po le Met Service i ni la pata inga o ti munga mo le isi lua aso o lumana inei. E afiai ni vaenga o le motu i matu e pei o Tauranga, Rotorua, whapea mo le Coromandel, ai o mata i tu ina foi leono afiai o ai e pei o Hamilton, tau po whapea mo New Plymouth. I le motu i saute o nisi o vaenga o yeila pata inga moti i munga e afiai lea, ia le West Coast, whapese vaenga o li tu malo Southland, e afiai ia te anau, ia e yeila pata inga Mosa Vili malo losi. Te le au pata inga nei, ua amata na wha manuatu i le so, ma wha wawa i le so lulu a tae au. Ma le tala muli ua whailo mai whala wai tele le taitai le partia le Labour, ia Chris Hipkins, le alo i ai o le la ua wha mau malana paanga o le tamaitai o Tony Grace. O le atulanga na whailo e Hipkins i sana tustusinga i lunga o le Instagram i le songa fuan nafi. Na i e ta wai, le ioi o lana paanga ia Tony Grace i lona manao e la ua te whaaipo hipo. Ia o le whaai unga le nā o telefou. Whafonga tunu i tātou telefou le nei tai au, a mata mai le whiunga le wano ati lau matala mai sa mua le sunga e tāse salam. Sam, toi whafonga le tula iwa i le tau nei. Luas 45 minute, te nei le tula walu, ia ai wha iloa loa, ia le tai il pati le leipa, ia o yeila na mana me fau. A pia tua iloa ia te ia, will you marry me? Le tiwa fia le tai au i lau saurena e saurena. Mano lava. Mano e wha te ingala whai ele. Te tai leipa. La e whai poi le.
Ia la i le awala la le tupu i le whaitau a whai o tangata New Zealand. Ia, ai la ia. Tu sa la fia si tai o le leipa malana whaamatalanga. Si ana mana mea. Vai le liu ina tangata. Wai, te taua o vangai e mo taitai. Taua nei se whautua. Ia, sa. Se foile vai le tina o le ainga i se whamoi moe. Se foile vai ta ma. Ia no whautua le. Pe ia le soifuanga le te ini. To le ulewa tena o whaiel whaivalu o whautua e lau sunga i. Ilea. Wau ulewa tena o whaiel whaivalu o whautua atu ia te oe. Ia, tai ni tap tol fo ia i. O ia si leo i whautua atu ia te oe. Ona o matua unga pelua. O le wa te lenta mafuta o va mas futa usanga. O le leo a leo te whaalongo i aso uma mataya uma. O whapea. Pia uta una suise leo. Tausi o e manuia na e whapea nā mai lea. Ia, le wa matapisi foli tai au. A tau e whenga luenga nei whanau ia onga. Ia, o tāpena pena foli tō tele mo le angai atu le whaunga nei masina ma le masina fau. Ia, a meise ia i la tō tāpena foli whaunga. Ia, te kolisia meise investe. Ia, malo atu malo tau mwhai. Ia, malo on sa i mea onga sa whianga iai. Moni, malo lawa tau wivi. Ia, mātou ne mātua ia nā tapua ia matalo mwhau tu atu. Ia, utaua ia sa o lea onga ia malo lawa le. Malosi. Ia, ole na. Nau tala tu nei tai au e lisi asona lau tenu funufu al matou fale. E toru la ta vale paka i luma matou fale, mali fale o le ainga le mo te tuaui. Ia. Awa me o paka toi o tua toi mali sta vale i tua o ta vale i toru. No mata ia mai a lea. Ia. Na iwa no tu lunga o sauwa pe ise me mana o ila vayanga la i. Molo sau. O la fa pe ala vayanga la. O se kiwa ta vale le tua tu. E na ua minoi la ta vale walu. Te vai tu le lu o ulo pase valu le ulo ta vale mtali e mati tiro me mau. E o papa ai mai la wali e kiwa tu o ta vale. Va pe. Ta vale mu le le. E la tena. E se la le ta vale na tu me ia ia. E te no lai. No mo wai le si aso. I le awala le i Aston. Te fule le wa tele na pisi ia ta vale ia o. Ia wa mato e sa ola na mo wa sau nei mato ta vale wa mai le awala. A mato mai la fa pe mato ola se ki fule le ola po loka le wa tumu le roundabout. Ia. Sole. Mo te alfa e tu fa fo no isi ta vale na i luma mai. Ai le o ta vale ola e paka i ta fala wa. Ale wa awa tele i fo la i luma le awala fo le la fa pe ia. Ai mato mai le luma. Ai tau me ta vale fa ya. La vo e paka. La vo e paka. Ale wa sa we tu tu. Ale tu mai ma u tu yo. Ia me le ngai se la wala fe wa i termino la. Uia la wala sa o tau nau ia i le isi mea la. Ia le la, ia madu ia ia fio ingol ne ia so esili atu le paka i tu o le ta vale la e tu. Nei lo le la vea o se ta vale pe a fai nei sis. Ia le voi ta au ia. Tele yo fala la ve tupu. O le mele i tala tasi la langi atoa ni usila. O le tele au tala i mo news. Ya o meu fala velave mo me yaso umaso e fuala o fa longo italinga fa longo matua ya mela na le sa iliana itala o e mo fia tatu tal noi mo ina ia ma fayon na lapta ia le tunu ma waina ya wa onga mo tatu ya e linga te leo ni le sona ta o so fo mana ya ya le wa fa valu la vai foi sta fa fia mana ya patalo fatu ya anginga tuala mali ya o sunga ya pasco cap Teresa ene mo ia lava le tai au ia tangoa i Ronto Tutasi ia o le sunga fatua Erika Maoe sunga Mose ia mo ia lava le tai au fa tai tele lava le mafta mai mafo Eric ia lo tele atu ia tai lava le mafta mai
Afai uma le leile nei tau sanga e tere i malanga i Samoa au ala le pole o sa unia nei le titu saul sa vanoa e te ono manu malo ai se pepe malanga i Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi i le mai cash o titu saul le tau ai ngai Samoa ona maua leo le avanoa le se i le aso mua mua o te sema ma le se i muli le aso limo Januari e ma fai foi ona e anga waa i le se i pe hafa i lafo se tau pa tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufo i lau ainga i Samoa e iai inga ole nei whaapitoa. Sekia Tijisa. Wa te luas fulur minute ona talo leo le tula e iwa. Ya manuia fo langa ya tona i whana wa onga i le yaso. Le whaua wala tu suenga. E fie whai loa tu i le tato tunu ui al whamui moe le whai nei i na i le PIPC Newtown. Ya mateni le awha iwa tau tu i le auli. Ya. Sai o le afa lua lava umai. Tu sa la fe mai tu sa pia o le tau lua fai le tu i muli ona e afa tu lai ma fulu foi. Ya. Patu pena e se a. Ya o nei la le. Afa le iwa tau na matai ya mo na tu umala fai tu i le fulu o le misela, koviti, i o le talevini ya nga ia tu na i le hola PIPC Newtown i le tau nei. E tanga le watu mafuta i o mtaltano ai masani me mana ia na. Yeah. Va pe o le vantava le vala ta tau i o tata la noa ia le o. Yeah. E ma vai ia. Te fata mala le nga. Ile te fata mala. Ya se fa pe nei wala i lola to te le tinu na nga yat. Yeah. Masani ia le vanga le PIC tali malo le. Mo ile le. Ya le o le ma le foi nei tala i fai tau to i le tai nei e fa tau le ACC. Tu sa o le maweli po te pena lo mia i lunga le Radio New Zealand. Na whao ngā e le ACC, le AI. E sa ili ai fuile le whateta inga o le lisi o tangata le nei ai fuile le pia ma le tausanga pe sili atu e no nofo i le whainga luenga. Le fsosone le ACC e tutongi se pe valu supa se ne o la tutongi me ngā luenga. E pe amale luas fuli mafe tangata fa pena la manu nu ai finga luenga mo tau sanga mal sidiatu na fa nga la ACC le AI e piki e tangata tau na ese malusu li mafe le o la o man lo se tau no finga luenga ya pe amale nei ya uni o mai uni lu afe lu lima pe amale valu afe la to ave ese mai le ACC mai tangata ya fa mo na piki le AI ala pe o ta wale ile disi ala o pikire ya iva pe ya tasi o manosi ta una fenga luenga e ya inga na o mai to ya pe fa pena o le la te i tangata ya ile i fa ya sa i linga case managers ma tangata ya nga lu ACC ana la fa la ngolango e ya mai fa mo mo o le la to manu lo ti la i pola to fa mo e o tu lua fe lua valu o te le tangata wa ese mai le disi le tutongi tupe. Yeah. E ta un fai puni pe fa la titi tangata o mai tono lisi o tangata ye. E ta usanga pe silia tu le umi no fo ye le fenga luenga afso sone le sisi ya. O tu langa la vol faso ina o la tupe. A tu la le fenga tala le o le i me ye le tauna piki fa nga le ai le vo fa nga. E o le vo lan ta fa tu ofisi. Fa fa la na
Po sao la le picking AI o tangata ia wa. Wa ese me ia ile lisira le sisi. Al fate te inga le vatua. Ia. Ia fa pela o le tangata le nama pe vale vai. Tala fate tai. Ia. E ova ma le tau sangala o mai le fo mai ia me fo mai ia. E pe ma le sfurtolu masina e le mfaina fenga luenga le mfaina sa vali do vai. Ia no folo va ngale fsili le ai tala fate tai. Ai e o le ase umi mano lo tangata le mpe pal vai. Ai sa tali le ia yo masina. Se vai la. Le la tali tonu le ia. Ai le tali tonu fo mai le na tango le vai o tangata mfaifa ata me fa pena. Mana fisio ma le umi le fa na fo. Ia o pe o to inga mela va pena. Ia tali tonu lo le tala le ai le fa mai. Ia ngalo ato ia le la o ave lo tangata le mai le lisi o tangata ye to tong ye. Ele tau sanga pe sili atu. Ia lo wa mai le tale ele to ye o ele un faina atu fainga lo. Au tangata le va tainga le lenga vai. Em tu ale ma fai na sa vali. O la lu to. Ia se vai la. Ia lo no inga o le mena le fai tangata i valu afi. E to e o le le to e matua. Fai so. E matua i fight pe o matua i sa fi nau mal malo si le si. Ave li pote fo ma e fa mauni. Ele i ma fai ana lo fainga lo. Te vai la te le nga venga to fai ia sorry tau tia le fa ngai no le le woi e fo ina no fa ngai le vai nga so fo malo lo ina ia me se ia la to fo ia le vai fo ma ia mai fo la e una facili le ia o la le fo la au nga tanga le to ngai e vespa masima ia mo Ana fala au nga tanga to nga tau samile ia le sa wa vai foma. Ia ma. Ia ai sa wa tanga wa tai la lo ia mai e lunga so so. Ia al fo tuanga la mai le i foma. A we sta tonu e tawana le vai foma e si. Na tonu. Na pe ai vai nei stanga tai ko kania la fala au e no. Ia. Ia ol facility te facility ai ala la fa pe tanga tai fa na fala au ese. Ia. Afsi la ngal fola au dia. Tele do pe do tanga tele ngal fola au. Tanga tele ale mai fola. E tanga tele inua. Ia. Pe fai to nga fola au se na te inua. Ol facility fa mata ma mal tanga tele le ala ngal fola au le ala ngal fola au le. Le no winga mo ta to vo vel forma. Facility ai le ala ngal fola au. Ma le sime afa pe mel forma i e te to la to va ia fa pe to vidi mai appointment sa vai o le tol masina sa o le e ta tauna e muri e talana no por felo inga na sia ke tu o le fa pe me lo fo ma ia tu fola au e lu au to inua ia we le wala wa fa mai te watu tawalan to fa le appointment to ya lu to vai fo ma ina na ia le ia se panga al fola au le pui ai tino mo me fola au aina ta mato ka pisi ku kama ka loti mo keni o me ia saulo i foala au tau mafa e le mango le pe o foala au le leina e pui e tatu tino na lo tau sulu atu i foala au e tau tonga fiti e tino ia o te le fa de to ai ta o te le fisi na fa ia fa fo mai o le ale o ngale foala au le lisi foala au le no piniki le ia ta o o le ale o ngale lisi foala au wa fa te inga va pe o fo mai ia lo fisi le ava pe fa foala au ti fa me lo fisi o le ale o ngale foala au le fa ta fa lan piniki le ala sunga le fo mai man ia o pat la je vai e o fiu fo mai o tangata a visto wa inga o ia le wa mai fo mai le wa ta fo mai man le wa na mai o i fo mai nei fo mai piniki na fa file mo o pe atu e velan me ai mala ia mala foi la ia to file la le si fola au le la poto le la usunga fo mai le ia o fola au na e loyalty na la inga le te me fa ngai te vai tu vole le o e alu sa o le wolo fale ia fa ngai pe se mena te le fi ai fola unha fa te ai lo fa no vai la ta u ofisi ia e te fisi ola la ngal fola au la umi le ma se no va tu te no istemi le la umi le la usunga fo mai ole o fola ia fa tu le fo mai ia fola au na vole le wai e te me va tu tina la inga po a to la stona e wa mata la TV
Ala fatu lo tu fatanga fatu to ila lo fo la ula na e inu ye mo lo malo si tia lo tu la sa. Wa ai mal mal fa no fo la u ya. Eu te lo la me sel fo la una la no panic. El fo la u le mas inde fa me fa el ma fa. Stai mi a te fsida te fo mai no sunga fo mai. E te fai mai a po le ale ngal fo la u e te fai to ya e fa me fa ngal ma fo. Fola vai awana ngalo fola piniki na alo te fai alti na lai. E ve tu lo tau fa ali tu na vela me ai tu lo fola piniki na fa vile mo. Ta tu tadi. Ai ta wal facility fo mai po le ale ngal fola u le wa te le ta. So na inua fo le le me se pe fa no mo tu ati nga se fa ngal tino ia na inu le mala mala ya la ia. Ya moni. Ya fia le ia inisima ta wal facility fo mai po le ale ngal. O lea mai ia le whamanatu o so i fua mana lo ina i le tūlanga o le misela. Ia, o le talalata mai. Pio inisi o no fuanga sa i tangata ia o wai a mo tangata le misela. Ia. Ia so e po whena ia i le taimile ma le taimile. Ia ona whao ngare ne te ui sisi. Pio la ia o mamaula i tualas whao novema. Au nā le international airport e ukilani le vau le luanga i le aforiva le po. Len whenuru i tangata le i. Ia. O le malaiva lele Wellington e le aso whafo i novema. Sfutasi le tahe au le lua i le auli. Ia le Wellington Girls College i aluanga i Karori. Ia i le aso tolu o novema. Ai, o lo ile laina le health line le masaina e whailo le tunutas. O nisi o whafsili mani whautuanga o le o valu se lau. Ono tastasiono. O valu se lau, ono tastasiono. Ia e wala au iei mani whafsili ia e mo tātou ia. Ta ua le whaio le tui o le whaama o le misela. Ia ono leo e pepesi le whaama i teimi nei. Ta ua tele nei whamanatu nā wa. Mese tātou le la asta pena fo i malanga Samoa. Ia mtau tua nā ia le pepa e whaamau ni ai wa umana whailau tui. Ia, moni. Te ua whaina pe atau no mlewa le Samoa. Nā. Whao pe ia nei tala ia pe o na nafi le na mai le whaam sinonga maua ni usila. Ia le manu māloa i o le uni le o le A2. O le first union. Le na tu e whai masui o avita vale upa e toa whaia na whina wina lu ta upa. O le maua avita vale ia. E le te tauna whaakon ka late la tau e le upa. E tauna avia la tau tangata whai ngā luenga. Tau lia la le se senga o tangata whai ngā luenga. Po le employee. Tu say anga vaa i livi. E anga vaa i o la tau livi, vo i livi mai, ia o livi annual leave, livi a smalo lo. Wa isi a whamanu yanga ma tangata whainga luenga. E le anga vaa ila nai drivers ia po whamailango la tau o contractors po tangata whaa konkalate ia. Ia, na whinau mo mua lua, whelua lua, ia vatula le whamisinonga leo ngā luenga, ia malo, ia upa drivers ia toa whaa. Whinau le court of appeal le upa, ia whaiina le upa. Aluatu i le lanto ave nei le Supreme Court. Ia whaiina voi le upa. O le mena le whaatali ai. Pe fia lani ni whaamanianga tau se le ni o na maua avita vali e wha. Ai pe anga vaa umala avita vali umale upa le ni usila pe a wha pe se whaamanianga. E whawhitai foi ma tōl pūlo ne avita vali toa e toa wha. O le fia. Io le wingo le tala. O le fi nau i mea, wala i tu la fono. Ai a le whao ngā ina ma le whai e se fi nau. Ia e o mai a kompania mai whafoso o na whai tātou. A le tau te nofo tātou ana le tunu. Ai o mai tamai mai whafo pūlea tātou. A le maa nei ala, le umanu malo la. Watu le whamsinonga. Ia le whamsinonga le ngata i whamsinonga pēa. Sa o le mai whai unga. Supreme Court. Ia na, watu a le utoe malo fo ia drivers ia po avita avali to wha. Wai la ta u le au ni fo. Pe ni vai nga fo le va ia to le tal fe nga i tono nga luenga. Ma na ia fa ali o manatu ia le woman ia ia vai. Ia le tala la le a uni elu. E le o mai lo le terminei po le ase si tali le upa la tali mai. Pe to tongi lo la tangata ia i le taimi. A le tau matenga pe o le news na fai tau. Me no o to se la wa fe mon tupu pe afa pe. E se tau se tau matenga. Ai le oiloa la pe manuia o mai avita vale umale upa. Oi fa avita vale ia na to avele mta upa. A fa ia o le to fa le na fina wina mta upa o to tongi na la to. Ia te uia e sao. A fa pe tele ni tupe la woli ia to fa na lumta upa. Ia e mana. Ia u te loa o pole nganga o avita vale e fa.
Ia lupe mana o manuia o mai nei avtava le upa ia. Awa afa pe o ha ulo te vai ngato afale. O ele te la ve te felo I fole upa. Ale we vai mai we fa mulia ma to vai ngale to fa. A vai atu e sa fa pe mfai na tu mata ite. Tasi ala utala yawe. Le ai. Le mapua. Le fa pe tinga ina ma tu fi na we sa we vai va mai le ma. Le tonu ana fa pe le nga te fai pule. Na le te fia lu tofi to tu malo. Ile o ngala na lu tofi to tu ma. Wa le te mina te manu ya na o ya fa fia la ma to ni le tu malo. Wow. Pe. Anu atanga ia inu ia fu. Inu fola. Inu tata ia ne fola agua. Malo va tai ya. Te sfuru 2 minuti na talo leiva o va ver tato taimi. Ya, la tata tu pese ya to fatalo va tu stato pa anga uma afta mai pasko kep sunga fa uriuli pule yata. Manuia lava ni ta ya fatalo va tu saulo fa ya. Te tele lava ni afta mai o heni au tanga vaia ya manuia lava ni ta ya. Yo alipata ya manuia lava ni ta ya afta lava ni afta mai. O le sunga vale mati mo la fa ngaluenga o tara ya erika ma oe ya mai la tolo mafuta mai lunga tatu wala leo fongo la mo Wellington ya mas fa le tua malo lo man malo ya su mika leo wa mafuta mai ni taimi malo lava su ya te lava le fa fianga mai la mo lunga leo nei America Samoa ya tamo mai aonga leone America Samoa ina o 12 minuti na tale o le tula e iwa fatal fatu swinga ya Eddie Robert ma le ofinga luenga le lo mafuta mai le mai le fatu a toyola la to le tio oi ya le pena tongi fa fultina le tio fa finga luenga le tio fa finga luenga ya talo fatu Eddie ma le ofinga luenga ya le pena te fa sa le pule pe e te ilo ye yo tamai fi le pule ya
E lau te fia lo whenga luenga wola le teo. Lo lava, tai lava le mafuta mai e tātou whasa launga. O le ua wha e mo mai le ata o le wa inga fau le i le tano le Mount Victoria. Mantua le na pasia la tamai nei le tala le wa ima mau le tupe wha alue. O le wa o le lua tesima le iwa piliona tala. E yanga i le tolu tesima le walu piliona tala. O nei ngā luenga i le la iti tupe wha ue. Mantua te te le au tupe. Ya, o le lau vai atu e peam whamai peam le lua se lau ka paka e le toe maua. Te leo vangai paka i tau le toe maua le la whao ngai alu le awala nei. Ma o le fuafuanga i le ata leo te matamata atua. Tu sai sauta avale mai te lo le tano tuai. Na o leo mai o ta avale na la ale la faile tano fo we u o ta avale ma le vale le. Le la le toe pe o le mele ine. E po tu sa o. E tasi ale tano a fitau i ta avale ton. Le la foringa mai le swinga na ia pe lua leine o le valele ia lua leine sa o fa forma le valele ia o hata tai tala mai hata tai ia te le foi le fa ina o le atelier fu ia inga o te lo fo nga nei tasi e lo singa ngo fa ngo fie umine foi poloka ia wala tai ai mai se o le anga ia tu le valele ia wala ki o le ile wala le ta milionu ngal sam ia mala wala le aluanga o i Kilperni ia ta milo ia na talsia ia silfia o matato o tato le ile so no walu el mala vale ia no ile tai au to ia lua tu la no usau e mai tai nga ipolu poloka ol mala vale le tu ai lava e pe le sina va ngal fale le o wala tato te la wala ngol sami ai se man ia ai fa se tu petera le malo e tanu e fole le tau fa te le anga tai ai fa ile wala ai sa va veina o tanga tala vale le ia sa ile wala nai u ia tina ngol sa wala se foi le fa fita u lo fe nga ine ma wala ni usila o le fa ta wa ina o wila vi vai le vai le o fa o mai wila vi vai le si vai ngo wala pas ia wa pu mo va pia foi ya wala ta vale sa ata ta vai nei Wellington ia la u fa ta u me wila vi vai ya au tele o time te vai se hase au i se wile lu ya no le tau mawhai o vaenga umai e lalo tau mawhai whasau ta avale uso ona whewa i male tele o le kasala fua i le ea ia o le whai o ala le le ieu i e wila vili vai ia o te hase au vai sa moe alu se wila vili vai tatou o le ta avale ea ia si tatou va ai pole afole se swinga langa i lumo le vaenga mo mo le awala tele yo tu pele alu fengo la wala tele fo le time ia o lo al ke mate le na fa ilo mena na fi le ua vala au ia onga tele wa onga ina tau fi embal au ta mete piki e watu o le one fo le fausia i mo kaso fi ata mete ta alo ia na masalomia e na maua tonu le asbestos ia o le pefu foi le fa pe ia fa ina le kanesa ia o le lai to e vala au ina ia mai ma kilia o le na vai atu inisio a onga e feta ufia feta la e la to company kilingi e fa mama ina a to tonu o le fale a onga ia potua onga le na i tonu ia me ia o loa ia marke mat o le winga o le fa metala e fa pitoa fo itanga te fulua vaenga ia sao langa matua kava le tangata ia fai pu lo le mana vaina le te ua i se me va pe tupu sia onga i se sio na yo alo tasi ya la te va pe le me tau fai ngofi ya no la to mal vecchio me vai e a para ia mena ia to mai fa to ma me pui e tangata a pe fa sa o tupe na mana fa sa ma ia la ole pe ona vai ngana a ol man tupe mai me le ia sa o al so puinga so fo malo ino te mai tia vai mamao mara ia ia mata mama tua mata ngata umalama ia ole sina vai ngale na mai tato tala nafi ia ole si tala mana ia va ia tu ile tato vala au ia mana ia tele tasi ia talo foi le vala au malo se fo malo se fo lo sunga alo fo ile tai lava fele sa lava lau Tingei Wellington ya sa no mai ma no lava e nganga u ko sia kala ngo kon ka pule sa
lua mai lunga le keisi le upa a ia le upa ia o ia mana ia la mai ole mkaupu le wa fai wa savali le lima kausanga o kaufai wa lua le ia luma ia o mako Samoa sa kamfaia ia mkaupu le ia ai se o Samoa sa kaula mua i mkaupu le pe ama se ko balu ia Samoa ia ngai kamai kia ma senga ko lua foi sai sa kamfai la si kamale i mai wenui e la balonga si la fia i kula fongo in kaup ia pe nga e se kofa ia nga fa pengare nga fa ma popo ma ko yung le la ma ko ke join le yung o ma ko la sa kamfai in kaup le ai sa fili ko fale ko fale nga fili o pasa onga nga le kaup ia o le ko fale sa fili ia male yung e ko kongo fa masingongo la ko ke mori ma winga fa fika uni le ma wai ma ko ia pe ole nganga ngi ke wa be se fa pe o ngal ko fa le ale sa fai ki le ile a foi le in ka pule e foi John mai ai ma ngi si fo va en ma yo kilan ia mala loi kala ki mai si va en o New Zealand e a foi mai support il ka pule le la wa mangwi an ka pule ia o ka ko Samoa sa kam fai le ka pule mai si kamalu ngai wai nui o la le ka ur suaf ai ole mkau punga olo mako yai pe ile yung ia sama ko fongo mul ia sa yai ia John Kembo yo ia sa yai John po sa ia mul mawinga mapu ia mako pamakalang mo mawinga fo ia mako kam fainga ia leo pe kai o leo mangwi pe si pamam la makule lu sunga malo ole ala se tala la tamai se tulanga la o ia le mtau pe ole fatali o tole tali male upa ia le makfaka se kan male upa ai se mako fongo la kamai ngei po le masinga ngi ia o mako fongo le ma masunga fo ilo ia fa pe ia le yumi le alfa kulanga ole makum kau na ilen tau sa onga na fai so sone tongi taulo ia ole mako kasanga na ele a mai sunga ilo ia I kongi o ke le lope skai mulmuli ia sa pe sa pakali se uma keisia ia onga kalango inga le fufang fa penga ele kalango inga mako yungi mamako ia se kulanga fa penga malo mane pe ole nganga vole la vato fo ia ta vele tofa ona la pui fo ia auto ia e malo le la u e fa manino ati ni fa la tele mtau malo la vol finau ole tenga nu la van ngal le termine ia le okay finga wenga le upa o tai se swingo pase se le temi male to le tau pase se ole la va ku ma war ku langa ngatol menga le ma ko ke fai ia la fo wasi la fia le sunga ya kempo e kwa lu lo kempo la ia sa le ka wa ku ia pero le orkulanga nga o fa la ni company ta vale I la unga pase se mai auto what is company fo le uta vai ta company saina le na vai tu la tamai ne ia o le company nga le titi ia pe wa kele ia upa driver sila wa chonia ila fo ile company nga o nga ile lei ile la ko pase se mo upa drivers ngai lo le upa sa orali o tau fa o ile vanga na tu pase se o ia le kunga ia ngo kele o upa drivers o la wa avenua ia le upa male tiri ia ai sa ia tu mau pe nga se vai se fa manu nga mo auto ia ma lo la final va tai manu fo fa se fo ma ne ia la tato tu telefon tu tel no ile ia smel va fonga e le nganga whaaloalo te whaatalo whaatoa le whaafonga anga lo tātou tunu I neisi foi le nei whaopopongo tale mea lo tutupu I sa mōsiu tātou tunu le nei aso o se mai e lau whaafonga. O lo luai whilo inga ale autu stala ma le whionga le te tae o le atunu
le laudu le male topola te vau fosi Schmidt ele amatango le neiva yaso. Talu o na toi te liu mai na si inga ngase New Zealand. Na to mua ila na saunuanga i le fata o tonga o se fōwhanga wa manatu o ia. O le a mata fata o toa i se so tanga ma le nusi pepa le a tenu o le Samoa Observer. O no nisi o wha le tonu wa fia i le whainga malo malana te ita inga. A le nisi o la tu tustu singa lea na i wha manino i le whelo inga. O manatu ai a mata tu i le so. O te le to italia le Observer tonu wa whataltanonga umalava. Ma wo ta pena fo le pepa e aver ka peneta o le amatanga lea. O le ave seino so tanga nei sa tato masani mai e langa e tau te le o loa le va. O le taun fai atu o ngā luenga le malo, ma ngā luenga uma lea ngā i mai ai upu fai ma upu fai leanga. Wa le ngata i le fai ngā malo, a le uso solo i whaurulungo om ta ngā luenga le malo. Ma wo manatuai e whaila ufai unga a mata atu i le so, o te le to e talia, le newspaper o le Observer, i sa ufa taltanonga tasi, a nga ia tunei mo le lumanai, sa ia fua se tapu. E le ia se nuu e popea, a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei, a whai e le whaalolo mai. Ua ou le whaalolo tu foi, o ne lena o au e awhia, o au le utau o beina le tunu. Mai o manatu e whaasisila lo i ai, a le ia mataina le tātou porkala me laso le nei whamalulu atu. Ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le Observer le so. Ia ua letu e talia le tonu spepa i tonu le tātou sauwha inga le nei. Whapena fo i tāpenango lau pepa la batu le kāpena, te whapena fo i o na tapu lo tōtou e fsiringi o se minsta tasi. Wa wale tasi wale lua upu matala whapenei. E tele aile le mana malama ma le mau tonu o le tunu. Talo tōtou stu singa. E o mai le so, tau tele i whaalalo lalo e malo. E ala le se tele le ana whai i le leai o se fono. Fono e anga fili ma pesta ma le sui panemia. Leai se mea. O ia tau matuai. E maua lunga tele lo tō manatu i ate o tō lava. A tau tele sila le tau singa o le vana nofo ma le vata puia. E tau si ele file e mu o le vā whelo loai, a watu langa umo le vā moe moe. Ma ua manatuai, tō whamalia le sui le Observer, e siri lau tūlai e le i whaua wina le tūlanga le tātou whontanga le nei aso. Ma ua uta pena le whamatalanga loa ia tu watu i le tunu. Ina i whamana malama tili ei tūlanga umo le wai ui e lau whai ungo i le so. Ea o le whamatalanga le malangang whaloalo. Natalia le sui le Observer sa fantasi le whelo inga le whai ungal te tai o le tenu. Tai rau si onga whaamaru rufo, ka whai o whai ngane, ia e rito i eise, se le whai onto e uwhi atu ia e ka awa uia le. Taftai le mana tulanga lea, a tātou whapena ona whai. O nisi o atu ngalungo le fionga le pāle mia, na ia fōla siam whaamanino e whaasanga ili nusi pepa le Observer. Ele te whaato a se 4 minute talu na to aitau nu ilon a inga, ele fo i mai aile na si inga ngā se New Zealand. Ai tau ma whai atu sui o le nusi pepa i te tono lo na whanua, e whaia se whaatatala noanga, sa whiuta ngā i mamaru le mālo ma to e te ena, e no o ai no lato pu e ina ni ata, sa o ni ni whaanoa noanga i ate ia. E se pepo whamtalanga mai le official pāle mea wa wha i loa manino i ele ana whiunga, ni waenga se wha o lape o lea nusi pepa i lana waa ai, lea ua fua i ai lana wha ai unga. Wa wha manino le whiunga le pāle mea le whailo inga ma le autu stala, le tūlanga o le wha silanga wa wha salalau wha alawa i tele nei, ele mtanga luenga o ainga a ngā nuu maanga whasotai, a wanoa e tusitalo sangai i lantou, mo fa aurulunga o fisa fonu fa vai ai tu malo. E wisa iai ia na matau sa fola sia ele vaenga fa upu fai, ia na fa lau i loa le teimi o lumana i le fai ngā pa lota, pe a fai e manuia mai, e taita ia lawa e sui o le vaenga fa upu fai, ia fonu fa vai. Ona o le talitanunga e malu pui pui ai, ma tonu ia le fa tūlanga ina o vaenga e fina ngalo i ele fai ngā malo, ona wasile sile nisio fa le tonu ma fa fita auli
sa fea ngai mal bloke tilisilia ma le whātau sanga talu wai. Peitai wa sau no le fionga le pāremia. Mai le I alofia la utau talanga sa whai, a tūlai mai le vanga wao whai. O sui lava o le whaaste tau a vel bloketi. Aisea, mātou te talitonu, na o le lava na whawhaua ma sau whai whawhai lele le pepele, e alofa moni le bloketi. Le lava lana fola lava I le tūlanga fo o whainga roadshow, me campaign, o le fast lava e tau a vel bloketi. Ono le tūlanga, o atu ngalunga la ia sa po e ai. O leisi tū I le tau mwhai mai le laitu, na whape mai, a o mailo, e le to e whaia se miliona. E la tau te le whaau se miliona, e le ita ua voi se miliona e tasi e la tau folfolanga na whai le tunu. E se whaia la tau whainga whaavai na folfola au mai whai. E a lewa mai tau atu, ua nga I mailo la tau whina ngalo, e a nga I mai e vefo I la tau mtai te whono, o sui le pese elena pe pese el te mili, o le whainga campaign ma roadshow, wawa ese le mele ua nga I mai. O le whai unga leo ua whai e le tātou whainga malo a o uto e sea. O le ave pēr le avanoa e tārsanga o mai tangata pifea. Tārsanga sui o le whāts, tārsanga fōi ia sui le chapipi. O nā velo le komiti whapito ilo. Po le ale menta ati ai lea I tu malo, malei tu malo, o e whaiwhata ati ai I le performance. A sui o le chapipi sai ai, ma sui fo le whā sai ai. A whai lava la sa wha maoni ma le lei, le sui o le fast. Whai le na. A whai fo I sa wha maoni ma le lei sui le chapipi. Whai le na. A e lafo le au wala I le susu e nga po le ale tua inga pei o tatou avanoi wha se la lau. A ve ilo le lei po le ale me sa o iei. O na saua I la I o le tari, o inai whiri mai I la tu e tauna teita ia le vanga vau whai. Sau no le fionga le pāremia o lo tātia le whontanga le komiti e ilo ai le whatalanoanga o I lantou o le a tusi tāna sanga mai no tino ai I lantou o le a whirifilia e a vea ma whaurulunga o ofisa o whona whaavae. Wa tau tina manino le fionga le teitai o le atunu o le fionga le lauri o le mali e tōpala te vau Fosishmet o lo te lele whaale tonu o lo ua iai nei le whale ngausi o kisene I le monta ngase ulu mtotua, ai o se ati naipos polo ke ti whanto a whausia I le tausanga lua whedua se fuluma le lua, I le whesoa swani le malo New Zealand, au le ua whaale tonu. Ai o se ati na ina whaatu peina I le tau e tasi tesi ma le lua miliona tā la. E se mai ei Malaysi fo I whale ngausi o kisene, na wha mea alofa mai e le whaalapo pitongo le soi fo malo loina le langi le WHO, Lena whato a whausia pēna whaapipi, e le teimel whontanga te itai o malo le taupulenga sa tadi malo ai Samoa. Oni polo keti sa whaia ma le whaamoe, e le toe whaataui na mai ai ia o ke sene mai Amerika Samoa, le fo iwa toe whaawau le teimile nei na wa wha le tonu ia masini, e le tau e sidia ma le miliona tā la, e whanu o ke sene e lua se lau whaase fulu. Mai o ia whaale tonu tino e te tai o le atunu. O te ripo ti atu, ua taun uma plan se lua. O mai ni e te o tala le minsta, so I fu maloroi, namana na whenga luenga umzai I. Te leir ngā luenga, wana opsi sili, wha whiana whapi, oina whapi, na whaini trainees, o wasta monitoring, o kaka supervision. Ai sauru tala I la tole no mai. Ele iai ni to leni le lei sa fatino ale lua vai son solta malo fa pim sini to er o se fa le tonu e pito isili ona ta wele fionga I le pandemia le o le asile sila iai malana kampeneta e fia se fo o tala fo wil ne ya so fa ile tu e fo fonga la fianga iai si o tatu tunu fa so fuia. Whaatalo whātu le nei vaenga o telefou, ale siu whonga o le lau mua. Ua ho I le whaamisinonga o mea tau ngā luenga po le Employment Relations Authority,
ia le mata upo winga i se fuafuanga e toi whaatūlanga a toa ai be restructure le whaalapo tonga o mū ma whaalabelawe whaafusei le fans. O le nei fuafuanga sa whailo ana i le uwhai ngā ruenga le fans i le vai aso ua mawai. O le whaamoe au tū ina ia whaasau ina isa vai ngā tūpe e o i le 5 miliona tā lai le tausanga mai le tau e whaatino ai ngā ruenga a lea whaalapo tuputonga le malo. E sidi atu i le se lau whaase fulu la whai o awano whai ngā ruenga o le a whaamuta ina i e le toe whaawawina pe a whai o le a talia ma whaatino ina ia lea fuafuanga. O le teimi nei la o le ua ngā rua whaatasi le pisa a ma le unia le auti nei mū i le tui nātu leo se tāo sanga whaanatinati i le whaamasinonga o mata auputa o ngā ruenga. O lo ofi nau ina i e whapea ua solia e le fans i le malienga lautele i le vāmata ngata whai ngā ruenga ina ua le whaailoa i nāne mua i le fuafuanga ia i lātou a o le i whaasalalawi ina mai whaalawa i tele. Ta ua le whailautusi au hao le pisa a ia Fleur Fitzsimmons e le tauana ta ofi le whaataunu uina o ia suinga te tele a o le iai ia a fianga o ngaonga e tu laima iai i le whaatino ina o ngā ruenga whai e le whaalapo tonga le nei. Ta ua mai fo e le whailautusi o le uni e le auti nei mū o Watty Watson o le awhai ngā ruenga o lo a fia i le fuafuanga le nei e ta ua tele lo lātou ma ta whaioi i le awa o ina lea ma le wha upenga ina le lei o le auti nei mū mū a toa ma wha le lawe wha fosei e tu tupu mai. E manatu le uni le nei o le whaia o le restructure le nei o se wha ai unga ua whaito o tasi e le fans e au noa ma le iai o se manatu o le au whai ngā ruenga mai uni o lo o whai ma o lātou sui. O lo o alua e pe i lunga le tau o mea tau mawha i le tono New Zealand le taimi nei. O whaamau maunga wha le tausanga i le tau o mea ai, watangi ai le si tia o le tau o loa ngāsi po groceries, e ui ina sa iai se pa u i le tau o whala au aina ma whala au tau ma whamata, ai whapea ma whala au whaikuka. E whaate si 5% sa si tia ai le fua wa solo le tau o mea ai, po o le vaenga o le Food Index, e tu sai o whaamau maunga wha le tausanga, mai le Stats New Zealand, e wha tusa lea i le whaate si ma le 10% sa iai mua. O longa osi a mai se lava o me ai ia nga osi mai le susu, a e wha pe fo i ma le kofe, o fua moa, na si tia ia le whaate si ma le 1% e lo lātou tau, mo le tausanga lea ua tua na ia tu nei. A e sa sidi atu na taumata le tau o ano o manuwhasi. Sa whaamawina fo i le mtanga luenga o fo inu mela whaamawina le malo. Ia se si tanga i le tau o isi o loa ai maise o au nanga e pei o le eletise, ma le kesi, whaapea ma le peinisini ai na maitawina fo i se paula i titi i le tau po o le tutongi o pase se i valele. Ua whaalia le uni le vesenga o fo mai sinia e whapea o le polkalame mo sota inga tele wawave le IT system fo le ana amata whaonga i le whale mai tele Wellingtone i le tausanga le nei e whaale tonu mai e lamatia ai le saonga le mua ngase. Sa whaalia le whaatonu o le societe o fo mai whaapitoa ia Sarah Dalton o le tele lavo taimi e tuwai mai wai ina pe le polkalame le nei o lo whaonga ina e whaola ai masini computers mo whaamau maunga ma whisota inga ai mai se lava mo ngase e a fiai o le mau o le mtanga luenga le soi fua malaloina po le Health New Zealand e iai whaale tonu matu langa le a toa o le IT system le nei ai o le ua iei fuafuanga u whaia ina ia mauti noa e le leilo ai whaamatalanga ma whaamau maunga o ngase. O lo o tau mawhai pēa ina ia mawhai o na whaale leia ma tūlai mai se tūlanga whaamoe ina i le nei polkalame mo ngā ruenga whai i le tonu o le whale mai. O le te leo le nei whaale tonu o ina whai nai ma whai titia i taimi e wheilo i aifo mai whaapitoa ma nisi o ngase i le taimi o ala tau clinics whaatū langa ina.
Whaalia mai ho i Sarah Dalton, ua tele masina o tau mawhai ina maua se lātou whailo inga ma le Health New Zealand e talanoa ina le nei mata upu. Mai o le teimi nei, ua iai le manatu o le wasenga o fo mai wha apitoa, o wha le tonu nei o le IT system ale whale mai tele Wellington e, ua awha ina ai le tūlanga le lei o le au nanga, ai sili o na wha apopole nai, ona o le awha ina ai o le saunga le mu o ngase ngase. O le ua maua e leo le tino maliu lona tolu o tau maiti ia na mali liu i le mu o lātou whale le nuu le titi o Sanson i le manawatu i le asoto na aina te nei. Ta ua i le tātou tala i le songa fua e toa whātangata na whanolo lātou soi fua i le nei mu. Whaaria mai nei o lātou nei o se tamā malana whanau e toa tolu. Mai o se lipoti i le wane sifasa lawa New Zealand na whaalia i whapea o le nei whalawe lawe, o lo sua ina leo i se tūlanga e whapea o se mata aupoe a awhia i le pule i le ola, ma le whasi o ti tangata. Whaalia fo i whapea o le tōru o lātou nei na awhia i le mu o le whale, ai o le isi tōtasi e le e maliu ona o le mu. O le tamā ua maliu i le whalawe lawe e swafa i a Dean Field, ma lana whanau e tōru, tō lua tama e tasi le teine, o le lii o Ogos e fitu tau sanga le matua, o Hugo e 5 tau sanga, ma le teine titi o Coldy e tasi le tau sanga le matua. Whaalia mai e le teita ilo leo le tu malo le manawatu ia Ross Grantham, o lo o whanga solo pea ngā luenga a leo i le tau wha mautu ina o e ua whano le soi fua i le nei whaalawe lave. Na ia ta ua fhoi e mana o mia lava, le langonango ina o le ainga o te maiti ua maari liu i nei whaalawe lave mātu ia. O le itu lau whaapitoa le na whaawai ina e wō mai e aro lo whaatu mo le tina o te maiti ua maari liu e o mai i le fiafi o le asonga fua nafi wasili atu i le lua se lau wafe tā la ia le tupe ua whai o na wha mao pōpō inai. Ae na whaalia leo o loo wha waupea lātu ngā ruenga i le umi e mo mia mo te tawai. Ua whanga solo nei le whaamisinanga maulunga i Wellington le mata upu o loo lui ai le asosio te ngata na nofo i pita nuu i mātū o le laumua. Ia le suinga o whaia i le ala waa o waalele mai le malai waalele o Wellington. E ta awhi le whaalapo tonga le nei te ngata na nofo i pita nuu i mātū o le laumua e whaingoa ina o le Plain Sands, o le nei suinga o le ala waa o waalele e tu ua Wellington e le tusa mo le tula fono mai sa le te tau o no whaia. O te sema o le tausanga luafe luas furulua le ana amata whaatino aile nei suinga. O tu ui titi ai le a whainga o malanga waalele e uia i lunga o le pitonu o Newlands pe a tu ua le malai waalele i Wellington ai o tele ina whelelei i lunga ai o Kandala whapea ma Broadmeadows. O le neisuinga o se vaenga o le whainga o le puipuinga o ni whaalawelawe te tupu, whainga ina o le D-Maps po o le Diversion Missed Approach Protection System. O le mau o le whaalapotonga o le Plain Sands, e sori tu la whono le whainga no wia i le whaatino ina o le neisuinga, ma e le i whaailoi nā te whoi i tangata e no nofo ai i nuuia o loa a fia ai. O le mata upula ma le tangi ua whauru e le whaalapo tonga, o lo whasanga le whaalapo tonga le malo mo mata upu tau waalele e whaingoina o le Airways, ai whapea i le whaatonu o le pūlenga o waalele Savili, ma le pūlenga o le malai waalele o Wellington. O le aunga o le tālusanga ina ia whaia se poro inga le whaamsinonga maurunga, e whaalea o ngā ina ai le ala wa whau, e pei o na whao ngā ina i le teimi nei e waalele e malanga ese ai mai le malai waalele i Wellington ai ia toi foi i le ala waa e pei o na sa iai mua. E wanu ni malanga whaatulanga ina mai le malai waalele o tauranga na tau fia e le i mawhai una whaia ona o a whaina mai le fulefu o le maunga mu i le motu o le whakari po le White Island i ngā tei whaleo le tūmalo le Bay of Plenty.
Whaelo mai le pule o le malai wa lele taranga o Ray Dumble, o malanga whaatu ngai na muli e wha i le pō le songa fua ana pō, ma malanga mua i le tae awana le la, na tā fia e le i mawhai o na whaataun uina mai i Tauranga. O le mafuanga, o na le maunga mu i le motu le nei o loo iai nei i le tūlanga tolu o la bata inga o le saunga le mu. Ia, mai na anu whai unga le vai asa o mawai o masua ma iai le usa whapea ma le fuefu e lamatia hai i le saunga le mu o valele. O le maunga mu le nei e pe o na silfia, na pā masasao mai i le awhi i a te sema o le tausanga i lua awhis furuiva, mai o le whalavelave pe o na silfia, na mare li waitanga te to luas furulua, ai manu nua le isi to luas furumale lima, ia o la tausa malanga asia tu iai i le taimi na pā ai le maunga mu. E silia i le tolu tausanga ua whale pui ai se tamaitai au ki lani i lona whaia o ni claims pepelo i lalo visosani whaapitoa i le taimi o le whaamai COVID-19 furuiva. Se au whainga e silia atu i le se lau lua se fulu awhe tā la. Tolus ful toru la whai o morianga na whaia i niwinga le tonu na whaia e le nei tamaitai ia ma moli ai o ia le leo whailo mai e leo leo e whapea o le suafo le nei mawhine o Kaurere Moa, Fleur Mantel, ma en whaamania le whaamsidonga whaitu malo i manukau i le asonga fuana nawhi i aona molianga. O le kai o inga sa whaia le nei te maitai, o le whaaforinga le o ia e whaisa na pisinisi, mai sa ia whaongai nai le poloka lame whaapitoa sa iai le malo, na langolongo ai pisinisi la Haiti, mo la tau cash flows i le taimi na vevelai i le whaamai COVID-19. O tala sanga sa i whaia na whaongai nai i lona ingoa, a e whapea mai ingoa nisi tangata se to ono. I se mata upu tau fe malanga inga, e tolu fo i tau sanga o whale pui ai se li, whaamao nia lona whaongai na o ni whaamao maunga le sao, a tō mani ngō se e tālo sanga i nai i ni visa no fo mau i tonu o New Zealand. O le nei le e limas furu tau sanga le matua, malona tau lua e fast furu wha tau sanga, sao la ua whaonga ina i a ingoa ni tangata mai le tunu o Hungary i le taimi na whaato a uru whale mai ai i New Zealand. Whailo mai e lo visa whe maranga inga le Immigration New Zealand e whapea mo leisi lima tau sanga mulmuli ane na whai ai le nei ununga li ini talo sanga le sao mo ni visa asiasi, whapea ni visa whai ngā luenga a to fo ima se visa no fo mau e olo fo i ala talo sanga o le citizeni o New Zealand na whaau ngā inai ni wha mau maunga ma ni wha amtalanga pepelo ma le tau wha se. Sa io ina le nei ununga li imo dianga uma is furono sa wha sanga ia i la ua e whaonga ina aini ngoa le sao ma pepelo i le taimi o la talo sanga sa tu ina atu i le ofisa o le Immigration New Zealand. Tolu tau sanga o whale pui ai le tamanoa a o lono tolua e se fulmal tasi masina e tuli ai lona whaasalanga i le whale po le home detention. Ua whailo mai se fuafuanga le malo Vanuatu e tau fia ai ma whaasa mai whale o leo malo i e tangata fau tua whapea ma leo mai whafo ia o lo ngā lulue mō ma ta aupu tauil saunga le mui tonu o lea tunu. O le mafuanga o na whapea o se la sanga le ua whaia mō le pui a malu o le tūlanga tūto tasi o lea malo o le Pasifika. O le nei fuafuanga e pei e au tū tonu lawa i tangata mai Australia ma New Zealand i o lo ngāre lue ai tūlanga whaafau tua whaapitoa i le malo Vanuatu i le taimi nei e au fi ai ia ni leo. Vai asa taru ai lea na pasi ai le parlemene o Vanuatu ni teu ngora la tau tū la fono le puipuinga ua au fi ai ma le whaapunga e whapea. O tangata whaafau tua mai whaafo o lo ngāru lue i mata aupu tau le puipuinga e le tau ona whaamautu i se no whanga e tū maoti i a po ofisa o la tau ampasa i te tonu o Vanuatu ai le o te tonu o whale o le malo o Vanuatu
mai fa to am fa yo no atu de tono ni fale mani ofisa le malo pe a fa ye fa tanga ina le min sta le pui puinga e wi ina ele o fa abitoa le swinga i se tunu tasi ai moti no la fa ina te le ayo Australia fa pe mani sila nei pe a fa yo le a fa tino ina o le taimi nei to tele le leo fa pe sui mo ta au puta le pui puinga mai Australia ai fa pe ai mani sila o lo o ngā lue ai le tonu le nei fo i tunu o le Pasifika o Vanuatu. Ua whai loa e tai o le malo New Zealand i le malo o niwe e leo a whaina le vāwhea loro i o malo e lua e hui ina i se inga o tūra i mai i le teimi nei i le vā leo le malo New Zealand ma le malo le atuku kipo o le Cook Islands. O le moto ni we malona fai ngā malo stasi nei o tunu o le Pasifika e lalo le wha marumarunga le malo o New Zealand. Vai asa o mawai se whailo inga tai o malo e lua i au kilani na wha mautui na ai masai nia se tauti nonga wha abitoa e sanga wha le ai le ngā lulu e wha tasi o New Zealand ma niwe i Polokalame mō tangata o niwe. O le li i palemia o niwe ia Dalton Takilangi sa whailo i aima le palemia o New Zealand ia Christopher Larkson ai wha pēle min style vai whafo a wawasa marai o Winston Peters ai wha pēfo i maleta mai ta i kowana sili ia Dame Cindy Kiro. Ua mari di aita i tai o malo e lua ina whailo ai ma whono i tau sanga ditasi mō le sanga wha mautu ina pēo ma ta aupu e a fia ai le sone sa loto tau le tamau a ingo niwe. Ai mai se o le aia te tau o tangata nuu o lea motu o le Pasifika. Whaalia mai e li palemia ia Christopher Larkson o niwe o se tasi lea o woma mai ma paanga a le malo o New Zealand i le tonu o le Pasifika. O se tawilinga o le ea mawhanawhana o le haafiai nisi vaenga o New Zealand i le nei vai aso i ti munga mamafa a toa mo winga vevela o le ea ai maise ai le po. O tu ina mai le ofisa o le tau po le Met Service i ni la pata inga o ti munga mo le isi lua aso o lumana inei. E afiai ni vaenga o le motu i matu e pei o Tauranga, Rotorua, fa pēr mo le Coromandel, ai o mata i tu ina foi leono afiai o ai e pei o Hamilton, tau po fa pēr mo New Plymouth. I le motu i saute o nisi o vaenga o yeila pata inga moti i munga e afiai lea, ia le West Coast, fa pese vaenga o li tu malo Southland, e afiai ia te anau, ia e yeila pata inga Mosa Vili malo losi. Te lea lo pata inga nei, ua amata na wha manuatu i le so, ma wha wawa i le so lulu a tae au. Ma le tala muli ua whailo mai whala wai tele le taitai le partia le Labour, ia Chris Hipkins, le alo i ai o le la ua wha mau malana paanga o le tamaitai o Tony Grace. O le atulanga na whailo e Hipkins i sana tustusinga i lunga o le Instagram i le songa fuan nafi. Na i e ta wai, le ioi o lana paanga i a Tony Grace i lona manao e la ua te whaaipo hipo. Ia o le whaai unga le nā o telefou. O le ua awhare tu la iwa ia to e molfa poponga ia pe tu tunai tu tatu a telefona mtala mai sa mo ile tu la sfulma le lua i leo nei le fionga le wano atilawa ia malsunga atase sa lem sa mai sa mo ia o le whangasalonga fo le tatu proklami masani o le yaso ia o le tu la sfulu proklami le soifua malolo ina Moni. ia whangasalo i leo tatu maftanga Moni. E te fia komisina o leo New Zealand tasi nei vai tau? Ioi. Ia, mana ia la lo manao. O le alma fu anga wa FCD ai fu e? O le teimi nei, o le malanga i loni tona le minista a le komisina o leo New Zealand. Ia. Ia, tantele o Richard Chambers. A le tūlanga mari. Ia. E le eise sui komisina yang hawa aere tofinga. O ngā lai fasa laulawa noa. E le imautu la sui komisina e lua. Ia. Lona winga la, e le iropo ele wa ilmtanga le wingana le teimi nei. Oh, isole. Patamala. Tele loa. Wa a ye ni me tupu mai ala malanga ia le oila a yo po intanga te sini e foi le ai ya.
O le talana le atu le pepa i le tae nei. O le malanga le komisina o leo ni usila. E mantua mtanga lunga le lu ngana lo le temile. Sao, moi. Ia, le lo peta ua telefono ia fua le malanga. Malesi mea. Ia. E le eise se va ilu tanga luenga. O pēno whai atu. E le i mautu le to alua le i lalo whatu la whanu e anga va aila uana la va aia ngā luenga o malanga le komisina. Ia. Ai va atu fua le pepa o le tae nei. I le tusu singa i lungo alata. Le iulai. Tua i ele whasal launga na sau taimina e lapta i ele tato tunu ul tsunami. Ia. E na o ale komisina le iei nei o leo leo. Ia malta i tai o le FBI, tartana o patao le na sau nei i Wellington. Na o ata ele sami o i Wellington. Ave baila na tala, mai whapea ia la uawe ese ia whautuanga o le tsunami moni usila. Ai, sale. Ia. Pero tele lo pole meo le lava o le silafia i me tupu de na taimi pole me. Wai e tate mawhau loa fo le te mawhau loa pe o i le ia sesi o le ia o pule i me ia. 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 O te fo ilo na le lo la ta me su na mi e one se sami o ese umar sami ai wata ele sami. Fo ila na. Wai ta fo ina intanga talango lango mi tanga te fautua ina. Ioi. Ia. Faisina ma peng tatu langa le ale tale jam ya ale fato o le vaso voi lente ne fato ese ai le fa un le phone fa iboli lo fato ese come si no le over ta sa lanta vale nan ta fi mola ticket ale foto fato ese malta ne la ta ilinga na male director FBI ya la ya vai lai ele está ngata foto ina le wila e malanga fo e tu tanga luenga e le se vai le anga va su kom sina e lua e bela na la usila to e pete fie kom sina o le ni tau ya lo fisili mai wa ai mai tu fu e o fu tu lo o fu le fai ma tu o fu le o le o ia sa o le ia tu o fu le o le o e ma ne wa le na e la opini le taimi fo yo fai e sunga su ata to pokala le na fo ai mi la opini ia ma ne boka la mena o le lua o itu mon tu ata no ma le tasi le itu la vai ia a fa sa ngai le mo to la me tata le mo ponta ela wa ma wa la opine te ngalu ia vai le le no mtanga lu ngale tasi pa fia ale umi fa tali le palai te fia palai nei ya pe o mo tapo grame ia lo polo pala ile mo lo sa sol tu la fono na tanga lo le e to fa mana tu le tu a fa pene te o sa ulo ingo o ele te la vei tanga te wa SLACC on no ma fu me fa ngai no AI e tanga le fa mata le news nen tan no to ne ta to le tio lungo le Radio New Zealand e fa sa o le la vei le vai nga pikir ai e utonga nga ele tu tele ilo na mo so tenga nel taia o stasio o i foi nga luele esisi ya fa mai o temio ye vai nga le e matua ya uli ele uma keise tangata menu se mai le fa pe o mai le mta upu ya faila uma ya na uma lona na faile ya uli linga le ya na failo le dipoti ave tangata le lunga to e na faile pe le tu mau pe tangata le lisio ila to ya tongi le esisi ele i o te mea va afenga luenga le ya al me fole wende ya tanola a fa pe sa wilo wingo ina tawne fam tale le news le fa po o ele la ve picking al AI ai te lo la fu o te lang lang o ina al fina ngaro tanga tale na na file la to su enga ma fa to avele yo report io ai afua tu langa le fa ngai AI ya te wa yel tanga to fu ile ia te le ropo le ele talfia ia ele talfia ngai o te fa opu ia tu lo lava la wangana na wa te fa opu mo le foi le o le lava fa ngal wenga ai tu le fai ai pu ia mal tu na sa oitas ia alu nei lava pero le isi ia le lava ia auto ia le lava ngal ia fai te ngal le na ton ia na fai nei le la tu ngal wa la fai no nei tangata ia na me tal pa ye fenga venga wo la vuelta to ya ma no se fu ta lo fa ya le wa to atasta to pese ya inicio tato ifu si tala la titile me sia o ngotas ya te le ni tala so swani ho ya le wo mo ya le fo le tala lin fa nafi ole le vai le mo ngase fo el pau i ole
Fe mau ai. Le mau I lo hat. Inga fe mau le tua tus. Ia, na o tanga te suwe me o tu fi talal pa. Le se loi. Ai u tanga te ana vai pe. Ai u. Ai u. Te no ai. Musu e fa so. Ia, na ia ese tatu to existe. Puede ver tatu la audio fai mai. Ya, va tal fatu el valau, malo se fo menuya. Tala fatu foi. Malo. No na ver se fu. E le wenu ngol e sa no mai fe le te valau mai ai. Amore mole o kere manga o fai la maka o pulunga le lai. O i kala moa koe ko. Ia vili mai la pe atale se fulu a le. Pe ia le la tal pe se fa tal mo se tu sila o telefoni en valau o toile a. Ia, fa. Ia, tal mai ngol laina, ia va tai. Mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai due o mai lu o li ma siva mai siva mai siva siva mai due o mai mai ta 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 mai atta atta mai atta atta mai atta atta mai atta atta mai Tata mai mai lue mai no mai lulu oli ma siva mai pusi lau panga mai tanga pa tata mai atta atta mai atta atta mai atta atta mai atta atta mai Fafianga me lo pesa yang lava se ina ua tois fulu iwa minuti na tale ole tu la se fulu. Ya, malo. Malo. Se umala ia na itatu talo ia na pamtata tu lo tala ta ununga ia fa mira onga. Ya. Ya. Yo le
E ni se le tunu lo hati le mo melo fa ngai le sunga. Maftai. Ma e fa pe fa malulu ma e na e la tu na fia e lo tala pa e te ya se tu la nei pe manava. Ya. Ya na fa mla tu pe I si va ngal na. Ya pe fa ina ave tua ole loka ya ta fa luma ya me lo ye pa. Yo te ne tanga tena fio tu vai nai tu lo monta ya fa ta na ya nai mai pi fa mole. O le tala fia ma le tala mana ia mo lak pi fiti. Lak pi uni. Ne wa fai lo me lak pi uni fiti. Ya. Wa nga va nei fiti I le ta mi sanga fo le fu po you like to sang fo. E se fulu lua au tau vai. Ya. Ya e fa e ono au mai le tu langi nei sau te ono au mai le tu langi matu. Ya o ya pani la mafiti. Le o ofia tu nei ia Argentina, New Zealand, Australia, ma Afrika. E tau vala ma Six Nations. O le matua mana ia foi a leo tamiru sanga. Wati le na malo si o fiti. Iyo. Le la ufa mai o fiti le ua ia I tono le tia 1. Ia pe I ono le tamiru sanga lea. Ia. Ia. O le mana ia o le ua popole nei ia le lakapi liki ma le lakapi uni. I le tau whawhewhe mai o le tamiru sanga le tau le R360. Rugby tolu se la wonu sfulu. Ya le mai tau wina we isi tama lakpi liki le ufa ma vai e le li tau le ta alo le au le ios. Zach Lomax. Ka fo se ian fa ma vai version ne. Ya le fo e lungala lo tala ya Payne Haas. Ya ona te tele tupe e o fo tamiru sanga le. Sao. O le li fo le no fo ma le tino la ngatu po Mike Tindo. Tamalak pi unia England. O ia na le tau la mua le fala ulo ina le tamiru sanga nei. O tamiru sanga le o fefa ye. O tamiru sanga le o le fama mo e tele va engo na langi fa mautu oi au. O fa te tainga. E ise au e peis tono lo ne tona. E ise au e peis Amerika. E ise au e pe fa pena. Na fai le o la tamiru sanga. Ia te au le tangata mata. O le matua mana ia. O le itu foi ta te fia el tamiru sanga le o 361 of Sydney foi se o la o right ia. La so no tamiru sanga fa e mana ia. O le vate tainga. Ava pia la ta ua ta talo lo Blacks. Ia. Le la mana o le lo Blacks e fa umita to kon kala te umal tau sanga nei. Ale uta musu. Ia. Ta te fia o ta alo le Rugby 360. Te le tupe. Fa mai lo le mala ia inga ni usila. So se tama lava ya lu 360 e santo ele kapini usila. Ta uala. Ta lo ta alo mon samo. Ia. O le tu le leina. Lava tu pe ta alo e la ititi ta sanga e tu ingotino wale ele umita sanga. To ele mawela lava no tama le le lang. E ta alo ila mo au sa mo ta ingala Payne Haas. Alu ese Payne Haas alu la P360. E ma fainta alo mo sa mo pe a fai. Ele ese tu la fono le World Rugby. E lo kaila Payne Haas. Umalor toa sa alo man sa mo. Awa la fu ele afa pe fa tanga Australia tamaya mai le liki na o le Rugby 360 na watu le Wallabies. E fili la Payne Haas po sa mo po Australia fita alo. Well man le fo na. Ta wate ua nau te fo ia le liki ma le yungi. Poloka ia le na tamaya fio ese. Afa te tainga la tas. A faila alu Payne Haas o to Brian to Stephen Crichton na uri umail to sa mo ayo ta alo. Fa pe wala fa pe se fulu tau sanga fa sa ele liki. A fa pe la ele se tu la fono le World Rugby e loka ila uri umai. E nga ba umala uri eta alo mo le manza mo. Sa ole. A velan man e se tu a le popo lenga na le liki ma lak piuni. I saula ka pile ave umata ma le wa te tele tu. A wa tau fa tau 4 miliona le tongi le season etas. A te lo la. E va ai fo ia le liki ma le uni fo le ni va enga on tu la fono e sai ti ai ia na tamai. Esa. Misia ia na tam Pasifika. Le nala ia peila le wa sau nei ia le tam sang fo le World Rugby. Sfulu lua au tau va tau sang fo le le tua le o Blacks o I Afrika South. Na fates te fai ma Springboks. Le mato I te tele o nei tam sang. Ana wa o tama ia le wa sauni e o le tamisanga le. Ia, va ai le luma na yo la to ainga. Wa le tu mawe pel tala va le te mil nei. To miliona na va va ya tu ofa ya Payne Haas mo le tamisanga tas. Le na. A faila se furu va yaso. O isole.
E fua le liki. E luas fulu fitu ia utaalonga ile season ile taimilisanga ile season atas. A lakpile a final fulu a taimilisanga. Ai tolu miliona. Ole matua ile titi tu ile tino ala le tu beta usela ai. Tonu. To yang va alola mo man Samoa. E o mana. Afa pela o ele o fa mai o fete fe vai nga te aruie. Te alu le tamisanga fa ule pete no no fa ile. O te alu le 360 no mafuanga. E la titi po ul tamisanga. Ala le ele umia every tire sa ulole manolo. E te le no ya oe. To yang va ile te alu mo man Samoa. Na, o te muli atu ale mete aruie. O te muli atu ale mete aruie. O te olo o au wet. Ia le tala fia mo le au si Samoa. Ia. E il taimi sanga len fai me le pone le ua foringa mai. E se furu tolu au Samoa. Tolu ana siliva, tolu ana apa mea. Ia. O le taalonga le o si ua me mafa. O le taalonga le umatuai longa i Samoa le lang. Le taimi nei le tele le whaavai na si alo leo le tunu tua o pepe. Ma si o na tua a le u whai langi le fōlaunga. Ia le whaafai le ina ma le. E ei le fale si i te lea na le kole ni lau Samoa i uta i tona i mata. E watu e mau si i fafo. Ia, le atu kole ni. Ia, kole ni i Samoa. Tu so Samoa le ua matua i Mawa e al Pasifika. Ia vai lai matati a ia na tatai. E se furu valu matati a fau le Oceania le na whaatua lau si i Samoa. E lua matati a fau le Commonwealth. Ia, e ona isi vaenga le na mola tau pine e au fiai ia Uniara Spaia. E le vanga le o le valu ono kilo ia nana maua le matati a le Oceania se lau 5 kilo le mewanga leo le clean and check. To inga si ina walfat ia si manele walfat to inga si se lau 5 kilo. Al mama for tangata leo au panga o le valu ono kilo nga ilunga. E fuala ma tultino na ilo o meye si ia. Ia o check o petaia se lau 0 kilo le au panga maua le aulo to e tatae ma le matati al Commonwealth ma le Oceania. Lua se lau mo le 5 kilo kalama o le check. Lua se lau mo le 5 kilo kalama. O avatu o pelonge o le teine la upanga le 5 kilo maua le aulo. Sa nele mao la upanga se lau 0 maua le aulo. Ia e tolu ia matati a fau o le Oceania. Ia le vangana le snatch, le clean and check ma le tautu ma le awha inga atoa. Ia o le sunga ia John Tuffy. Maua ia le whailonga le best lifter. Lo ingo le tangata leila na si. E wela le mawa e tele o le ausi e Samoa. O le si vaenga e sile maa nei e le matamata atu le ausi e Samoa. E mawai atu isi tangata. Ayo mai ale au talavou wa. Faa wau ale le taleni le Samoa le si ua mea mafa. Wow. Tele lo o e mani tuan tangata si ua mea mafa Samoa e tau ua yaso ia o e mani tuan nei te. Pileng wai. Mai. Ma... Ia pia o tama... E lua tama le no wola. Makuki alo li. Makuki alo li. Ia, tama na te whaalongo longo tu e pia. So la, nao sa wali mai nei kuki alo li i mola na si non tolu. Na. Ai te lola le wali na pileng wai makuki alo li. Fai fia uma. Ia se vai. Ia, o sunga pileng wai. Ia, na ufai fia au stasi, o le fai fia au tono le Kalesi Worship Center. Ia. Ia, sunga kuki alo li, i le fai fia au le Kalesi, le Pentecost au kilani a luftu noa au. Ia. Te ose o le maola. Ta ina o le Kalesi na o le Livingstone Ministries. Ia, o tamasi isi ia na Samoa, ta ua Samoa yaso ia. Tamana i le mwhena ngalo ingoa. Na, sa, o le yaso taimina tatou laiti. Ia te loa. E whasa lau atu il to e pi e si inga. Al mawhau whau a ule le tamaititi. A pia usi e wanga ala a ula si. A pia taita. O whauringa le mela si. O le tate vai vunga le pusa tu, o le sefe, o le pusa. E ala tu luma pi le ngoa si, o lo ma whaula. Pe wha pe na te leo me ita si i lauri. E tota vaine. Leo le ua mele longa tonu le ua e. E iei e me mawhai e ta amilo i au ta whaa. Taimi rei o hatu le maramalama i o le taupai atu. Le hui wala tala. O le ese o le wha alongo mari vai. Ia pēla lau mai moa. A leo vai me le taimin nei. A waso ia na le wha alongo longo a. A le ala te. Maso. Tama leo tasi aso i o na wha alongo le leo. Bisi leo spepe. A leo vai atu ne ia e. Ia le le. Lo esi tala. E le coach le. Na Moana Pasifika le ile sau mai o i Wales. Stephen Jones. Ia le ufa ma vai nei Stephen Jones ia ai alue
sui whaia onga le Newcastle Red Bulls i tono Petania. E whaalia e Stephen Jones. Se le mana i olo na taimile na ia i le Moana Pasifika. E lua tausanga na i le Moana Pasifika. O malama ia i tu maanga al Pasifika. Ia ma mea umana wa ia i ni usila. Ile ngalolo na taimi. E sa o leia. Lana winga o tama Pasifika umai ala avatu e Newcastle. E lati o tama i wailo uma Stephen Jones winga o tangata Pasifika. Sa o le. Ai ropo le au ngale foi le alu stama le to foi stama le to atele ia o tino to atele ala sa mo ta alo Moana Pasifika e moni ala to kon karate o Britania le i au ia la anga i tanga tele le na o le ngalo tai au va veal ta longa manu sa mo ma Belgium e sa o Sky TV i o le terminal afal file va veal tai au a malo ta to au mo wala no ta alo ai i le World Cup lo afe luas fulu ma fitu o le wharia le pūlenga le au basketball a New Zealand, le New Zealand Breakers. Ia, ma tamata alo. La tau te le ofuina ia le pise badge. Foi le lainga le o fai paponga tusa ia wha. Ia, ona o le manatu o le pūlenga ma tamata alo. Ia, avele wha ta ua ma le wha mua i talitonunga wha kirisiano isi tama o ta alo le au le Breakers a New Zealand. Ia. Ya le ala wa yele le tonu la tu tele ofuina ia le ofulea ma fa la ulo fo ya le fo i tu ainga i tai no la tu inicio la tu talonga ya malo ya malo la i we o le ya tauna ma fu ta tu ngol tangata ya o malta tu taimi ia ile si pule de singal wengana na faila na tala e fia moise ni tangata faingal wenga o ngal wenga ya la fatu lo pule ona bole uso tu la faila utusi faila utusi le na te faila fasi la silanga la sa unira le skiwiti e manava ya ala fatu ia le pule ngal ngal skiwiti le o te faila fasi silanga se i sau pel faila utusi ta au me le o te lo faila fasi silanga ale le so estanga te faila ngal e mo mia ngal ai mana ona le pule na o tangata tala vau po sfuru valu tau sanga ia ai te le don experience fato le ole pule ia au te faia fasi silanga se sa pel fele tu sta ha o faile mai le tanga tusi ia no folo tusi fasi silanga olo mo mia se tanga te fainga luenga le company la le e ole matua o lo talia sfuru valu tau sanga a ole na to mai nga luenga e luas sfuru tau sanga fasa la laulo ia ole mela utup ele tele tangata na vili mai e fifa ngalwen ai tele tangata na faiti o le fase sila maua lo le pule le fase sila nga foto ai mau la tu lo mar security de so me to na lo fato ya o te fai le fase sila nga tu se fai le fai lo tusi a ole pe le lo tal o le manino le fase sila nga le fai le pole la mana ya ta un to manino o lo fia ma westanga te whainga aluenga. Se furu valu tau sanga le matua. A o lo na tau mai ringa aluenga. Tau na lua se furu tau sanga. O le alea o ngon tana lea. O le o ngon tana. A whai al security na ena tutu whainga aluenga. A umalo security fale. Tūrunga aluenga le whailau tusi o maasani le whailau tusi le whainga o le whasilanga. Ia mal tu sina upu. Ole ala mele ole al mela faine ole mane el fa sallo. Wo ova tau sanga ole to mai. Ale le fa na utanga. Ale le fa na utanga te ole fa ngalwen. Ole fa nga du fue. Maloa fue. Maloa le la la mele se wa. E ole loto ya tala ya te fa ya so. Pe ale va tau tu. O to mai le mena vale wi hoetas. Wo va tutto mai na lo tau sanga lo. Ele se tato, le ti o foi tangata fa so ile ala. I te bi mo te fe tau ai. Ma mai le fa malo foi. Malo la la. Ele foi sa mo le tala wa, foi le wa ngulu la langi. Poi mi sala lang. John Melino. O matua tau sanga le le fel fasa la ngale titi la non to mai nga.
Tu sa le fa na utanga Tu fa sa fua. Ya sa moai, ya pa wa ngore o tari lo pula tu la kale willa lo la. O fa u se ta mala ta to lo lang. Ya la ta to ma futa pel ta tu si fonga la mo. E u la vai na tu tele o mal la ma tele sa mo ya ona o pau fo ya tu lang o ya si o so. Ya wa sa fo ma.
E whawhela o iatu lau whaafonga I le nei fo I tae au fau ma lo lava soifua iatu utau ma lava o le fo I wo o mai I le taimi o le pola kalame le soifua maloloina pe ona ngā lue whaatase I a tātou le I teo Pasifika I Wellington nei whaatase ma le soifua maloloina I ona pūlenga whaafalma I le nei tu malo e momoli ma whaaleo atuai ni mata upo Ia po ni fiau tāgo fo man tau singa le lei o le soifua maloloina o tātou tangata I te tonu o le nei tu malo Wellington. I le tautua la le si ufongo lau mua e ala I nei pol kalame o le amatala noa tuai ma le sui o le au nanga le Cancer Society. Ia pol whaala potopotonga pol society fo I mole ka nesa le sunga le Yanari Lewil po a fo ine mata aptau o la lato o nanga o lo o mawhai o na fsoswani malangolango I mo tātou tangata. Ia mol sila fio nei whaasala o lo o mawhai o na e whaafonga mai ai I lunga le tasi ono tesimal tasi whaamo o le alato le Facebook whaapea I male YouTube I le nei fo I tae au. Malo lava soifua nari o a mai. Malo fo soifua lau sunga Savelina. Ia mole e manuia whaafsai. Whaafsai mole anoa. Ia malo. E mole sila fia le olo taimi mua le nei lunga si ufonga o le lau mua. Ai o lalo le whaamalu o le University o Massey. Le sa e tala noa mai ai I le taimi uatua nai. Ia el taimi nei le o tala noa mai le au onanga po lalo fo le whaamalo le Cancer Society. Mana I fo le nei avanoa, ia e tala noa I le tūlanga o lau ngaluenga fau po le au onanga fo I wai e tono o lea fo I whala potopotonga. Ia whaafsai lava I yes, I have been on the radio before with yourself. A whaamomuana, whaatalo from, I tatou, nai o tatou tamama, nai tina mātua, nai ainga o lo whaafonga mai rungo le nei tu lao tai au, ia. Whaamalo soifua lau le lei, whaamalo soifua maua, talo whalava. Ia, yes, that's right. O le nei wa sui la o matata po la o ngalvenga fo'i I le nei taimi o le holanga. I have been now with the Cancer Society for about a couple of months now. And I'm really grateful for this opportunity to share masala noa te fo'i wa whaasoa I nei o tātou tatou ainga manai te mama tua ia whaapea nai whanau witi fo'i I ngaruenga lea ia male whamoemoe tā ua o le societe o kālesa I New Zealand nei. Ia o le whamoemoe la o le Cancer Society e whaititia le taasele ma le awhianga o tangata nuu lo a mau te tonu New Zealand nei. I le whaamai lea o le kānesa. So our mission is to reduce the impact and incidence of cancer in New Zealand for all New Zealanders. Why that is? Yeah, what's wale nei moe. Well, it is really, it's really important as you all know. Because cancer accounts for about 30% of all deaths annually. Sort of inili fai taua fai a so tāta maliliu I tau tangata I tasi malawa a fo mai le nei whaamai o kānesa. And every day, 71 New Zealanders are diagnosed with cancer. Each year, around 9,500 die from it. So it is a very important mission or aim that we are trying to do here. We support and provide care and also survivorship throughout that whole process for anyone that's affected by cancer. Ia o le maso au nanga na mai le Cancer Society o au la le te ila I le department le po le team le o le cancer prevention pe ona o fai o tano atwai o le support groups or different services that we provide in the at Cancer Society. Ai e to lua ma ua o le ila I le team le o le cancer prevention.
ole role masi ngale ya Mandy Savage. She's based up in Kapiti, and she looks after Poriru as well. And I'm responsible for the Wellington and Hart Valley regions. As I mentioned earlier, we take steps to reduce the risk of getting cancer. We do this by working closely with all our communities within the wider Wellington region, including health services and key external stakeholders like local government, like councils. Together, we talk about the key health priorities identified in the Cancer Society strategic plan and taking action using an evidence-based approach. So, Pireloa, Savelina pe saunoa lea tu ai whāwau pēna. Le mana i whanolonga atu I whainu mera I wa ta oai leo whainga o tangata nei e mali liu ai tau sangata I tasi o tangata fo I a awhi e whaamaunia wa awhi ai tau sangata I tasi. Ia e tele nei whainu mera pēna ta oale tolus full pasene o tangata nei e mali liu mai e sa ole ai le tau sanga I so o se kānesa. Ia whapena fo ila I le fito tasi pasene lea e whaamaunia e a awhia I le kānesa I pe a whaiso so enga mamawane ai tau sanga taitasi. No wingo ni whainu mera tele nei whainu mera e tāua I tele la o tō ngā luenga o lo whai, tau longo. Mō tātou tangata po o hawa enga e te tau ona no fosila fia tātou tangata e meisela ngā luenga po le tūle wa enga lue ai o le vaenga o le puipuinga le prevention na e tāua. E tāua la le mātou whaalongo atu ia I vaenga ia la e tō lau e mawhaiona mātou I loa mano fosila fia lau whaafonga. Po la se fisoso ane mawhaiona maua e sanga puipui ai tātou ta I tō tasi umalava mai leo o le tūlanga lea o le ngase o le kānesa. Ia, tai ioi. Ole e tāua tele le whailoa atu ma le whautua nei o tātou inga. Ia, mai tangata Pasifika e awhia tele ia tātou ma tangata Māori I le whaamaile o kānesa. Ole mātou soani la I le cancer prevention as part of our strategy here at Cancer Society. So we take action to lower the chance of developing cancer. What that means is that we work closely with policymakers here on the ground or in the local government, city councils. Wai tele a policies here of in terms of health, public policies and health promotion policies. Lea a ai tātou I nei o tātou nuku SDR. So things like, I will talk more about our key priorities but right now there is it's the aim or our strategy. We work closely with all our communities, all sorts of communities that would like to invite us to come and talk to them about our service, our support, and our work with our national office. Now, the National Office of Cancer Society, they guide the work that we do here in the division. So I'm based here in Newtown, in the division side of this different branches of the Cancer Society. Or le Cancer Society I Wellington o mātou te ngā lue at the grassroots level. That's why we work closely with the policymakers, with the councils. But because of the work we do down here at grassroots, if the soani dalmato, whatever outcome or any feedback, comments from the community, we take back to our national office. So we work collaboratively with our national office.
and government as well through the national office. I just wanted to make that distinction between us and our national office. O mātula, o wala ma mendi, we go around communities, different huis, different whānau that we are invited to present and to, advise people of what our research is telling me. That's the other thing. We do fund a lot of research in society. Everything we say, all advice that we give out is evidence-based. So we go out to the community, that we talk publicly about the area of advocating for health public policies, which the World Health Organization defines as improving the conditions needed for people to live safe, secure, and sustainable lives. So that is what the Cancer Society is advocating for, and this is what we take to the city councils. We also advocate for health promoting policies. These are the policies that support the well-being of everyone, of all people, regardless of age, background, or ability. And over time, they aim to prevent illness by, creating healthy environments, like limiting junk food ads near schools, things like this. These are risks that I'm talking about. Improving access to healthy options and so on. Reducing the price of good food, greens and vegetables, things like this is what we are advocating for. Those are the kind of healthy public policies that we are advocating for with city councils and government level as well, with national office. So that's basically what we do. We hold city councils or politicians accountable. And encourage them to take action. We write submissions to the councils because that's the only way, the fastest way to improve any policies, for our people, to improve equity for both Māori and Pasifika and other vulnerable communities is through improving and changing policies. So that's what we're trying to do. We really, and the work is not just us. So our position for our communities, all our communities, is to help, is we all have a part to play. Everyone has a part to play. Our communities, our mothers, Mama Tina, everyone has a part to play because we can improve cancer in our homes. You can speak up about it, so maybe when we come and talk to communities, they can tell us what it is that they that is what's impacting their lifestyle, their good and healthy lifestyle. So we can support them in that way. We also support communities who are actually taking actions themselves, who are also doing, they develop their own, their own programs, educational programs, or growing their own food programs. There is a lot going out there in the community, which is fantastic to see. So we're out there partnering with our communities. We really want to encourage everybody to just, you also have a part to play and to empower them to speak up, what is, worrying them and what they think, they're missing out on, or, in terms of the policies that, and the government, government service and support. I mean, there's a lot of issues, with our families. So that's really our role, is to come and support our families or communities, and empower them to take action, and build capabilities,
through this work that we do. Yeah. That making sense. Malo waftai pe mata watu te le lava si ngalwe ngalo fianga ye fo I malau sunga mai se fo ile tanga tolo luanga lulu pe na ta ua ile tau mafainga lava le onol puipuinga le pe yanga etele yaile fatinonga ola o fo mta tai tonu o le ne fo isa sayete ia mai se o le fala tonga nei o le ka nesa tonu o le tunu ya me se fo inei to malolo o fie tonu o le vainga le o luanga lulu ye ye moni lava mai se fo ilalo na winga e whanongo atu. Ia o le isi awala ta aua lava le nei o lo mwhaiona whao atu ali tau longo o le le teo a pion tata noa nei tai au a nari. O le whaailoa ile mta upul nei a me se fo le tau longo ina ia o le whi au I tangata. Ile tau mwhainga lulu e whaatasi ma o tātou tangata ina ia tau mwhai puipuia mai I tūlanga I o awhianga mai kānesa ese a mai se lava I o tātou tangata Pasifika ia Maori. Ia mai se fo le tau ngalwe ngolo o tau mwhai ngalwe whaatasi mai lātou le tāpena ina matu sia polisi I tono pūlenga ia whaalo toi whale pu whai tō malo ia o tau ngā lulue anga iai. Ia mai se fo whala tonga ese le mwhaiona atu whaatasi ma ngā lulue ina ia whao atu lava nei tau longo puipuinga mo tātou tangata le kānesa. O le malo. O le isi fesili. Na whaape whea o na tupua e sela ngona e te o te whianga lue le mtata wa sa e sela vaenga le sa pe o telo susu enga sa ye. A le wa e o mai tutono I le vaenga lea. Pe o le ua tele laina ngā lue whaatasi matangata nei. Ina I tau mawhai e puipuia o tātou tangata. Ia maso stasi lava mai le kānesa. Ia whaatai fesili. Yoi. I came into this role because of its emphasis on cancer prevention. I've always, it's very similar to the role that I was doing in research at Mass University. That was an early prevention community research project that I was working on, but on prediabetes or type 2 diabetes. So that project ended, and I don't think I have actually mentioned you, Sabrina, and I also the Mama Tinalo for my. But that project ended last year, so that I was only on a contract for that project, and that ended last year when we disseminated the findings. So successfully ended that project, which we were very grateful for the support from our communities for that research. So this role came up, and I thought, well, I have been affected, by cancer in my family myself as well. I'm a cancer survivor myself, so. It was a no-brainer, I suppose. When the opportunity came up, I thought, yes, this is how I've always learned, from when I was, growing up in Samoa. Oli sala lava le toe ina na ilo masu e Samoa te le pupuia na ilo le songa pitia. So it's always been an ethos. For me, prevention has always been something that I've always, been, a philosophy that I've carried all my. Yeah, and when this came up, I thought, yes, this would be an opportunity for me to serve my communities, my families, all our vulnerable communities. And so that's why I'm here. It's a lot new. It's completely different in terms of the framework and the strategies, to what I was doing in research. But in terms of the aims and the objectives, very similar. We're all wanting to serve our communities. Which area? Because I know in our communities, we are heavily affected
by all sorts of illnesses in New Zealand and the social issues, and I really want to reach out to our families to encourage them to empower them that, anything's possible, of course, with God on our side. And that's the work that I like to continue, is, to serve our people in the best way I can. Malo whaftai lava, at Silvia Nari, sili atole, fia whafonga fo I o isi tangata, mai langona fo ile tāwal whiau, pe a whaapea o lea e saunoa mai isi tangata na fia fo ile. Bo le kānesa, whale fo ile awa saunoa, ia o le sao I tūlanga ia male tā ua o le puipuinga, o le te tau longolongo ai fo I le polkalame, ile nei tai au, malo a whaftai. Whaftai fo, yeah. Ta ilo ye te ua sela fesili e poani pe fa mata mo se tali poani si o kane sa pito sile ona ta atele yo ta tau lava ye tanga ta Pasifika. Yeah, malo lava, that's where I was getting to. Yeah. Ole ngalwinga la le society kanisa o kenta uma ye le pa autua mato au nanga o kenta beyo e taunoai. O kanisa ia e ta atele te tono ni sila nei. Ia e tele lava kanisa it's over 200. There's so many different cancers, but the ones that we focus on are the ones that are preventable. So this is where the work that we do is so important, because we more meio risk factors are. Yeah. These are the things that we focus on, that we can prevent. Yeah. So the Cancer Society really wants to emphasize the fact that we can, through our research, we can prevent these cancers. So for my team, mine and Mandy's team, we do have these key priorities. So these are the risk factors for cancer, and the different cancers that we really want to share with our listeners, especially taso fo'i the Tika ma tata Maori. So the first priority amatua o le area leo o smoking for ole. So know what mission means in our practice. This is in practice for us. Is smoke free is our priority area one. And some facts about smoking. Smoking is the most preventable cause of cancer in New Zealand. It is linked to at least 15 different types of cancer. So even though the rates of smoking have gone down, unfortunately, there's still about 13% of adults in New Zealand still smoke. And these are much higher among our Maori, our Maori communities than non-Maori. But still, there's still smoking happening in our communities. So the 15 types of cancers include nose and sinuses, or nose cancer of the mouth, the cancer of the upper throat, the larynx, the esophagus, the cancer of the lung, that's the biggest one, cancer of the liver, or the stomach, the kidney, pancreas, bowel, ovary, bladder, and cervix, but also leukemia. So it's a very small percentage, but all these cancers, these cancers are associated with smoking. So a stark reminder for our communities how prevalent, how destroying smoking is. And it affects everyone. All those, seeing our young people coming through as well. So this is
this is our priority number one because we can prevent it. So it's why we make it a priority number one because, and this is, it's been proven through research. We do have a smoke-free 2025 goal here in Aotearoa, which aims to be, we are not there yet. It's 2020 now, but it is, so the goal there is defined as having fewer than 5% of the population smoking. So we can't have 100%, but if we can get to 5% of the population, smoking, then that's a really good thing. That's the government still working through that, and we are very much advocates for this. So we are, we are we partner up with councils, the government, and we keep working on it. We have to keep going until we get to we meet our target. But that's priority everyone. E tā wai o vaenga ia mole malo lau whaafonga whai o tō māua mai bei o risk factors iana tā ua NRI bei o vaenga fo ia mawhai o na tuu e pui e pe mawhai fo na wha ta atia ese e pui a mai tātou mai leo o ia awhianga i o kānesa e mawhai ana tuu lele o mai le vaenga mō mole pio na ia o mai le smoking po le ula ia le va atu tele nei to ainga o kānesa ese fuluma le lima lea wata ue e le so tanga po le fiso o ta inga ma le ula tapa atu loula vai lanto o lo ula pe tau mawhali tapa ai o vaenga lava ia tā ua le whailoina o le soifua maloloina o lo te ilo whaalongo atu nari o le sawe ma le ovary a pe o tātou ia le tu pao tamaita ai whapia fo ia ue le so tanga o le ula tapa ai le tūlanga lea o le tōtonga leo le vaenga o le tūpao tina mata mai tai ma nei al whaalongolongo atu ia ta o lava ia te kānesa ai le tapa a matulang pena a le lau ma nei o tō lau vaenga ia no fōuta fo ima whaalongolongo atu iai ia tangata fo i o lo tang fiel tapa ia a fianga o iai le tino ma vaenga ese o le tino ia pe a tang mawhal tapa o na o fai leo lo mawhal whaunari tangata ia e mana vaina le aso a le ai whai mai ia a fie vo tangata le mana vo le aso le tapa no inga lai whai o tangata le ulaula pea a fia umai te tonu matangata ia mana vaina le aso ai le ulaula tapa ai so tanga ia o le tapa o a fianga le tapa. Yeah, well, that's a very good question. Yes, it is. It's le taritunonga lea po pai oe pa teo te ainga ia ai au la ula tamato na ia po sesia ia a fia po I tangata le your loved ones that are close to you. However, I think the impact is obviously in terms of the illness of cancer. But yes, it's a very good question. I need to check, but I think I think for children. I think there has been research around that. There was a campaign a few years ago where they talked about not having smoking in cars with children. There is that ripple effect, I suppose, for our loved ones. As Isabelina, I think it's so important. I really want to say for our people, this is smoking. It's unfair and inequitable the way in which we don't blame our families. Those who smoke. It is an unfair situation that has happened here, and across the world. The Cancer Society, and my sila with the Treaty of Waitangi, because we are a treaty-led organization, and what that means is
le ta se to se le fia ma ta so there is inequality and inequity in between the two indigenous people and the crown. Afa pela ole maso aim lea because if we advocate for equity for Māori, that is equity for everyone else. So it's very important to be mindful of that. Tate langolangoina le paalea ina ia afia uma yata so pe apa pe la fa le leia ma fa tusta le paalea no ma tangata nu o Maori. So that's another aspect I didn't mention earlier of our mission, because whatever happens in the le vale it affects all of us. Yeah. So when it comes to smoking, which is why we do what we do, because we want to advocate for for things like tobacco marketing. Those are the kind of things that we are advocating for. We're taking action on more support to stop smoking messaging on plane. That's happened. But just reducing, those are the kind of things that we can do as a community, as a family. It's not our people's fault. It's no one's fault. This is an environment in which we grow up in, or seeing our children, our beautiful children, seeing all these ads. Of course, they go feeling, So those are the kind of things that we're trying to do. Those are the risk factors, and if we can help from this end to try and eliminate, well, probably can't, or reduce them, like reduce the alcohol levels. I will talk about that in a minute. And alcohol, things like this. It's that Olelea, I really want to make a note, to point that out that people shouldn't feel stigmatized, or because the environment has a lot to do with it, the system has a lot to do with it, and the only way forward for us is to talk about it like we are now. So thank you, Samoa Capital Radio, for this opportunity. Because it's so important to do this, and to educate our families during these talanoas, these honors, so that they also know, wow, we can do that. Yes, you can. To speak up, talk to us in your own language, so that we can, take an action together. We can unite on this front and to really take it to, to our policymakers, government, and they would listen. I'm sure they would, but we need. This is why me and Mandy are here in the community, because we really want to involve them in this in this mission of reducing the risk factors for cancer. Yeah. O te loa ele whai ngofia tau ngā luenga. Ia wā whanonga tu fo i peo vas talwa ele na whanonga tu toi whaopopo. Ele mālo, anga ile lua tau sanga lea ile se fo i tau la fono lea I momeo. Tapa a fo i lea I HTP, sport le saonga lea ele I ni la fonga I tutongi. Ia, wāti le whainga tā I alto ngā luenga na tau whai pui e tātou ia mai le nā fo I tau langa. Sa I tātua se pese lea nari whai sina mālolonga pupuua. Ia na tātua fo I mai le whaawa watu I si vahenga tāua I ole polkalame ia mawha mai a tuai lava. Siva maya ole tau sala, ai ole a leo ni tama, e ole te ne a tapa tapa, e mase sei polola nula, aha. Siva maya ole tau sala, ai ole a leo ni tama, e ole te ne a tapa tapa.
E mana ia telefo i le vai I se tamaita ia si vai vai Ai atu whaamalo Wa whaale fo moai o le fo E mana ia telefo i le vai I se tamaita ia si vai vai Ai atu whaamalo Wa whaale fo moai o le fo Se tau salala matata ata Ai ai o leo mauta ata Ai amata wha uhu Wa paulua ai fo i le maku Se tau salala matata ata Ai ai o leo mauta ata Ai amata wha uhu Wa paulua ai fo i le maku Ia olo e whawhong mai pēa I le tautua le siwhonga lau mua le pokalame nei ia o le soifo maloloina pe ona silafia lo mātal noa toi ma le sunga ia nāri le will mai le vaenga le o le societe o le kānesa ma o ia o se Senior Cancer Prevention Advisor o lo ia I tono le whaala potopotonga. Ia nāri saunoa ia isi vaenga ia e te fia whaeloa fo il tātou pokalame nei te hao mai se lava risk factors ia na e tala noa ai po o e mana o e whaawau fo isi vaenga ia whaamole. Yeah, patai. O le la whaalo atu roa ia iti priorities ia Yeah. So our other priority, which is so this is the second priority that we're working on, is diet and weight. So this is another a huge risk factor for cancer. So after tobacco, diet and unhealthy weight are the biggest causes of cancer. There's strong evidence that links high BMI with 13 types of cancer, including breast, bowel, kidney, uterus, and pancreatic cancer. So these are all the main cancers that we focus on. Breast cancer is one of the leading causes of death. From cancer in New Zealand, bowel and kidney. There are other ones, but these are the biggest ones that we are focusing on in terms of screening, which I'll talk about later. So ole advice we all need fresh, healthy food. Yeah. Life, but it's hard to say, healthy when we are surrounded by unhealthy food all the time. And this is what I was talking about before in terms of the environment, in terms of the taxes, the cost of living, all the determinants of social determinants of health that affect, our daily living. So all these things we try to to help out, to advocate for, to improve, improve cancer outcomes for our people, for all New Zealanders. And from my perspective, I came here because as I said earlier, which is something that the Cancer Society was very supportive of. They felt that there was a need for some Pacifica, support in this space. So, it's very much aligned with my values. Yeah. And this is what the research is telling us. So again, this is our work, and diet and weight is another huge priority for us.
And I said earlier the fact that the cancer are shaped by the environment we live in, our culture, our income, the food costs, availability of good food, and advertising around us all impact what we eat. So that's why we need government to help make it easier for our families to eat a healthy diet and be a healthy weight. Malo, sa o leia, ele o se taimi mo neu taloi ni vaenga, o tau mawhai, ia pāleni le leile tau mafa, ia le lei fo ile mamafa o le tino au ne I tuloa, o wane I le tino puta, ia o vaenga masani ai e tau longolongo pea. Ai o lo fai pel tau ngā luenga o le tau longolongo ma le wha manatu I o tātou tangata. Ia nanga whaing tāfu iwa ai lo le whaspo masima ia wa ngau lo le loto anari. Ia na whainga tā lo le tau silvaenga le te tau mo whai la e te tau longolongo mai ai. Ia ai pe o le vaenga tā ua lava le nao lo o au mai. Ia le lei le tau mafa. Ia ia alo mai I fo isi ngase po o kānesa ia iai le kānesa. Tasi fo le nei kānesa ia o le kānesa o fatunga o le bawol po le manava ia po le ngā au tele se I tulou al whaafonga anga. Ia waenga o le tele tātou nei fo I vai tau no tulango le lava o le pāleni o le tau mafa ia ma le mamafa o tino. I think that is one of our weaknesses. Yeah, moni. But as I said earlier, I thought why tele mo le tau mawhaia le sewa ai pe alasu whaluloa. And of course our families will choose what is more affordable and it's cheaper, So again, there is a huge, there's a huge call for the government, action in this space because, this is the environment. This is we're talking about the environment. If the environment was providing us nice, healthy, more healthy, affordable, and more availability of good food, then maybe, our attitude towards food will be different and we would be, exposed to those healthier foods. So, ole hi muscle priority or the alcohol. For me, alcohol it's a huge risk factor. It is a known cause of at least 7 types of cancer, and any amount increases risk. So I think in the past, the health system or the Ministry of Health used to say you should have 1 glass of wine or 1 beer a day. Well, the research now is telling us that no amount of alcohol is safe. So alcohol, as I said, increases the risk of cancers in the mouth, throat, voice box, esophagus, so that's the food pipe, the large bowel and rectum, and breast in women, and liver. So these are big body parts or body organs for us, and that's how destructive the alcohol is in terms of cancer. Breast cancer is alcohol is very much linked to breast cancer. Yes. So reducing alcohol intake is one of the most effective ways to lower our cancer risk. A bit about alcohol. Ia, wale le nei tono le whaafonga mai o ila upa. Ila tolo maua mai ia tasina maenga mwhaiona tuu e whaetiti ai fo ile a fianga le kānesa i o le awa malosi. Le wai atu e fitu I tu ainga kānesa ese piona sauno inari e a fia mai ele fiso ta inga ma le awa malosi. Tonu se vaenga le nan tau whaapupu oi ia ai matua mana ia lau whaamtalanga nari ni tai hau. Yeah. Okay. So our the next
a next priority for us is the Sun Smart or skin cancer is also another cancer that is preventable. We want the government funding for a comprehensive Sun Smart program in New Zealand. At the moment, we do have programs in primary schools, but there's no skin cancer program in colleges or any other areas in New Zealand. So, we're trying to tag council funding for shade options in public spaces, and playgrounds and arts. You may have seen some already around summer, but that's another area that we want education for our families and communities. And in workplaces as well. So I'm just looking at so that's our priority area 4, which I can talk more about it closer to summer. So that's another that's our 4th priority, and our final priority is screening. So this is early diagnosis and screening. When cancer is diagnosed at an early stage, treatment is more likely to be successful, and this has been proven time and time again. It is so the early we can we can detect a tumor or a cancer or whatever it is, whether it's benign or not. The more aware we are with our bodies, with our health, the better it is. If it's caught early, or if you're diagnosed early, the treatment is more likely to be successful than not. So there are 3 national screening programs in New Zealand. We have bowel, cervical, or HPV, and breast cancer and breast. So these are, there's a committee, and I'm sure, most of our listeners are aware of these different screening programs. But they still, even though they've improved the number, this is Te Whatu Ora, the number is improving in terms of, people getting, getting there to get screened. There is still a huge gap. I mean, we're still slowly, improving on that front, especially for Pacifico Māori. So they're very, they're very proactive about it at the moment, trying to get as many mothers, our fathers, to get screened for bowel, cervical, for and breast. So these are very important programs that we are also advocating for. Malo whaftai, i o le lau maua ato le tolu awa malosi tam whai pui puia, a ve se whai TTA whao le Sun Smart lea. Le la atele na e tala noa i be au o le taimel tau mawhanwhana pui pui ngā mai le pao i la. Ia malvaenga 5 la lea a ve le tau wha mua o le whai o wha ata a pe o wha ata ia le ua umana iei tonu fo i po kalamel malo. Ia le weta ua le bowel screening, ia o le vaenga fo i leo tō tonga whanau tina, cervical, ia male wha ata o le susu. Ia o te mana tua taimeo mai fo i nei tamaita ia ngā lulue lai wha ata ia e tau longo ia ma wha ata wānau ana isi tina mai se level cervical male breast screening wha ata wānau a ia nei e tātou tō pāo tina ma tamaita ila wanga wa pokalame nea e o e whaia wha ata o nei i ai staimi nari whai me e fiwe wha ata dali ia pe whaile appointment ia ai e umai wale oa ia ai ia ma fo anga o nei isi fo ia lai ona whainga tāona e whai wha ata ma tūlanga
Ia whapena fo isi vaenga le whai le bowel screening o mai fo ia o le talana whaamamo le whai tato whai astuai le titi le foi laua whaamaonia lau saunoanga i le nei tae au ia le vaenga ia o le ngā luenga whai whaatasi lava lea le taulongolongo lo tau whai lava ina ia o tangia fo i nei o tātou tangata. Ia mau e whaina ia puipuia mai nei mau whaamai ma nei mai e mawhai o na puipuia mai e tātou e mai seo kānesa pe ona e talanoe nei tae au. Ia ona e vai atu le taimi ai o to atu ia nari mo isi vaenga muli lava ia mwha mai el tātal nonga nei tae au. Ia, whakai ia o le toea o le peola o le bowel screening. How well known it is the change of policy for our families out there. The age for free bowel cancer screening is being lowered from 60 to 58 years old. Yeah. This is where I'm, really grateful for our NGOs and our health services in the communities. I'm pretty sure that information will have gone out, published in our communities. This means that all New Zealanders, including Pacifica, age 50 to 74, will have access to free bowel screening tests. So these changes are projected to prevent additional bowel cancers and deaths over the next 25 years. So it's really important to get these screenings done. It's another, breast cancer, breast screening, it's another one from age 45. So back to, when I had my cancer, it was, I was below 40 years of age when I found out about my cancer. But now it's good that it's been brought forward to 45, 50 back then. And this, it's extending to include women up to 74 years old. So this age extension will be phased in across, so it'll be, phased out across the rest of the country from October of this year. So that's another thing to be aware of for our families. Obviously, this is beneficial to all of us. Will really allow more of our mothers to be, potentially leading to earlier detection, and improved outcomes for cancer. Yeah, so I guess how to enroll for breastfeeding too, I think it's important to note by calling that 800 number 270-200 or register online if you haven't already started your screening. Yeah, so I think that's the last one I wanted to include in my Talanoa, Savelina. Yeah. But it's been lovely to talk and share the work that I do, and hopefully going forward, I will cover each area, individual key priority area, and talk more about the work that we're doing here at Cancer Society. Lily. Yeah, Ole Daffodil Day there is an annual event for the Cancer Society. I didn't mention earlier, but we don't get any funding from the government to support us with the services that we provide and the care. And I didn't go over the the other services that we have here, but I can cover that next time. So the Daffodil Day is a fundraising. It's our biggest fundraising event that's run up and down the country, and all this area is focused on cancer prevention and and awareness. So you'll be seeing us towards the end of the month when we are out there collecting for funding. And as I said earlier, most of the funding goes to supporting the services, but also research from which guide the work that we do here at Cancer Society. Yeah. Ia whawhataitele lava nari mo le pokalame nei tae au o le fo iwa ato le ia lau sunga le isi fo ital no ngal masin fo ia ai manuia lava ngalwenga o whianga iai. Whawhataitele lava Savelina, ia manuia fo i, ia ngalwenga le nai tu, ia whamania fo i nai so Samaritana, ia ma tausi mai e o whaafonga mai. Ia lele, ia whaasoifua ia. Ia, soifua ia, whaatai lava. Ia, soifua. O te ata
tangata, isi o fia tangata, ai te leinoina, o si o nei suafa, oi fili fili funga, isa fa i pula, po se moli pula, po se mali ula. Maua e te va ai mai, isi o tino vai vai. Ona e whapea ai lea, so atuali i tala kumasia mana. Oi ai o te whaiate, e si ala o manatu, i se alu alu, o se whasitamu. Avani ai oe ole ngose, mala utine fu, lomo fatasi. Ele ai sona pa umasi, na ona ti e ire ta amane afi. O te ata ata, isi o fieta nata, ai te leina ina, o si o nei suafa, a fili fili fuma, i se fa i pula, o se moli pula, o se meli ula. Aua e te va ai mai, isi o utino vai vai. Ona e whapea ai lea, so atuali i tala whamasia mano. Oi ai o te whaiate, e filia lau manate, i se alu alu, po o se whasitamu. Avane ai oe ole ngose, mana o teine fo, so mau fatasi. Ele ai o sona pa umasi, na ona ti e ile ta amale afi.
sa o le tonga I le lalo langi ua tumo I whaao sosonga Ai o te mana tua Pea upu o la tātau tonga Ma I pe malosi O te tausi pe ai lau a fionga Ma I pe malosi O te tausi pe lau a fionga Ole mafutanga Ua pehi o pea ole vasa Ole avenga mamafa Ile tele o upu matala Ae o te mana tua Le tasi upu le muangana Ma I mau ole nehi o la pe ana le ai ole tau tala Ma I mau ole nehi o la pe ana le ai ole tau tala Ai ui I lea o te lefa a vai vai ai Aua o sole ana e ilo ai o le tau tai Uno pe amata mo e sa ili sota ai Aia e a fatia na o ita e te suri ai Aia e a fatia na o ita e te suri ai
Tele
Oh, la chilo la siva, oh vaya la chime manaya, ala na opu esere ila, e fa ape amana polina, ua o chi mama tamata, ia oi ala tai sala, ua chi lo wanga, oh la tama ala ya lava che manaya, che la le. Este poi io paina e la ora vendora e la ora won't you come along with me? Ma idia tu la malo umata matata sia utigara a etele ke amai lama isia tangata pa atara ua umane all siva ua epo inu aina ua tau mai aila etele mana le tama ole ya lava tele manaya tele la le tele este poi naio paina e nascora o nascora e nascora won't you come along with me? Pa idia tu la malo umata matata sia utigara a tele ke mai lama isia tangata pa atara ua mane all siva ua epo ilo aina ua tau mai aila e tele mana le tama ole ya lama tele manaya tele la le tele este poi naio paina e nascora o vendora e nascora won't you come along with me?
Won't you come along with me? Won't you come along with me? Won't you come with me? Ua mau tūlanga
talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa o sini tra la 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 oi Samoa fia fia mausana ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa.
siva pasando moni le lo fai fai ma fungala umanoni le tasala e siva se male mai se ai so mai viti atabai mai ma pe ana tu mala siva po fa pele mo siva ya America mai malo male ma semika pa mai ola to Samoa na le benina e amua tu yo winga sabia angalo na tu sabali totala ma falo alo le tasala musiba se male vai se ai so mai mit che atamai mai ma pe ana tu la siva mo fa bene mo si vai America Setina fa'amau o te fa'aamu ia e pei o le tele o tina i le tusipa ia taimi uma o te vaivaiai e te fa'amalo si mai o ana o oe o te mapu Whātalo whātu le nei vaenga o telefou, ale siu whonga o le lau mua. Ua ho i le whaamisinonga o mea tau ngā luenga po le Employment Relations Authority, ia le mata upu winga i se fuafuanga, e toi whaatu langa a toa ai pe restructure le whaalapo tonga o mū ma whaala me lawe whaafusei le fans. O le nei fuafuanga sa whailo ane i le uwhai ngā luenga le fans i le vai aso ua mawai. O le wha moe moe au tū, ina ia wha sao ina isa vai ngā tūpe e o i le 5 miliona tā lai le tausanga
mai le tau e whaatino ai ngā ruenga a lea whaala poto putonga le malo. E sidi atu i le se lau whaase fulu la whai o awano whai ngā ruenga o le a whaamuta i nai e le toe wha uawina pe a whai o le a talia ma whaatino ina ia lea fuafuanga. O le teimi nei la o le ua ngā rua whaatasi le pisa a ma le unia le auti nei mū i le tui nātu leo se tāo sanga whaanatinati i le whaamasinonga o mata auputa o ngā ruenga. O lo ofi nau i nai e whapea ua solia e le fans i le malienga lautele i le vāmatangata whai ngā ruenga ina ua le whaailoa i nāne mua i le fuafuanga ia i lātou a o le i whaasalalawi ina mai whaalawa i tele. Ta ua le whailautusi au hao le pisa a ia Fleur Fitzsimmons e le tauona ta ofi le whaataunu uina o ia suinga te tele a o le iai ia afianga onga e tu lai mai ai i le whaatino ina o ngā ruenga whai e le whaalapo tonga le nei. Ta ua mai fo e le whailautusi o le uni e le auti nei mū o Watty Watson o le awhi ngā ruenga o lo a fia i le fuafuanga le nei e ta ua tele lo lātou ma ta whaioi i le awa o ina lea ma le wha upenga ina le lei o le auti nei mū mō mū a toa ma wha le melawe wha fuasei e tu tupu mai. E manatu le uni le nei o le whaia o le restructure le nei o se whaai unga ua whaito o tasi e le fans e au noa ma le iai o se manatu o le au whai ngā ruenga mai uni o lo o whai ma o lātou sui. O lo o alua e pe i lunga le tau o mea tau mawha i le tono o New Zealand le taimi nei. O whaamau maunga wha le tausanga i le tau o mea ai, watangi ai le si tia o le tau o loa ngāsi po groceries e ui ina sa iai se pa u i le tau o whala au aina ma whala au tau ma whamata, ai whapea ma whala au whaikuka. E whaate si 5% sa si tia ai le fua wa solo le tau o mea ai, po o le vaenga o le Food Index, e tu sai o whaamau maunga wha le tausanga mai le Stats New Zealand, e whaatusa lea i le whaate si ma le 10% sa iai mua. O longa osi a mai se lava o me ai ia ngā osi mai le susu, a e whape fo i ma le kofe, o fua moa, na si tia ia le whaate si ma le 1% e ro lātou tau, mo le tausanga lea ua tua na ia tu nei. A e sa sidi atu na taumata le tau o ano o manuwhasi. Sa whaamawina fo i le mtanga luenga o fo inu mela whaamawina le malo. Ia se si tanga i le tau o isi o loa, ai maise o au nanga e pei o le elitise, ma le kesi, whaapea ma le penisini, ai na maitawina fo i se paula i titi i le tau po o le tutongi o pase se i valele. Ua whaalia le uni le vesenga o fō mai si nia e whapea o le polkalame mo sota inga tele wawave le IT system fōu le ana amata whao ngai le whale mai tele Wellingtone i le tausanga le nei e whaale tonu mai e lama ai le saunga le mua ngase. Sa whaalia le whaatonu o le societe o fō mai whaapitoa ia Sarah Dalton o le tele lavo taimi e tuwai mai wai ina pē le polkalame le nei o lo whaonga ina e whaolai masini computers mo whaamau maunga ma whisota inga ai mai se lava mo ngase e a fiai. O le mau o le mtanga luenga le soi fua malaloina po le Health New Zealand e iai whaale tonu matu langa le a toa o le IT system le nei ai o le ua iei fuafuanga u whaia ina ia mauti noa e le leilo ai wha amatalanga ma wha mahu maunga o ngase. O lo o tau mawhai pēa ina ia mawhai o na wha le leia ma tūlai mai se tūlanga wha moe ina i le nei polkalame mo ngā ruenga whai i le tonu o le whale mai. O le te leo le nei wha le tonu o ina whai nai ma whai titia i a taimi e wheilo i aifo mai wha apitoa ma nisi o ngase i le taimi o ala tau clinics wha atu langa ina. Wha lia mai hoi e Sarah Dalton ua tele masina o tau mawhai ina maua se la tau wheilo inga ma le Health New Zealand e talanoa ina le nei mata upu. Mai o le taimi nei, ua iai le manatu o le wasenga o fō mai wha apitoa o wha le tonu nei o le IT system ale whale mai tele i Wellingtone ua wha ina ai le tūlanga le lei o le au nanga
ai sili o na whaapopole nai, ona o le awhai nai o le saonga le mu o ngase ngase. O le ua maua e leo le tino maliu lona tolu o tau maiti ia na mali liu i le mu o lātou whale le nuu le titi o Sanson i le manawatu i le asoto na aina te anei. Ta ua i le tātou tala i le songa fua e toa whātangata na whano lo lātou soi fua i le nei mu. Whaaria mai nei o lātou nei o se tamā malana whanau e toa tolu. Mai o se lipoti ia le wane sfasa lawa New Zealand na whaaria i whapea o le nei whalawe lawe, o lo sua ina e leo i se tūlanga e whapea o se mata aupo e awhia i le pule i le ola, ma le whasi o ti tangata. Whaalia fo i e whapea o le tōtoro o lātou nei na awhia i le mu o le whale, ai o le isi tōtasi e le e maliu ona o le mu. O le tamā ua maliu i le whalawe lawe e swafa i a Dean Field, ma lana whanau e tōtolu, tō lua tama e tasi le teine, o le lii o okos fitu tau sanga le matua o huko e 5 tau sanga ma le teine titi o Coldy e tasi le tau sanga le matua. Whaalia mai e le teita ilo leo le tu malo le manawatu ia Ross Grantham o lo o whanga solo pea ngā luenga a leo i le tau whaamautu ina o e ua whano le soi fua i le nei whaalawe lave. Na ia ta ua fhoi e mana o mia lava le langorangoina o le ainga o te maiti ua maari liwi nei whaalawe lave mātu ia. O le tu rau whaapitoa le na whaawaina e wō mai e alo lo whaatu mo le tina o te maiti ua maari liu e o mai i le afiafi o le asonga fua nafi wasili atu i le lua se lau wafe tā la ia le tupe uamwhai o na whaamao pōpō inai. Ae na whaalia leo o loo wha waupea lātu ngā ruenga i le umi e mo'omia ma te tauai. Ua whanga solo nei le whaamisinanga maulunga i Wellington le mata upu o loo lui ai e le asosio te ngāta na nofo i pita nuu i mātū o le laumua. Ia le suinga ua whaia i le ala waa o waalele mai le malai waalele o Wellington. E ta awhi le whaalapo tonga le nei e te ngāta na nofo i pita nuu i mātū o le laumua e whaingoa ina o le Plain Sands, o le nei suinga o le ala waa o waalele e tu ua Wellington e le tusa mo le tula fono mai sa le te tau o no whaia. O te sema o le tausanga i luafe luas furulua le ana amata whaatino aile nei suinga. Ua tu ui titi ai le a whainga o malanga waalele e uia i lunga o le pitanu o Newlands pe a tu ua le malai waalele i Wellington ai o tele ina whelelei i lunga ai o Kandala whapea ma Broadmeadows. O le neisuinga o se vaenga o le whainga o le puipuinga o ni whaalawelawe te tupu, whainga ina o le D-Maps po o le Diversion Missed Approach Protection System. O le mau o le whaalapotonga o le Plain Sands, e sori tu la whono le whainga no wia i le whaatino ina o le neisuinga ma e le i whaailoi nā tu fo i tangata e no nofo ai i nuuia o loo a fia ai. O le mata upula ma le tangi ua whauru e le whaalapo tonga, o loo whasanga le whaalapo tonga le malo mo mata upu tau waalele e whaingoina o le Airways, ai whapea i le whaatonu o le pulenga o waalele Savili, ma le pulenga o le malai waalele o Wellington. O le aunga o le tāmsanga ina ia whaia se poro inga le whaamsinonga maurunga, e whaalea o ngā ina ai le ala wa whau, e pei o na whao ngā ina i le teimi nei e waalele e malanga ese ai mai le malai waalele i Wellington ai ia toi foi i le ala waa e pei o na sa iai mua. E wanu ni malanga whaatulanga ina mai le malai waalele o Tauranga na tau fia e le i mawhaiu na whaia ona o a whaina mai le fulefu o le maunga mu i le motu o le Whakari po le White Island i ngā tei whaleo le tūmalo le Bay of Plenty. Whaelo mai le pule o le malai waalele i Tauranga o Ray Dumble, o malanga whaatulanga ina muli e wha i le pō le songa fua ana pō, ma malanga mua i le tae awana le la na tā fia e le i mawhai o na whaataun uina mai i Tauranga. O le mafuanga, o na o le maunga mu i le motu le nei o loo iai nei i le
tūlanga tolu o la pata inga o le saunga le mu. Ia mai na anu whai unga le vai asa o mawai o masua ma iai le usa whapea ma le fuefu e lamatia hai le saunga le mu o valele. O le maunga mule nei e pe o na silfia na pā ma sa sao mai i le awhi ia te sema o le tausanga i lua awhis furuiva mai o le whalavelave pe o na silfia na mani li waitanga te to luas furulua ai manu nua le isi to luas furuma le lima ia o la tausa malanga asia tu iai i le taimi na pā ai le maunga mu. E silia i le tolu tausanga ua whale pui ai se tamaitai au ki lani i lona whaia o ni claims pepelo i lalo visosani whaapitoa i le taimi o le wha mai COVID-19 furuiva se au wha inga e silia atu i le se lau lua se fulu a whetā la. Tolus ful toru la wha i o morianga na whaia i niwinga le tonu na whaia e le nei tamaitai ia ma moli ai o ia le leo whailo mai leo leo whapea o le suafo le nei mawhine o Kaurere Moa, Fleur Mantel, mai en whamania le whamsinonga whaitu malo i manukau i le asonga fuana nawhi i aona mōlianga. O le kai o inga sa whaia le nei te maitai, o le whaaforinga le o ia e whaisa na pisinisi, mai sa ia whaongai nai le poloka lame whaapitoa sa iaia le malo, na langolongo ai pisinisi la Haiti mo la tau cash flows i le taimi na vevelai i le whaamai COVID-19 o tala sanga sa i whaia na whaongai nai i lona ingoa a e whapea mai ingoa nisi tangata se to ono. I se mata upu tau whe malanga inga e tolu fo i tau sanga o whale pui ai se li whaamao nia lona whaongai na o ni whaamao maunga le sao a tō mani ngō se e tālo sanga i nai ia ni visa no fo mau i tonu o New Zealand. O le nei le e limas furu tau sanga le matua, malona tau lua e fast furu wha tau sanga, sao la ua whaonga ina ia i ngō ni tangata mai le tunu o Hungary i le taimi na whaato a uru whale mai ai i New Zealand. Whailo mai e lo visa whe maranga inga le Immigration New Zealand e whapea mo leisi lima tau sanga mulmuliane na whaiai le nei ununga li ini talo sanga le sao mo ni visa asiasi, whapea ni visa whai ngā luenga a tō fo ima se visa no fo mau e olo fo i ala talo sanga o le citizeni o New Zealand na whaau ngā inai ni wha mau maunga ma ni wha amtalanga pepelo ma le tau wha se. Sa io ina le nei ununga li imodianga uma is furono sa wha sanga ia i la ua e whaonga ina aini ngoa le sao ma pepelo i le taimi o la talo sanga sa tu ina atu i le ofisa o le Immigration New Zealand. Tolu tau sanga o whale pui ai le tamaloa a o lona tolua e se fulmal tasi masina e tuli ai lona whaasalanga i le whale po le home detention. Ua whailo mai se fuafuanga le malo Vanuatu e tau fia ai ma whaasa mai whale o leo malo i e tangata whau tua whapea ma leo mai whafo ia o lo ngā lulue mō ma ta aupu tauil saunga le mui tonu o lea tunu. O le mafuanga o na whapea o se la sanga le ua whaia mō le pui a malu o le tu langa tuto tasi o lea malo o le Pasifika. O le nei fuafuanga e pei e au tu tonu lawa i tangata mai Australia ma New Zealand ia o lo ngāre lue ai tu langa whaafau tua whaapitoa i le malo Vanuatu i le taimi nei e au fi ai ia ni leo. Vai asa taru ai lea na pasi ai le parlemene o Vanuatu ni teu ngora la tu la fono le puipuinga ua au fi ai ma le whaapunga e whapea o tangata whaafau tua mai whaafo o lo ngāru lue i mata aupu tau le puipuinga e le tau ona whaamautu i se no whanga e tu maoti ia po ofisa o lātou o mpasa i te tonu o Vanuatu ai le o te tonu o whale o le malo o Vanuatu mai whaato a mawhai na o atu i te tonu o ni whale mani ofisa o le malo pe a whai e whaatanga i nei le minsta o le puipuinga. E ui ina e le o whaabitoa le swinga i se atunu o tasi ai mautinoa la whaina te le ai o Australia whapea ma New Zealand ei pe a whai o le a whaatino ina. O le taimi nei e to tele leo whape suia mo ta aupu tau le puipuinga mai Australia ai whape ai ma New Zealand
o lo o ngā lue ai i tonu le nei fo i tunu o le Pasifika o Vanuatu. Ua whailoa e tai o le malo New Zealand i le malo o niwe e leo a whaina le vāwhea loroa i o malo e lua hui ina iaise fe ese inga o tūra i mai i le teimi nei i le vā leo le malo New Zealand ma le malo le atuku kipo o le Cook Islands. O le moto ni we malona whainga malo stasi nei o tunu o le Pasifika e lalo le whaamarumarunga le malo o New Zealand. Vai asa o mawai se whailo inga tai o malo e lua i au kilani na whaamautui na ai masai nia se tauti nonga whaapitoa e sanga whaale le iai le ngā lulu e whaatasi o New Zealand ma niwe i polokalame mō tangata o niwe. O le li i palemia o niwe ia Dalton Takilangi sa whailo iai ma le palemia o New Zealand ia Christopher Larkson ai whapea le minsta le vai whawha wawasa marai o Winston Peters ai whapea fo i maleta mai ta i kowana sili ia Dame Cindy Kiro. Ua mari di haita i tai o malo e lua ina whailo ai ma whono i tau sanga ditasi mo le sanga wha mautu ina peo mata aupu e a fia ai le sone sa loto tau le tamau a ingo niwe. Ai mai se o le aia te tau o tangata nuu o lea motu o le Pasifika. Whaali e mai e li palemia ia Christopher Larkson o niwe o se tasi lea o woma mai ma paanga a le malo o New Zealand i le tonu o le Pasifika. O se tawilinga o le ea mawhanawhana o le haafiai nisi vaenga o New Zealand le nei vai aso i ti munga mamafa a toa mawinga vevela o le ea ai maise ai le po. Ua tu ina mai e le ofisa o le tau po le Met Service i ni lapata inga o ti munga mo le isi lua aso o lumana inei. E haafiai ni vaenga o le motu i matu e pei o Tauranga, Rotorua, whapea mo le Coromandel, ai o mata i tui na foi leono haafiai o ai e pei o Hamilton, tau po whapea mo New Plymouth. I le motu i saute o nisi o vaenga o yeila pata inga moti i munga e haafiai lea, ia le West Coast, whapese vaenga o li tu malo Southland, e haafiai ia te anau, ia e yeila pata inga Mosa Vili malo losi. Te lea lo pata inga nei, ua amata na wha manuatu i le so, ma wha wawa i le so lulu a tae au. Ma le tala muli ua whailo mai whala wai tele le taitai le partia le Labour ia Chris Hipkins, le alo i ai o le la ua wha mau malana paanga o le tamaitai o Tony Grace. O le atulanga na whailo e Hipkins i sana tustusinga i lunga o le Instagram i le songa fuan nafi. Na i e ta wai, le ioi o lana paanga ia Tony Grace i lona manao e la ua te whaaipo hipo. Ia o le whaai unga na o telefou. E le nganga whaaloalo e te whaatalo whaatua le whaafonga anga le tātou tunu. E neisi fo le nei whaopopongo tala i mea lo tutupu i sa mōsiu tātou tunu le nei aso o se mai e lau whaafonga. O le unua i whilo inga a le autu stala ma le whionga le te tae o le atunu. Le la audu le male topola te Valfosi Schmidt e le amatango le nei vai aso. Talu o na toi te liu mai le na ti inga ngase New Zealand. Na to mua ila na saunuanga i le whata o tonga o se fōwhanga wa manatu o ia. O le a mata whata o toa i se sotanga, ma le nusi pepa le atinu o le Samoa Observer. O no nisi o wha le tonu wa fia i le whainga malo malana te inga, e le nisi o la tu tustu singa, nea na i wha manino i le whailo inga. O manatu ai a mata tu i le so, o te le to talia, le Observer, tonu o whataltanonga umalapa. Ma wau tā pena fo le pepa e aver ka peneta o le amatanga lea. O le ave seino so tanga nei sa tato masani mai e langa e tau te le o loa le vā. O le taum whai atu o ngā luenga le malo, o mga luenga uma lea ngā i mai ai upu whai mo upu whalenga. Wa le ngata i le whai ngā malo, a le uso solo i whaurulungo om tā ngā luenga le malo. Ma wo manatuai e whaila u whai unga a mata tu i le so,
O te le to e talia, le newspaper o le observer, I sau whaataltanonga tasi, anga ia tunei mo le lumanai, sa ia fua se tapu. E le ia se nuu e popea, a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei, a whai e le whaalolo mai. Ua ou le whaalolo atu foi, o nei rena o au e awhia, o au le utau o beina le tunu. Mai o manatu e whaasisila lo i ai, a le ia mataina le tātou porkala me le sol nei whaamalulu atu. Ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le observer le so. Ia ua le tu e talia le tonu spepa I tonu le tātou sau whainga le nei. Whapena fo I tāpenango lau pepa la batu le kāpena, te whapena fo I o na tapu lo tōtou e fsiringi o se minsta tasi. Wa wale tasi wale lua upu matala whapenei, e tele aile le mana malama me le mau tonu o le tunu. Talu tōtou stu singa. E o mai le so, tau tele I whaalalo lalo e malo, e ala le se tele le ana whai I le aio se fono. Fono e anga fili ma pe sta ma sui pandemia le ai se mea o ia tau matuai e maua lunga tele lo to manatu ia te auto lava ai tau tele sila le tau singa le vana nofo ma le vata puia e tau si el file mu o le va felo loi a watu langa umo le va moe ma o manatuai to familia le sui observer e siri lo tu la ia le fa o winna le tulanga le tātou fontanga le nei aso mau o tā pena le whamatalanga aloa ia tu watu I le tunu. Ina ia whaamana malama tili ei tulanga umo le wai ui ei lau wha ingo I le so. Ia o le whamatalanga le malangang whalalo. Natalia le sui le observer san fantasi le whilo inga le whai ungal te tai o le tunu. Tai rau fionga whaamaru ruto, tā whai o whai inga le ia e re toi eise. Taftai le mana tulanga le ai tātou whapena ona whai. O nisi atu ngalungo le fionga le pandemia na ia fola siam whaamanino e whaasanga ili nusi pepa le observer. E le whaato a se 4 minute talu na to aitau nu ilon ainga e le fo I mai aile na si inga ngasa se ni usila. Ai tau mawhai atu sui o le nusi pepa I te tono lo na whanua. E whaia se whaatataluanga, sa whiuta ngai mamaru le malo mato e te ena, e no o e no lato pu e ina ni ata, sa o ne ni whaanoa noanga I ate ia. E se pepo whamtalanga mai le ofisa le pandemia wa whai loa manino I ele na whiunga, ni vaenga se wha o lape o lea nus pepa I lana vaawa ai, lea ua fua I ai lana whai unga. Wa whamanino le whionga le pandemia le whailo inga ma le autu stala. Le tūlanga o le whaasilisilanga wa whaasala lau whaalawa I tele nei, elemtanga luenga o ainga a ngā nuu maanga whasotai, a wanoa e tusita alusangai I lantou mō whaurulunga o fiso whonu whaavaya I tūmalo. E wisa iai I ana matau sa whola sia le vaenga whaopufai, I ana whaalau I loa le teimi o lumana I le whainga pālota, pe a whai e manuia mai, e taita ia lawa e sui o le vang whaopo whai ia whaona whaawhae. Ona o le talitanunga e malu pui pui ai, ma tonu ia le whaatulanga ina o vaenga e whina ngalo I ele whai ngā malo. Ona o sile inisio wha le tonu ma whaafita auli, sa whea ngai malpolo ke tilisilia ma le whātau sangataru wai. Pei tai wa sao no le whionga le pandemia. Mai le I alofia lau tautalanga sa whai, a tūlai mai le vanga whao whai. O sui lava o le whaaste tau a vel ploketi. Aisea, mātou te talitonu, na o le lava na whawhaua ma sao whai whaafai lele le pepele, e alofa moni le ploketi. Le lava lana fola lava I le tūlanga fo I o whainga roadshow me campaign, o le fast lava e tau a vel ploketi. Ono le tūlanga, o atu ngalunga la ia sa po e ai. O leisi tū I le tau mwhai me le laitu, na whape mai, a mailo, e le to e whaia se miliona. E la tau te le whaau se miliona, e le ita ua voi se miliona e tasi e la tau folfolanga na whai le tunu. E se whaia la tau whainga whaavai na folfola au mai whai. E a lewa mai tau atu, ua ngai mailo la tau whina ngalo, e a ngai mai e vefo I la tau mtai te whono, o sui le pese elena pe pese el te mili, o le whainga campaign ma roadshow, wawa ese le mele ua ngai mai.
O le whaiunga le ua whai e le tātou whainga maloa o uto e sea. O le ave pēr le avanoa e tārsanga o mai tangata pifea. Tārsanga sui o le whāts, tārsanga fōi ia sui o le chapipi. O nā velo le komiti whapito ilo. Po le a le menta ati ai lea i tu malo, malei tu malo, o e whaiwhata ati ai i le performance. A sui o le chapipi sai ai, ma sui fo le whās sai ai. A whai lava la sa wha maoni ma le lei, le sui o le fast. Whai le na. A whai fo i sa wha maoni ma le lei sui o le chapipi. Whai le na. A e lafo le au wala i le susu e ngapo le ale tua inga pea o tatou avanoi wha sa la lau. A ve ilo le leipo le alme sa o iei. O na saua ila i o le tari o inai whiri mai ila tu e tauna teita ia le vanga vau whai. Sau no le fionga le pāle mea o lo tātia le whontanga le komiti e ilo ai le whaatala noanga o ilantou o le a tusi tāna sanga mai no tino ai ilantou o le a whiriwhilia e a vea mawha urulunga ofisa o whona whaavae. O tau tina manino le fionga le teita i o le atunu le fionga le laudi o le mali e tōpala te vau Fosi Schmidt o lo te lele whaale tonu o lo ua iai nei le whale ngosi ai o kisene i le monta ngase ulu mto tua, ai o se ati naipos polo ke ti whanto a fausia i le tausanga lua whedua se fuluma le lua, i le whesoa soani le malo New Zealand, au le ua whaale tonu. Ai o se ati na ina whaatu peina i le tau e tasi tesi ma le 2 miliona tāla. E se mai ei Malaysi fo i whale ngausi o kisene, na wha mea alofa mai e le whaalapo pitongo le soifo malo loina le laulangi le WHO, le na whato a fausia pe na whaapipi, e le teimel fontanga te itai o malo le taupulenga sa tadi malo ai Samoa. Oni polo keti sa whaia ma le wha moe, e le toe whaatau na mai ai ia o kisene mai Amerika Samoa, le fo i toe wha a wau le teimile nei na wa wha le tonu ia maseni, e le tau e sidia ma le miliona tā la, e whanu o kisene e lua se lau wha se fulu. Mai o ia wha le tonu ta tino e te tai o le atunu. Au te ripo ti atu, ua tahun uma plan se lua. No o mai nei e te au tala le minsta, so i fu maloro, ina mala na uwhenga luenga o mzai i. Te leir ngā luenga, wana opsi sili, wha whiana wha pi, oina wha pi, na whaini trainees, o wasta monitoring, o kaka supervision. Ai sau tala i la taule no mai. Ele iai ni to leni le lei sa fatino a le lua vai son solta malo fa pim sini to er o se fa le tonu e pito isili ona ta wele fionga i le pandemia le o le asile sila iai malana kampeneta e fia se fo o tala fo wil ne yaso fa ile tu e fo fanga la fianga iai si o tatu tunu fa so fuia.
Olia mama Babalamai yo polina Hey, uau trepa Ilepetu malamasina Ualato, pepulak mai Levanti moni molela Uno, uno matota Si maupano malatani Bay, Osa Valley Tewi kumala au Ua patu mawina Ilone mapapa Ua kuaina le manongi ala sauane ale taula E leo le fili ua sala lau tau Le metia lau mamau Nambe ale tuolo Ale akapalai Tamali le tu panua ai loyo na pua Pape na satan Ilo no pia pato ile lalolang Ako mai le unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia mama Whawhiwhianga ia mai le au whaipese a le 5 stars ili nei vaenga o le au auli toi whaatalo whaatur pa ia ma le mamalo le tato au whaafonga ia ili nei au auli la tau uma mafuta mai il por kalami si ufonga lau mua mai lava le tai au na le la se ia pa ia mai le nei au auli toi whaamalo atu ia ia ila tau umalava o lo whaafonga mai lungo le tasi ono te simal tasi whaamo ia nenga tai leo lungo tatou pengo sota inga le Facebook ma le YouTube whaapea ma le tatou website le ua te lai titela a folu lua a wina tu whaafewhianga su i whewhiloi ta ito loa mo oia o whenga i fo imtau mawhitanga ia wafis whaasiringa maalosi o le awauli wha maalo atu le au ngā sese maalo lava ni ngā lulue wha maalo le au ngā lulue ia mana i tatou mātua ia nālo o wa amatau na whaia tau mawhitanga le nei awauli o le tautua lava nei al ti ufonga lau mua ta ito loa mo oe ia 5 aso le vai aso tatou te mafutai a wina atu whawhiwhianga su i whewhiloi mai le au whaipese le RSA ma le pese taimi nei tai au o si mai le whaafonga.
tangata e pia o se ata I lunga o le fata e ai se lave ai mai tai mi nei tarao o te aina le uma sa o iti ai o te whaia tai mi nei tarao vamone mole whatale mai o le ao ina I le whawawa lu isa lo lau o te tau to atu sa u tau mawhai te loa e te itai au o mauaruenga me tau ane tangata e se tonu le nei whare au mau loa lofa ua tā wala wala ia maua se tangata ua toi amata ai te tala au mai se awanoa This time tomorrow I'll be with you. All of these things I've been dreaming I'm gonna do. This time tomorrow wait for me please. I'm gonna be there forever. I love you Louise. Tai mi nei tai ao o te aina e uma sa o iti ai o te whaia tai mi nei tai ao vangole mole whatale mai o le ao ina I le whawawa lu isa lo au Yeah, 685, stand apart. Oh, Samo, proud of who we are. Favailea to us, Samo, pride of the Pacific. We shine so far. Yeah. From the ocean breeze to the mountain night, we lift our hearts up to the sky. Eyeing a strong love in our soul. Together we stand, that's our goal. For our people, for our name. We play with fire, we play with faith. No matter where the wind may blow, the world will know. Samo, raise your flag, Samo. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Samo, we soar. Raise your flag, Samo. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore. Samo, forevermore. Samo, forevermore. Samo, forever. Every beat of the drum we play tells the story of yesterday, of warriors brave, of mothers' cries, of sons who rise, of daughters' eyes. We are one, no fear inside. With God's strength, we will not hide. Famalosi, keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yeah, 685, that's my home base. Island blood running through my veins. From the sun to the storm we face, we stand tall. We don't break, we brace. We ain't rich, but we royalty. Strong in faith and family. Famalosi on the word of God. That's our strength, that's our squad. From Apia City to Sydney streets, every beat got that tropical heat. When you see that flag waving high, you know the spirit will never die. 685, yeah, we ride with pride. From generation to generation alive. Say the name and the whole crowd roar. Raise your flag, Samo, forevermore. Raise your flag, Samo. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Samo, we soar. Raise your flag, Samo. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore. Samo, forevermore. Samo, forevermore. Samo, forevermore.
always stand tall. Raise your flag, Samoa. Raise your voice and sing. Let the islands hear us ring with pride and love forevermore. Samoa, we soar. Raise your flag, Samoa. Heart of the blue and white, guided by his holy light. From the islands to every shore. Samoa, forevermore. Samoa, forevermore. Samoa, forevermore. Samoa. Hainga, halo falo totele. 655 forever, family together. Pride of the Pacific, forever strong. Whawhiwhianga nei vaenga o leo auli ia nisi fo ina pese sa telefo ina pisa oi parade ana vai nei ia wafo le toa Samoa. Ia ai awana ingalo ia le taalonga se tatou manu Samoa le taalo ai le vaveao ana nei o le afo le wha taimi Samoa. Ia taalo ai male aua Belgium ia polisi uma so e se la toa vanoa ia e anga ai mo le tamiru sango le ipo lalulangi lua fitu. Ni ngalo ia ni sina o taalonga ia tapo ia fo ifai mana i tatou tama whanau. O le vavai atu i lungo le tio New Zealand i o loo au mai lava tala i winga i mea pe ni o tau whasa moe o ni one po Rainbow Sand ia lewa tele ia onga wa tapunia vavai atu i nisi o li poti la tamai ia pe ona au mai fo i tala fo ia lewa whailua i le Sui Minister wa onga David Seymour e se fulu ono le lei ia a onga a mata ia leo tapunia vai aso nei ona lea ele o saunga le mua na whaonga e tamaiti mawhai a onga ia ono lai mawai ia sa whaonga ia sand lea ia le mawai ia asbestos ia po o vainga i le saunga le mua na mana vaina e tātou ia o le mela le watupu watu o le moli mau mai matanga luenga wa onga wa matua i tele a onga i wa watu i meli po le ale me fai ia o nei po rua e inisio a onga le o tapunia nisio fale a onga ai le o tapunia le a onga a toa ia o le a onga ia la whanau le tapuni ia poto a onga e wha tapuni ma le fale tusi po le library a lo o le wa tu whatasi wasenga e o lo tatala pia e lava nisi vaenga mwhaiona vaenga whapena e mawhaiona i ilo fo i e tau fo i komiti whafoi e mawhai le whai unga pe saunga le mona tatala pe le ai o lo i fo i ia i la tau i le to mai e o atua i va ai po pena whaonga i le aonga i tu ai ngā sandi e na whaatau mai le o saunga le mu ia pe le ta o Rainbow Sand ia o nisi na o tala lata mai e winga fo i i le mata upu peo na lia i le vai aso talu ai. Ia le whena matu e la fionga e la wano le tala lia i mo e stala wha anoa i le tamamlan whanau le na mali liu le whale i Sanson. E le vavai atu le tupe le wa e o mai le asoa silia ma le lua sa lau limas fulu wafe tala. Ia le tupe le wa le ana whai le page foi le give a little page mo i la tau e anga le lei ia mo le tina le wa maliu non to lua malana whanau to atolu le na mali liu i le afi ia po le mu Yo lo fa au pe so e nga leo winga fo i le fa lave ma tau tia fo te lo la ma tu pen ni na tatu tale winga i le fo ma ta upu ia la to na i alom fa na lo ta pena po le fo i wo malo lo fa le ta pena la to fa solo la va ia so enga le NCA ia va pele te le fa le to a failo so enga ta ia manuia ta penanga ia va pe fo i le wo uma o so enga wo pena le tasi pe lua su enga na sui ia malo lava le tau tele na ia onga ia watu ua tele fo ia onga o mai ala to price giving po tu fanga failonga fo nei tau sanga wai loa fo ia tini taita iulu ia male taita iulu tama po le head boy male head girl mo tau sanga fo ia fa malo atu fa malo ina matua le talo fa malo le tapuai ia olo fai fo ina tato fanau ia ile tau o mawhauwhaunga nei tau sanga leo o mai le aso sifuru walo nei masino no vema.
Whawhiwhianga mai le tamaita ia Marcelina Masoe ma le pese ai tau malele atu ino ese. Ia e te lue mai le nei au auli. Ifo vanu mauna maua
whawhiwhianga mai a Felice Mikaele ma le pese le na susua moe a luanga ia ile nei vaenga o le auli. Ia o te loa tawalunga toi fo i ma le tato tautua i lungo le tato frequency tasi ono te si mal tasi wha mo ia ile nei auli mo le atu le nganga whaftai i tato wompa anga umalava ia le whaonga mai le tato wala leo e whaafonga mai ai ia mai lava le fitu tai aona le la sato mafuta toi fo i o le sunga atu fo i matasi ia se ia o mai le nei auli wha mangalo le tautua pe au iei se upua le longo maali e lau whaafonga ai manuia te le lava ia tiu te mawhaiva o tutoi o le nei auli ia i la tofo i sauni atu monga luenga le afia na nei manuia te le lava o tau whaiva ia manuia fo le tapua inga nei tatou mātua mātutua tato toi whiloa i le tai au ia pe tato au li le lofo maleanga leo le li ia o tato lungo le YouTube ma le Facebook ma futa mai pia tale tasi ono toi whaafonga lea i le sito au inato a tato talafou tawalunga atu le tato tautua i le whaafifianga ia o le tai au tina ia awalo whaatuma o tō umalava i le nei au auli. Lango
whaatala whātu le nei vaenga o telefou, ale siu whonga o le lau mua. Ua ho i le whaamisinonga o mea tau ngā luenga po le Employment Relations Authority, ia le mata upu winga i se fuafuanga, e toi whaatu langa a toa ai be restructure le whaalapo tonga o mū ma whaala me lawe whaafusei le fans. O le nei fuafuanga sa whailo ane i le uwhai ngā luenga le fans i le vai aso ua mawai. O le whaamoe moe au tū, ina ia whaasau ina isa vai ngā tupe e o i le 5 miliona tā lai le tausanga mai le tau e whaatino ai ngā luenga a lea whaala potuputo ngā le malo. E sidi atu i le se lau whaase fulu la whai o awano whai ngā luenga o le a whaamuta ina ai e le toe wha wawina pe a whai o le a talia ma whaatino ina ia lea fuafuanga. O le teimi nei la o le ua ngā rua whaatasi le pisa a ma le unia le auti nei mū, i le tui nātu leo se tāo sanga whaanatinati i le whaamasinonga o mata auputau ngā ruenga. O lo ofi nau ina ai e whapea, ua solia e le fans i le malienga lau tele i le vāmata ngata whai ngā ruenga, ina ua le whaailoa inane mua i le fuafuanga ia i lātou a o le i whaasalalau ina mai whaalaua i tele. Ta ua le whailau tūsi au hao le pisa a ia Fleur Fitzsimmons, e le tauona ta ofi le whaataunu uina o ia suinga te tele, a o le iai ia awhianga o ngaonga e tū laima iai i le whaatino ina o ngā ruenga whai e le whaalapo tonga le nei. Ta ua mai fo e le whailau tūsi o le uni e le auti nei mū o Watty Watson, o le awhai ngā ruenga o lo a awhia i le fuafuanga le nei, e ta ua tele lo lātou ma ta whaioi, i le awa o ina lea ma le wha au penga ina le lei o le auti nei mū, mō mū, a toa ma wha ala me lawe wha fuasei e tu tupu mai. E manatu le uni le nei, o le whaia o le restructure le nei, o se wha ai unga ua whaito o tasi e le fans, e au noa ma le iai o se manatu o le au whai ngā ruenga, mai uni o lo o whai ma o lātu sui. O lo alua e pe i lunga le tau o mea tau mawha i le tono o New Zealand le taimi nei. O whaamau maunga wha le tausanga i le tau o mea ai, watangi ai le si tia o le tau o loa ngāsi po groceries, e ui ina sa iai se pa u i le tau o whala au aina ma whala au tau ma whamata, ai whapea ma whala au whaikuka. E whaate si 5% sa si tia ai le fua wa solo le tau o mea ai, po o le vaenga o le Food Index, e tu sai o whaamau maunga wha le tausanga, mai le Stats New Zealand, e wha tusa lea i le whaatesi ma le 10% sa iai mua. O loanga osi, a mai se lava o me ai ia ngā osi mai le susu, a e wha pe fo i ma le kofe, o fua moa, na si tia ia le whaatesi ma le 1% e lo lātou tau, mo le tausanga lea ua tua na ia tu nei. A e sa sidi atu na taungata le tau o ano o manuwhasi. Sa whaamawina fo ile mtanga luenga o fo inu mela whaamawina le malo. Ia se si tanga i le tau o isi o loa ai maise o au nanga e pei o le eletise, ma le kesi, whaapea ma le penisini, ai na mai tauina fo i se paula i titi i le tau po o le tutongi o pase se i valele. Ua whaalia le uni le vesenga o fō mai si nia e whapea o le polkalame mo fisota inga tele wawave le IT system fōu le ana amata whaonga i le whale mai tele Wellingtone i le tausanga le nei e whaale tonu mai e lama tia ai le saonga le mua ngase. Sa whaalia le whaatonu o le societe o fō mai whaapitoa ia Sarah Dalton o le tele lavo taimi e tuwai mai wai ina pē le polkalame le nei o lo whaonga ina e whaola ai masini computers mo whaamau maunga ma whisota inga ai mai se lava mo ngase e a fiai. O le mau o le mtanga luenga le soi fua maloloina po le Health New Zealand e iai whaale tonu matu langa le a toa o le IT system le nei ai o le ua iei fuafuanga u whaia ina ia mauti noa e le leilo ai whaamatalanga ma whaamau maunga o ngase. O lo o tau mawhai pēa ina ia mawhai o na whaale leia ma tūlai mai se tūlanga whaamoe ina i le nei polkalame mo ngā ruenga whai i le tonu o le whale mai.
O le te leo le nei wha le tonu o ina whai nai ma whai titia i taimi e wheilo i aifo mai wha apitoa ma nisi o ngase i le taimi o ala tau clinics wha atu langaina. Wha lia mai hoi e Sarah Dalton ua tele masina o tau mawhai ina maua se la tau wheilo inga ma le Health New Zealand e talanoa ina le nei mata upu. Mai o le taimi nei, ua iai le manatu o le wasenga o fo mai wha apitoa, o wha le tonu nei o le IT system ale wha le mai tele i Wellington e, ua awha ina ai le tūlanga le lei o le au nanga, ai sili o na wha apopole nai, ona o le awha ina ai o le saunga le mu o ngase. O le ua maua e leo le tino maliu lona tolu o tau maiti ia na mali liu i le mu o la tau whale le nuu le titi o Sanson i le manawatu i le asoto na aina te anei. Ta ua i le tātou tala i le songa fua e toa whātangata na whanoro la tau soi fua i le nei mu. Whaaria mai nei o la tau nei o se tamā malana whanau e toa tolu. Mai o se lipoti i le wane sfasa lawa New Zealand na whaalia i whapea o le nei whalawe lawe, o lo sua ina e leo i se tūlanga e whapea o se mata aupo e awhia i le pule i le ola, ma le whasi o ti tangata. Whaalia fo i e whapea o le tōru o la tau nei na awhia i le mu o le whale, ai o le isi tōtasi e le e maliu ona o le mu. O le tamā ua maliu i le whalawe lawe e swafa i a Dean Field, ma lana whanau e tōru, tō lua tama e tasi le teine, o le lii o Ogos e fitu tau sanga le matua, o Hugo e 5 tau sanga, ma le teine titi o Coldy e tasi le tau sanga le matua. Whaalia mai e le teita ilo leo le tu malo le manawatu ia Ross Grantham, o lo o whanga solo pea ngā luenga a leo i le tau wha mautu ina o e ua whano le soi fua i le nei whaalawe lave. Na ia ta ua fhoi e mana o mia lava, le langorango ina o le ainga o te maiti ua maari liwi nei whaalawe lave mātu ia. O le itu lau whaapitoa le na whaavai ina e wō mai e alo lo whaatu mo le tina o te maiti ua maari liu e o mai i le afiafi o le asonga fua nafi wasili atu i le lua se lau wafe tā la ia le tupe ua whai o na wha mao pōpō inai. Ae na whaalia leo o loo wha waupea la tu ngā ruenga i le umi e mo mia mo te tawai. Ua whanga solo nei le whaamisinanga maua i Wellington le mata upu o loo lui ai e le asosio te ngata na nofo i pita nuu i mātū o le laumua. Ia le suinga ua whaia i le ala waa o waalele mai le malai waalele o Wellington. E ta awhi le whaala po tonga le nei e te ngata na nofo i pita nuu i mātū o le laumua e whaingoa ina o le Plain Sense o le nei suinga o le ala waa o waalele e tu ua Wellington e le tusa mo le tula fono mai sa le te tau o no whaia. O te sema o le tausanga luafe luas furulua le ana amata whaatino aile nei suinga. Ua tu i titi ai le a whainga o malanga waalele e uia i lunga o le pitanu o Newlands pe a tu ual malai waalele i Wellington ai o tele ina whelelei i lunga ai o Kandala whapea ma Broad Meadows. O le nei suinga o se vaenga o le whainga o le puipuinga o ni whaalawe te tupu, whainga ina o le D-Maps po o le Diversion Missed Approach Protection System. O le mau o le whaalapotonga o le Plain Sense, e sori tu la fono le whainga no wia i le whaatino ina o le nei suinga, ma e le i whaailoi nā tu fōi i tangata e no nofo ai i nu ia o loa a fia ai. O le mata upula ma le tangi ua whaahuru e le whaalapo tonga. O lo whasanga le whaalapo tonga le malo mo mata upu tau waalele e whaingoina o le Airways, ai whapea i le whaatonu o le pūlenga o waalele Savili, ma le pūlenga o le malai waalele o Wellington. O le aunga o le tālusanga ina ia whaia se poro inga le whaamsinonga maurunga e whaalea o ngai nai le ala wa whau e pei o na wha o ngai ina i le teimi nei e waalele e malanga ese ai mai le malai waalele Wellington ai ia toi foi i le ala wa e pei o na sa i ai mua.
Vanu ni malanga whaatulanga ina, mai le malai waalele o tauranga na tau fia ele i mawhai una whaia, ona o a whaina mai le fulefu o le maunga mu i le motu o le whakari po le White Island i ngā tei whale o le tūmalo le Bay of Plenty. Whailo mai le pule o le malai waalele i tauranga o Ray Dumble, o malanga whaatulanga ina muli e wha i le po le songa fua ana po, ma malanga mua i le tae awana le la na tā fia e le i mawhai o na whaataun uina mai i tauranga. O le mafuanga, o na o le maunga mu i le motu le nei o loo iai nei i le tūlanga tolu o la wata inga o le saunga le mu. Ia, mai na anu le whai unga le vai asa o mawai o masua ma iai le usa whaapea ma le fuefu e lamatia hai le saunga le mu o valele. O le maunga mule nei e pe o na silfia, na pā masasao mai i le awhi i a te sema o le tausanga i lua awhis furuiva, mai o le whalavelave pe o na silfia, na mare li waitanga te to lua se furulua, ai manu nua le isi to lua se furumale lima, e o la tausa malanga asia tu iai i le taimi na pā ai le maunga mu. E si lia i le tolu tau sanga ua whale pui ai se tamaitai au ki lani i lona whaia o ni claims pepelo i lalo viso sani whaapitoa i le taimi o le wha mai COVID-19 furuiva. Se hao wha inga e si lia atu i le se lau lua se furu a whe tā la. Tolu se fulu toru la wha i o morianga na whaia i ni winga le tonu na whaia i le nei tamaitai ia ma mori ai o ia le leo. Whailo mai e leo leo whapea o le swafo le nei mawhine o Kaurere Moa, Fleur Mantel, mai en whamania le whamsinonga whaitu malo i manukau i le asonga fuana nawhi i aona mōlianga. O le ngai o inga sa whaia le nei te maitai, o le whaaforinga le o ia e whaisa na pisi nisi, mai sa ia whao ngai nai le poloka lame whaapitoa sa iai le malo, na langolongo ai business la Haiti mo la to cash flows i le taimi na vevelai i le wha mai COVID o talo sanga sa i whaia na wha ngai nai i lona ingoa a e whapea mai ingoa o nisi tangata se to ono. I se mata upu tau whe malanga inga e tolu fo i tu sanga o whale pui ai se li wha mao nia lona wha ngai na o ni wha mau maunga le sao a tō mani ngō se e tālo sangai nai ia ni visa no fo mau i tōnu o New Zealand. O le nei le e limas furu tau sanga le matua, malona tau lua e fast furu wha tau sanga, sao la ua whaonga ina ia i ngō o ni tangata mai le tunu o Hungary i le taimi na whaato a uru whale mai ai i New Zealand. Whailo mai e lo visa whe maranga inga le Immigration New Zealand e whapea mo leisi lima tau sanga mulimuli ane na whaiai e le nei ununga li ini talo sanga le sao mo ni visa asiasi, whapea ni visa whai ngā luenga a toa fo ima se visa no fo mau e olo fo i ala talo sanga o le citizen o New Zealand na whao ngā inai ni wha mau maunga ma ni wha amtalanga pepelo ma le tau wha se. Sa io ina le nei ununga li imo lianga uma is furono sa wha sanga ia i la ua e whaonga ina ni ngoa le sao ma pepelo i le taimi o la talo sanga sa tu ina atu i le ofisa o le Immigration New Zealand. Tolu tau sanga o whale pui ai le te manoa a o lono tolua e se fumal tasi masina e tuli ai lona whaasalanga i le whale po le home detention. Ua whailo mai se fuafuanga le malo Vanuatu e tau fia ai ma whaasa mai whale o leo malo i e tangata whautua whapea ma leo mai whafo ia o lo ngā lulue mō ma ta aupu taulisaunga le mui tonu o lea tunu. O le mafuanga o na whapea o se la sanga le ua whaia mō le pui malu o le tūlanga tūto tasi o lea malo o le Pasifika. O le nei fuafuanga e pei e au tū tonu lawa i tangata mai Australia ma New Zealand ia o lo ngā lue ai tūlanga whaafau tua whaapitoa i le malo Vanuatu i le taimi nei e au fia ai ia ni leo. Vai asa taru ai lea na pasi ai le palemene o Vanuatu ni teu ngora la tau tū la fono le puipuinga o au fia ai ma le whaapunga e whapea. O tangata whautua mai whafo o lo ngā lue i mata aupu tau le puipuinga
e le tau ona wha mautu, i se no whanga e tū maoti, i a po ofisa o lātou o mpasa i te tonu o Vanuatu, ai le o te tonu o whale o le malo o Vanuatu, mai whaato a mawhai na o atu i te tonu o ni whale, mani ofisa o le malo, pe a whai e whaatanga i nei le minsta o le pui puinga. E ui ina e le o whaabitoa le swinga i se atunu o tāsi, ai mauti noa la whai ina te le ai o Australia, whapea ma New Zealand ei, pe a whai o le a whaatino ina. O le taimi nei e to tele leo, whapea sui o mata au putau le pui puinga, mai Australia, ai whapea ai ma New Zealand, o lo o ngā lunue ai le tonu le nei fo i atunu o le Pasifika o Vanuatu. Ua whailoa e tai o le malo New Zealand, i le malo o niwe, e leo a whaina le vā whea i o malo e lua, e ui ina iei se inga o tūra i mai i le teimi nei, i le vā leo le malo New Zealand, ma le malo leo te kukipo o le Cook Islands. O le moto niwe, malona whainga malo, stasi nei o tunu o le Pasifika, e lalo le whaamarumarunga le malo o New Zealand. Vai asa o mawai se whailo inga tai o malo e lua i Aukilani, na whaamautui na ai masai nia se tauti nonga whaapitoa, e sanga whaale le iai le ngālulu e whaatasi o New Zealand ma niwe i Polokalame mō tangata o niwe. O le li i Palemia o niwe ia Dalton Takilangi, sa whailo iai ma le Palemia o New Zealand ia Christopher Laxton, ai whapea le minsta le vai whafo a wawasa mara i o Winston Peters, ai whapea fo i maleta mai ta i kowana sili i a Dame Cindy Kiro. Ua mari di ai tai o malo e lua, ina wheilo ai ma whono i tau sanga ditasi, mo le sanga wha mautu ina peo mata aupu e a fia ai le sone sa loto tau le tamau a ingo ni we, ai mai se o le ai a tau o tangata nuu o lea motu o le Pasifika. Whaali e mai e li Palemia ia Christopher Laxton, o ni we o se tasi lea o woma mai ma paanga a le malo o New Zealand i le tonu o le Pasifika. O se tawilinga o le ea mawhanawhana o le haafiai nisi vaenga o New Zealand le nei vai aso i ti munga mamafa a toa mawinga vevela o le ea ai maise ai le po. O tu ina mai le ofisa o le tau po le Med Service i anila pata inga o ti munga mo le isi lua aso o lumana inei. E afiai ni vaenga o le motu i matu e pei o Tauranga, Rotorua, whapea mo le Coromandel, ai o mata i tui na foi leono afiai o ai e pei o Hamilton, tau po whapea mo New Plymouth. I le motu i saute o nisi o vaenga o yeila pata inga moti i munga e afiai lea, ia le West Coast, whapea se vaenga o li tu malo Southland, e afiai ia te anau, ia e yeila pata inga Mosa Vili Malolosi. Te lea lo pata inga nei, ua amata na wha maruatu i le so, ma wha wawa i le so lulu a tae au. Ma le tala muli, ua whailo mai whala waitele le taitai le partia le Labour, ia Chris Hipkins, le alo i ai o le la ua wha mau malana paanga o le tamaitai o Tony Grace. O le atulanga na whailo e Hipkins i sana tustusinga i lunga o le Instagram i le songa fuan nafi. Na i e ta wai, le ioi o lana paanga i a Tony Grace i lona manao e la ua te whaaipo hipo. I a le whaai unga le nā o telefou. E le nganga whaaloalo e toi whaatalo whaatua i le whaafonga anga le tātou tunu, i neisi fo i le nei whaopopongo tala i mea lo tutupu i sa mosi o tātou tunu le nei aso o se mai e lau whaafonga. O le unua i whilo inga a le autu stala ma le whionga le te tai o le atunu, le la audu le male topola te vau fosi Schmidt e le amatango le nei vai aso. Talu o na toi te liu mai le na si inga ngase New Zealand, na to mua ila na saunuanga i le whata o tonga o se fōwhanga wa manatu o ia, o le a mata whata o toa i se so tanga, ma le nusi pepa le atinu o le Samoa Observer, o no nisi o wha le tonu wa fia i le whainga malo malana te ita inga,
e le nisi o lātou tustusinga, lea na ia whaamanino I lea whelo inga. O manatua ia matatu I le so, o te le toe talia, le observer, tonu o whataltenonga umalava. Ma o ta pena fo le pepa e aver ka peneta, o le amatanga lea. O le ave seino so tanga nei sa tato masani mai I langa e tau te le o I loa le vā. O le tau mwhai atu o ngā luenga le malo, o ngā luenga uma lea ngā I mai ai upu whai mo upu whalenga. Wa le ngata I le whai ngā malo, a le uso solo I whaurulungo o mta ngā luenga le malo. Ma wo manatuai e whai lau whai unga e mata atu I le so, o te le toe talia, le newspaper o le observer I sau whaataltanonga tasi a ngā ia tu nei mo le lumanai. Sa ia fua se tapu. E le ia se nuu e popea. A wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei, a whai e le whaalolo mai. Ua ou le whaalolo atu foi, o nei lena o au e a fia, o au leo utau o beina le tunu. Mai o manatu e whaali whaasisila lo I ai, a le ia mataina le tātou porkala me le sol nei whamalulu atu. Ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le observer le so. Ia ua letu e talia le tonu spepa I tonu le tātou sau whainga le nei. Whapena fo I tāpenango lau pepa la watu le kāpena, te whapena fo I ona tapu lo tōtou e fsiringi o se minsta tasi. Wa wale tasi wale lua upu matala whapenei, e tele aile le mana malama me le mau tonu o le tunu. Talu tōtou stu singa. E o mai le so, tau tele I whaalalo lalo e malo, e ala le se tele le ana whai I le aio se fono. Fono e anga fili ma pe sta ma sui pandemia, le ai se mea. O ia tau matuai, e maua lunga tele lo tō manatu I ate o tō lapa. A tau tele sila le tau singa o le vana nofo ma le vata puia. E tau si ele file mu o le vā whelo loai, a watu langa umo le vā moe moe. Ma ua manatuai, tō whamalia le sui le observer, e siri lo tūlai e le I whaua wina le tūlanga o le tātou whontanga le nia. So ma ua tā pena le whamatalanga lo ia tu watu I le tunu. Ina I whamana malama tili ei tūlanga umo le wai ui e lau wha ingo I le so. Ea o le whamatalanga le malanga whalalo. Natalia le sui le observer san fantasi le whelo inga le whai unga le teitai o le tunu. Tai rau si onga whamari kuruko, ia whai o whai inga le, ia e re tō iese, se le whai o tō e whiatu, ia e ka awa wia le. Taftai le mana tulanga le, a tātou whapena ona whai. O nisi atu ngalungo le fionga le pandemia, na ia fola siam whaamanino e whaasanga ili nusi pepa le observer. Ele te whaato a se 10 minute talu na to aitau nu I lon ainga, ele fo I mai aile na si inga ngā se New Zealand. Ai tau mo whai atu sui o le nusi pepa I te tono lo na whanua, e whaia se whaatatala nuanga, sa whiuta ngā I mamalu le malo mato e te ena, e no o I no lato pue ina ni ata, sa o ni ni whaanoa noanga I ate ia. E se pepo whamtalanga mai le official pandemia wa whai loa manino I ele na whiunga, ni vaenga se wha o lape o lea nusi pepa I lana vāwa ai, lea ua fua I ai lana whai unga. Wa whamanino le whiunga le pandemia le whailo inga ma le autu stala, le tūlanga o le whaasilisilanga wa whaasala lau whaalawa I tele nei, ele mtanga luenga o ainga a ngā nuu maanga whasotai, a wanoa e tusita alusangai I lantou, mo whaurulunga o fisa o whonu whaavai ai tūmalo. E wisa iai ia na watau sa whola sia le vaenga whaupuwhai, I ana whaalau I loa le teimi o lumana I le whainga pālota, pe a whai e manuia mai, e taita ia lawa e sui o le vaenga whaupuwhai, ia whauna whaavai. Ona o le talitanunga e malu pui pui ai, ma tonu I le whaatulanga ina o vaenga e whina ngalo I le whainga malo, ona wa sile nisio wha le tonu ma wha whita auli, sa whea ngai mal bloke tilisilia ma le whātau sanga talwai. Pei tai wa sao no le fionga le pandemia. Mai le I alofia la utau talanga sa whai, a tūlai mai le vanga wha whai, o sui lava o le whaaste tau a vel bloketi. Aisea, mātou te talitonu, na o le lava na whawhaua ma sao whai whai lele le pepele, e alofa moni le bloketi. Le lava lana fola lava I le tūlanga fo I o whainga
roadshow me campaign o le fast lava e tau avea le ploketi. Ono le tūlanga o atu ngalunga la ia sa po e ai. O le si tū i le tau mwhai mai le laitu. Na whape mai, a o mailo, e le tu e whaia se miliona. E la tau te le whau au se miliona, e le ita ua voi se miliona e tasi e la tau folfolanga na whai le tunu. E se whai e la tau whainga whaavai na folfola au mai whai. E a lewa mai tau atu, ua nga i mailo la tau whina ngalo e anga i mai e vefo i la tau mtei te fono. O sui le pese elena pe pese el te mili. O le whainga campaign ma roadshow, wawa ese le mele ua nga i mai. O le whai unga le ua whai e le tātou whainga maloa o uto esea. O le ave pēr le avanoa e tārsanga o mai tangata pifea. Tārsanga sui o le whāts, tārsanga foi e sui le chapipi. O nā velo le komiti whapito ilo ilo. Po le ale menta ati ai lea i tu malo, ma le tu malo, o e whaiwhata ati ai i le performance. A sui le chapipi sai ai, ma sui fo le whās sai ai. A whai lava la sa wha maoni ma le lei, le sui o le fast. Whai le na. A whai fo i sa wha maoni ma le lei sui le chapipi. Whai le na. A lafo le au wala i le susu e nga po le ale tua inga pei o tatou avanoi wha sa la lau. A ve ilo le lei po le ale me sa o iei. O na saua ila i o le tari o inai whiri mai ila tu e tauna teita ia le vanga vau whai. Sau no le fionga le pāle mea o lo tātia le whontanga al komiti e ilo ai le whaatala noanga o ilantou o le a tusi tāno sanga mai lo tino ai ilantou o le a whiriwhilia e a vea mawha urulunga ofisa o whona whaavae. Wa tau tina manino le fionga le teita i o le atunu o le fionga le lauri o le mani e tuapala te vau Fosi Schmidt o lo te le whaale tonu o lo ua iai nei le whale ngosi ai o kisene i le monta ngase ulu mto tua, ai o se ati naipos polo ke te whanto a fausia i le tausanga lua whedua se fuluma le lua, i le whesoa soani le malo New Zealand, au le ua whaale tonu. Ai o se ati na ina whaatu peina i le tau e tasi tesi ma le 2 miliona tā la. E se mai ei maleisi fo i whale ngausi o kisene, na wha mea alofa mai e le whaalapo pitongo le soi 4 malo loi na langi le WHO, le na whato a fausia pe na whaapipi, e le teimel fontanga te itai o malo le taupulenga sa tadi malo ai Samoa. Oni polo keti sa whaia ma le wha moe moe, e le toe whaatau na mai ai ia o ke sene mai Amerika Samoa, le fo iwa toe wha a wau le teimile nei na wa wha le tonu ia maseni, e le tau e sidia ma le miliona tā la, e whanu o ke sene e lua se lau wha se fulu. Mai o ia wha le tonu ta tino e te tai o le atunu. O te ripo ti atu, ua taun uma plan se lua. O mai nei e te au tala le minsta, so fu maloro ina malana au whenga luenga o mzai i. Te leir ngā luenga, wana opsi sili, wha whena wha pi, o ina wha pi, na whaini trainees, o wasta monitoring, o kaka supervision. Ai sauru tala i la taule no mai. Ele iai ni to leni le lei sa fatino ale lua vai son solta malo fa pim sini to er o se fa le tonu e pito i sili ona ta wele fionga i le pandemia le o le asile sila iai malana kampeneta e fia se fo o tala fo wil ne yaso fa mni le tu e fo fanga le afanga iai si o tatu tunu fa soi fuia.
tia uai ai Tulu atu I o tua oi Le ai se tasena ngananai Mama e alo utina Sa ilina Ai leilo mailo uchina Lesa safa apolonga Wala po mai le tele otala Tawa asise ichangata Olo utaa Ai le masani ai lava Mama e alo utina Mapapa e alo utama Ia fianga lava ile polonga amu ia ni panau maputa pau ai leilo mai o itanei polonga pa penei Asiatu ila ua Le mawhai o na ngangana Whai se tala tau whaaleanga Pesili mai puhua mai Manu ia whaafetai Ai leilo mai o itanei O la whaapenei Te anga o loku machiva E kolonga o aleru tupia Malingi ai o mulo
Whawhiwhianga nā ia mai le sunga ia Yeremia tapu māneia ia le masani ono pespese atu ia Safaraili i mani pese nā tangi ale polonga ia se iwa ai pole ale me ua tangi masusu ai Jerry nei au auli ia tangi ale polonga. Inisi o tala ia ua tele fo i tatu tala wha noa nei aso ia inisi fo i o wha lawe tutupu nei atunu. Ai se tatu atu stala fia mai le One News. Ia le na pisa o fo i ia i le manu malo ai wa mawa o le loto le sa vai ia tanga te to atolu. Ta isfuru walu te simal tolu miliona tala. Ia ai le ma nei e fai tau atu isi a inga lea mai kala istiti. Ia whamatala fo i la tou le taimi na malo ai na mawai wa malo le loto. Ai whatu ato ai whaatau a lea o se pepa loto le a inga lea. Talu mai le se fulu tau sanga talu ai. O le alunga o le taimi na alua ia le tamale a inga le pack and save i kala estete. Ia alu atu lai tumu ma tiu tangata i le laina fo i lea o e whai pepa loto. Ia alu atu lo tama ai atu oi mai ia whai lana pepa. Ia leo manu maa loa e se fulu walu te sima 5 miliona tala. Ai baba ai atu o le lato wha moe o le am whai ona fisosoani ai a inga. O le ama whai ona fisosoani ai tutongi a lato mō kisi. Ia o le a mawhai fwoi ona waweri taia o lato mātua. Ia ai tutongi ai pili mawhisosoani i tangata o lato a inga. Ia pe ona visiringi ai po le ale me o le a whai le tupete le o manu malo ai. Te loa o nisi o tala soi tawhia te whaalongo i tala e mese lava pe a manu malo ai a inga le tango 5 po a inga o loo au sange lava. Ia wai tele lava ia te loa tele na manu malo fai le au mau mea le au lato wa lava le tamau a inga. Ia ai sea mau in tatou tala fia o manu malo ai ni a inga o loo whapena ona tau ati ai. A inga vo ili ni tupe pe o tatou. Pe stala fia le nā. Ia, toi whamanatu le tatou ta alonga ale manu Samoa ma Pelesiuma ia i le waweao ana nei o le afalfa le waweao ia le lato ta alonga ma Belgium sa ile se lato awanoa ia wale ta minusanga o le ipo lalulangi i le lua afe lua fitu. Toi whamalo atu le tatou o whaafunga malo si Lulu Bolton leo lo mafuta mai i lungo le tatou Facebook. Ia, mai latou o malawa o lo whaonga haina mai le tatou YouTube ma le Facebook. Tatou te mafuta i le nei au au li vave o le nei tau sanga. Ia, wewa ila leo le a umafo i le nei maasina ili i lewa lava na so mua novema. Ia, le la umafo i le nei maasina o le wapasi ma le afa. Ia, o atu vai aso fau. Ia, o alata fo i le whai ungo novema. Ia, ona tatou patalo whatuno lea i le maasino le kiwisimasi e po le maasino te sema. Tō te rewha i lātou i olo o fōfua whainga malanga i Samoa i e tawhawhao i Kirisimasi. Si aki lau tusfolau. O e mantua rewa amata o na expire i a tusfolau ta e se fulu tau sanga leana whai. Ia si aki lau tusfolau ni te ilawa ua e se tusfolau e umalea o ngā pot masina fōu. Ia i tutono leono masina. Ia e tatawana wha a fōu. Ia lo tusfolau pe whapena la a expire nei te malanga i se aso lata mai. Manu ia tapenanga ia au whene ingalo wa ailau ato ina ni ova pauna ia pe wa ai fo ia mahenga fo ilia e te iloa le te taona ave le ato na ilunga e te taona ave le i le luggage po le ato le lalo. Ia ai fo me e le te taona ave i le ato le ave lalo e te taona ave ilunga i lau carry on. Ia sila ni le vaenga na ia au te loa ia sila fia mai tātou le me tauna whai ia ma e whi au o nanga nam whai ona vili ai pe aini whaafisili i whai ngā malanga ia Samoa me mantua Samoa le na watu telefo le vai asu taluai le na watu sunga ia tāsisa ia le wafa amalusia ia na amata le aso tolu o masina neo na wha amalusia lo o atu ma whaali le pepatui o mana whai lo tui on misela ia wha maoninga i lato umalawa sfulua masinanga i lunga. Ia wha pena le aveta maiti lunga i fōr sfulua masina. Ta wale tapa o lau vai fō mai. Pea wha peo le iloa i le. Ia le pepana e watu i lau tusi e iloa i wa umana whai tui.
Whaona vili lau fo mai wa ai records ia e whaamani e umona whai o tui e lua ia pe tasi fo i ole mi sela. Ia mo i la tauanga wa ai whaile tui o lo i pere mi sela i New Zealand ia manisi o no o tua oi ia pe o le tūlanga na wa me i e Samoa whaamalo siana pui puinga ina ne i te i lawa o toi pepesi sa o toi o atu Samoa ia ona toi mai mawalion soifua e mai se lawa nei tatou whana witi. Ia a ole whaafifianga me le sunga ia vai Papa Junior Maota ma le pese whaaminoi lo tino toi se fulu lua minute na tale o li tu lai lua.
le fai pe au le fai ngalo tu. Ia e tu mausu mai le ami o tonu. Tau mamau masiva mapale apa. Ina de ia pa ua tuai i le angasala. Na olo masusu mai whami whangi isu. Ai le ilo o le masusu o le aitu. Tau nu mai, o sui lau ai. No mo mukuka, e tarpatu ai. Na ole happy, party every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu fasau ai. Ele imalsani ai. Whawhiwhianga le ni vaenga o leo auli mo le atuleanga whawhatai le wo o mai taimi tātou te tau maa vai ai. Lunga tātou penga o fsota inga, ia le tautua si whonga o lau mua. Alo whatele atu lava mo o tau umalava, whawhatai fwele a veo le le tio whaangolongo po le tautua si whonga o lau mua. Ia mau tautua whaangolongo i le aso ma le aso. Ia mo le nei taimi ia manu ia tele lau fwofwanga o le alo atua i le nei au auli. Ia ma le afia na nei tātou whilo ai le tai au a tai au. Ia o le atoe a matalia i le tautua si whonga o lau mua i le itu lai fitu. Ai ma le fionga i le lipule ma le au whainga luenga. Ma tau te whaatou whawha soifua atu mo le nei taimi. Taurunga atu ia le tātou tautua i le pese mai le Levina Records. Ia ma le pese le atua ma mānai manu ia tēne lava le nei aso.